O te whatala whātou i lea tunu i le leia so fau mā lor soifua le lei. O lea ua te ale titi ale fitu minu te lua, o le si whonga le mua le aso whareili le aso fitu o iulai lua awhi lua tolu. Alo mai o le tātou sānu ngā lotu, o le ātai ta ia le sunga le whawhirenga, pasta langa aia le ifi pa ongo no fua inga sawainaya, mai le kāle sia le later rain sa Mormon Assembly of God in Myanmar. E leo na usimai al whawhonga. O te fie whātalo whātu ia toe sa mua le tunu pele i le nganga. I le nei tai au fau. Mā lo le soifua manuia, mā lo fo le malanga manuia. E wa tātou tonu mai fo i ngā ruenga whai ua le siu whonga le lau mua le nei tai au. Ia vi ia ai le tua. E o mai asi o tātou whafo i tātou whasangi ma le tātou whapolo i le tua i le nei tai au. Ala i le tātou tāpo inga whale ainga. Hawa e peo na maurunga le langi le lalo langi. E whape nao na tele o lona alofa i e mātitau i a teia. E peo na wawa mamau sai masifo. Whape lava o na wha mamau e ia ia i tātou a tātou sori tu la fono. E whapeo na alofa muti vale o le tamā i lana whanau. Whape lava o na alofa muti vale o Iova i e mātitau i a teia. Whamanu atuia i a Iova o tau uma wana au auna. O tau wana au auna o e whaia lona finangalo. Whamanu atuia i a Iova o mea uma na ia whaia. I mea uma lava ua pule i ai oia. Loa ngā ngai, ia e whamanu atu i a Iova. Nā tātou te talo. Io mai le tua lo mātou ta mā. Oi lava o le tua e sili ese, e mawalunga e paia e mamalu lava oe. I le nganga fia ma le mita o mātou loto mo mātou nganga i le nei tai au. Ona ua e tai manuia mai foi le soi fua ma le ola. Mātou mau ai le nei aso fou. Wa le e stasio i mātou e fai loto. I le maliu ma le oti. I le pou mamaia o whea ngai o tangata ma malolonga. Awa mātou tari tonu ma wha maonia ana le se noa oe. Mātou te le maua le nei tai au fou. E le ia lofa mai, wa la usu lau whanau whea au mga ruenga. I so se ala i le tāwha toru ala o tangata le nei aso. Tau sia leo ina ma pui a whatasi lo mātou ola. A mātou whalongo whaitawina lau fionga ma fola le tala le lei ala i ate oe. Ia whetalai oe ngang baia, ma ia whamalama mai lo ngang baia lau fionga. Iei wai mea umale nei aso tu mau le whatawa o tangata. Ai fo iatu lava i ate oe lo viinga nei maso uma e o le whavavau e whavavau lava. Amen. Nā tātou vi atu i le atua i le pese ua saunia. Malam
lava e pa ia lava oe le tua. Fau i la upu le nei tae ao. Ono Yesu. Amen. O se tusie mawai se manatu au tu o le nei tae ao. Ile tusi ale apostolo Paulo ile kalesia Roma. Roma lona mtau mua, fai mua, e whangata e sumal fitu. Ai o te fia fai tawina na ni fai upu. Mai le fai mua e whangata le fai upu e fitu. Whafonga maia le fai tawina o fionga paia le atua. Awa Paulo o le au auna Yesu Kiriso. A wala wina e fai ma apostolo. O to fia tala ile tala le leia le atua. Uia mua i tau ina mai e ana perfecta i tuspaia. Le tala le leile winga i lona alo Yesu Kiriso lo tato wali. O le na whana umai le aingo ta vita i la altino. O le na whasino tonu ina mai o le alo le atua. O ia male mana. I la le anganga e pa ia lea. Le toi tu maina ye woti. O mātou maua o ia. Ia o mātou maua mai a te ia le alofa tu noa ma le whaiva o le apostolo. Na ia iu ina ana i le whatua tua o nu umalamba. Ona olona suafa. Ia i foi o tau o e ua vala wina Yesu Kiriso. O lau tusile nei a te o tau umalava o Roma. O e wa alofa ina e le tua. O e wa vala wina e whai matangata pa ia. E ia te o tau le alofa tu noa ma le manuia mai le tua lo tātou tamā. A toa ma le li o Yesu Kiriso. Amene.
ia whamanuia le tua ma ia whamalamaina e lona nganga paia lana fionga sa tātou whaitawina ma ia tū mau pia ia te ia lona viinga e whavavau lava. E peila ona o ta ua e whangata le whaitau le whaiupa sumar fitu a whai moso wa wanoa ia na e whaitau ai lea. Ao se whiau moli mo o e sa moa ma tātou uma le nei tai au. E whaautuina e whapea e ola le tangata me o tonu i le whatotua. E ola le tangata me o tonu i le whatotua. O le e kalesia le i Roma. E whapea le tala e le i whatuina e le apostolo. E pe o le tele o e kalesia e iei kolonito e feso kalatia o kolose. O ia sa o iei ran tala inga ma whatuina. Ai o le kalesia le i Roma iei tautununga o e au poto e tuspaia. E le i whatuina e le apostolo. E whapea o tangata sa iai le aso Pentecoso. Na toi foi le i Roma ua whaulaina. Ma mata ai le kalesia. E pei o le ungalile o akula ma pesila o lo taua le Roma suma le ono whaupa e tolu e o le lima. O le winga o le upu Roma o le malosi. Le sa veina ala le tusi. Na tusi le apostolo na tusi. Ma ia tuina le tiakono o fipe e whapea o le tiakono le sa rotu le kalesia e konito. E ngō kenikaria. Ona whaia le tusi le apostolo ma moli. Iai le kalesia le Roma. Ona ua whalongo le apostolo le sauaina o le au keusiano ma e talitonu i le atua i to tonu o le kalesia le Roma. O le ana avele na tusi e whala e au ma wha malosi au ma wha mawhanawhana ma wha loto tele i le au keusiano. Ina ua whalongo le apostolo i le tele le sauaina o le au keusiano i tonu Roma. Mo e whapea le tala a maua oe taritonu i le tua. Ona sai o le oe malafo i le whalipuipui. A whaila e te taritonu i le tua. Ona tuina atu le avanoa mua i atoe. Ai a maua whaalua oe. Ia ona whasiotia le oe le pelu pe ave i le whalipuipui e whalipuipui ai. E pei foi ona lafo i ai a Paulo i to tonu Roma i le whalipuipui o lo tau le lua Timoteo vaupu e whaa tau pe whaa vaupu e sumar fitu. Ona le malosio sa wanga a le tangata nei o Kaisala. Tari foi Kaisala le no ifo tangata i a Yesu vai mei po aie ave e taulanga po Kaisala po le tua. Tole le Yesu e mele tupe vai atu le li o le ato Kaisala vai mele o lanu fitalainga. Ave mea Kaisala i a Kaisala. Ai ave mea le tua i le tua. O le malosi la o sa wanga mapule sa wa ale nei taitai. Fa pena o na sa wa ina ile au ke shano Roma. Ma fuanga na lo na tusi ai. Ma fa malosi au le au te tonu matangata paia. Ina ia tu mau i le fatu tua. Awa e tawa mia tonu ina le tangata i le fatu tua. Ma e ola tangata ame o tonu i le whatua tua. O tele na sawa ina lau keusiano. O na whao ngā lea tangata keusiano mo meo whailonga, o meo sain. E la tau te talanoa ai e winga i le tua. Iai la whailonga sa whao ngā e tangata. O na le matau tia. Awa e whai mai le talama mau wha mau mawina. Wala tau so sola i lalo le palpala. Wala lafi ai ona le tele sa wanga.
Na la to whaongaina lo le mo me whailonga po sain. E tala noa ai i le tua. Tala to whaongaina le fuala au. O le ata o le alofa Yesu. O tala noa ai ke usiano a waso se mea e mau ai oe tāpua iai. Ia ona fasiotia le o el pelu. O le whailonga mo mua sa whaongale au ke usiano o le lupe. O le ata o le lupe o le file mu o le tua. Le ngata lea o le si whailonga na whaongaina te ngata ke usiano o le taula. O le taula le taula i wa. O le ata la sa lato whaongaina. E tala noa ai lesi ke usiano i lesi ke usiano. O le winga o le taula, o le saunga le mu ia ke uso. O le si whailonga lona wha sa whaongaina leo ke usiano. O le matai tusi X. O le leda X. O le ata po le winga o Yesu ke uso. O le ata o Yesu ke uso. Ma le whailonga muli sa whaongaina ona o le sawa ino leo ke usiano. O le ata o le ia. O le winga o le ata o le ia. O le tau atu ai a Roma. Ma tote au nei le atua. Nga la fa malosi na le apostolo. Ona sa iaila na fuafanga. E fia asia le karesia lea wa na te lei fatuina. Ona fataunu lea lana malanga i Sepania. Ai ua muamua to alu asi le karesia i Yerusalema. Le mafuanga lea. O lana whala i au, malana wha malosi, ina ia tu mau le taritonunga o tangata kesiano, ma tangata paia i le tua. Ona ua o lava i le oti, ua sawa ina i tangata. I le nganga nau tai ma le lofa le apostolo e pei ona lofa mai o le tua i ateia. E ala i le lofa tunua. Mafu ai ona wha malosi pea, ma whala i au pea. Ina ia tu mau le fia ma te tonunga o tangata i le tua. Lua upu nae whaonga ina tele le apostolo. E whailoa tu ai lona nganga fia. I e au ke siano ma lau te tonu i le tua. Lo whaonga ai tātou te maua le amio tonu a le tua e ala i le whatua tua. O le alofa tu noa nae pei ona ia wina mai ailo na alo pele to tasi. Ina ia mau e taua le ola e whaavavau. E lua upo lo whaongaina o le grace ma le peace. E whapea whamomoinga lupu grace e sau mai le upu eleni. A le upu file mu po le manuia. E sau mai le upu e pelu. Le ala e whamalosi e tuai le apostolo i le kalesia Roma. No mai le au keusiano mai tangata paia. Ia o tautu mau i le ame o tonu e ala i le whatua tua. E pei ona o tau mau ale alofa tunua e ala i a keuiso Yesu. Ma ia iai le file mu ma le manuia o le tua i lunga i a te tau. Mo mola alofa na le apostolo. E pei ona moli atu i le natusi. Ina ia wha malo sia i le au keusiano. O lo sawa ina i tonu o le ai Roma. Ona o le pule sawa ma fita sawa a kaisara. Sa moae malau whafonganga i le nita e au. E le ai se tasio i tātou wa vaai le atua. A le upu wha malosi a le atua moae mau mai tātou uma. E tātou mauti noa mai a tāua ia i tātou le tala lei e hala ia Yesu Keriso. A wā le tala lei lea o tāua mi e tonu ina i tātou. Wa tātou wola ai le whātua tua i a teia. E pe iau na wha malosi o lana fionga a vai tātou te tū mau le tala le lei e ai tātou le alofa tū noa le tua. Mai ai tātou foi le file mu male manuia mai le tua. E pe le tāua le apostole le tele o na tusi e se fulma tolu o na tusi o loi tono o tusi paia. O lo tau tala i ale apostolo i le alofa tū noa male manuia male file mu mai le tua. E pena tāua le mua pe telu mta mua fai upe lua. O e ua filifilia e tusa mona mua i sila fia e le tua le tamā. I le whapa iaina i le nganga. Iai le ngā wai ma le saa lunga o le toto i Yesu Keriso. Ia whateleina ia te au tau le alofa tu noa ma le manuia. Ma le lua le pe telu mta mua fai upe lua.
ia whaateleina ia te o tau le alofa tu noa ma le manui o lo tau loa le lei o le tua. A toa malo tātou wali o Yesu Keriso. Ma le ane tolu o lo tā ua ai le tusi a le apostolo i lona atali whale nganga o kaio. Whai mai lana tusi i lona atali ia kaio. O au le toina o ia kaio. O le pele o le o te alofa wha maoni ai. Le pele ia e manuia i mea uma. Ma ia e malo lo. Wha pei o na manuia o lo wanganga. Io e sa moae. A tātou wala le me tonu ma tātou tu mau le whato tua ia teia. O manuia nao le tua. O le file mule nao le tua. E o tātou lunga. O tātou walo atu i le whaiunga le nei vai aso. O te manatu tātou te manaumia le alofa o le tua maluti ai le soifua ma le ola. Ale ngata lea tātou te manaumia le file mu ma le manuia mai le tua. Awa au noa ma le alofa tu noa e tausia ma pui pui ai oe mau mai tātou uma. Au noa ma le file mu ma manuia o le tua whapenana anga le ai ai tātou. Tātou te ngālu lue fua. O le whamalosi o le whiau o le tua mo oe mau mai tātou uma. Tātou te ola i le ame o tonu e ala i le whato tua. Ia anga le atu le tua mo e Samoa ma le whaiunga le nei vai aso. Ia iai le file mu o le tua, ia iai le alofa tu no o le tua, ia iai manui o le tua, iai tātou. Ona o Yesu le li ma le whaola. Ameni. Ia tātou whaiu le talo. Le atu aelo mātou tamā. Ua maea le ngā luenga tangata. O mai foi le aso muli le whaiunga ngā luenga le siu fonga le laumua. Momoli atu le mātou whafteitele. Le mawalunga ma le siri ese o lo alofa. Ma whai ona lawe ina mai le ola o tangata mai mātou le nei tae ao. Ai le ngata i lea. Le tua ona le amio tonu e ala i lau tala le lei. Wa tau amio tonu ina ai mātou e ala i le whatua tua. Le ie. Wa umale ngā luenga le awauna. Wa le atu i pe au le ea le fe au le tala le lei. Le ie o ai o lo malama le mātou ngana. Ai foi o lo mātou tāpuai whatasi le nei tae au. Ia o atu le mana o le nganga pa ia e wha malama i loto manganga. Ina ia mātou la ngona ma mātou mauti noa ma whataua ia i mātou le lofa tunua o ke iso. Wala ai o na mātou maua le manuia, mātou maua le file mu mai a te oe. Le ia iailo manuia, ia iailo file mu ia sa mauma. Ai meise o ainga teitasi manu mai kalesia, o malo ia iailo file mu maumanuia. Mātou te tatalo ia e whamunia na o mātou mātua, o lo tāpuai mauta malawa, nai whanau ia o onga, le tā whatoro ala tangata i sos stute ma sos wheau le nei aso. Ia e anga le lei ma whamanuia whatasi mātou. Whamunia e le siu whonga lau mua i le li pule e maisio le au whai ngā luenga. Wau na tā lai lau misionale ma lau whai wangalia ma lau keusiano. Wau na whale tua mai kalesia keusiano umai sos e whata whai taulanga. Ia anga le lei ma whamanuia o e whamanuia e lo nuo i soa elu ma ona tai. Ona tangata nu ona lau whanua ma ona lau ele ai maisio lo ai pa ia i Jerusalema. Ia anga le lei ma whamanuia mana tua sio mātua tunu pele o Samoa le titalo. Whamanuia tai el malo ai maisio tangata nu uma. Ave sea matangi lo longa ma fui e ma whama tsunami ma mai pesi. Lave ina Samoa ma le wasa Pasifika yo ao. Mātou te talo yo manuia ma lau file muia ia Samoa. Ia anga le atu ma whamonuia atu. Whamonuia le atu nua nusila lo mātou whai malo ai. Whamangalo mātou se mole anga mangsala le tua whamole mole. Ona lo la suafa Yesu wa ole ma vala au tuai. Amene.
Amen. Ua whawhonga le tino i le tātou saununga lotu o le tai o nei, e le ngata i leo le vai aso atoa. Tāpena ina e le sunga i le whawhenga inga, pasta langa aia, le ifi, paongo no fo inga sa wainaya. Mai le kalesia le Later Rain Samoan Assembly of God in Miramar. Ya, mo le tulu whawhtai ma le whamalo, malo lava le tāpena, whawhtai mo le. Tatalo whamirianga, ma le upolofola le tua, ia le tatalo fo ile le tino ianga le le atu i le sunga ma le whatua. No falo fa pe foi le kalesia i monu te le ina le wha iunga le vai aso. Ia, mo pele mau tele mai le li. Whawhtai te lava, manu ia foi tāpenanga o le raspa i o momua. O le si fonga le lau mua, ua luasu fitu minute ua te ai nei le fitu, le minute o le whafonga le polo kalame o le ata o le tai au, ta alofa lava.
Talofa Samoa o tau finga pulea i le tau tala e sero fifia le pokalame ale au boys ata o le tai au. Amata mele afa le fitu so faso i fua ata le tai au. Tato por kalame le ata le tai au le vo tato filo ai tai au ne le so for really o le so fitu o le masina o yulai lua fe lua furu tolu no winga o fitu aso le tato fo launga le masina no fitu lua fe lua furu le tolu ele mele o te o folo fa fata lo fa to ia man mo malu le tato tuno o ta lo fa la ma lo so fu mnuia ma lo so fu le te tolu ia sa malu ia malo lo ngol po tonu foi sa meluia ia ngalwenga sa fengai le totele ia ai ila volta tonu ngol por kalambe ia le fafia ai ele o asalava ia le malanga le malimo le oti ma lu tau le olanga e fengai menisi il mele afe mo muatu por kalambe ma ama fana atu fa no tele atu ia mo lo le tatu fatalo fatu sunga fa fengai kam fo tua le tamam tina matua ia o le lolo le tunu mana i whana witi wha pia foi whai lele pe fau wha pia loi foi nisi o malanga mai ia ma oi o le taimo mo e whana longa mai le tātou ni te o le si ufonga lau mua le wha waina le tausanga te si iwa i walua le ua tonu se furu tasi tausanga o na tautua ia o le anganga lava ia wha fia wha iloa lapta ia ma o ina i tātou tele vai ngā o ngā tūlanga tau wa onga wha tā ua tātou tū manga tato ngana sa mo ia mal tato tunu ko fa ki siano mele ya lo mai o fa vi fiango le tai ao le gato foi le ya o tato por kala me so ife filo yo le yaso tau lava le lima le fia tato fa sa longa te mi foi la o le so i mai le ni so lo foi ngalo ya te mi ya o le a tato se ya tu se fa fianga mo lui ga lo o to ma futa mai tono foi ngalo le tai ao fo te duas fa minuti o le tale o le valu good morning talo fa talo ni Malo so ifo si fo de lo mo. Fa fi faire mal colis malo fo.
se me whafonga le tātou tala o le tau, ia pe ona whaeloa me l'ofisa le vai tau tono Wellington nei langi le lei le tau le so. O le aso atai au a sama le aso fua whapewhele aso lua o le vai aso fau, o lo iei valo anga l'ofisa le vai tau tele ina wha malu malu, e ina i timu i titi e iai. Aso lulu o le vai aso fau e langi le lei le tau, o le stofi ia toi foi mai foi ia na i timu wha malu malu, aso whareile ia e langi le lei le tau, ma le tua o le tu ua o ngal whanau, ia o le aso whareile la le vai aso fau le aso sifuru whao Februari. O masina nei o iulai u tatu iai, o le aso malo lo lea ia na u tatu uso maori. Ia malo lo umai ani usila, tau ia ua le tu ua ia o ngal whanau, ia malo lo e fwoi ngal wenga. Ia si ufonga lau mua e le malo lo lan tau tua. O le malulu o le aso nei e tolu le maulano le fua le malulu. O le mafan whanalo ia i le se fulu ma le tolu i le aso le nei. Ia mo le au whaiwhaiva, ia manuia o tau whaiva wha malo fo i le. Au maa whola i nei mātua pe a manuia o tau whaiva. Malo le tufa. Ia o le talo le tai mo Wellington o lo whape mai. Ia pe le tai nei le waweao le toi 7 minute i le lua nei le waweao. Sua le tai Wellington le toi 1 minute le valu le tai o nei. Toi pe le tai le toi 2 minute le lua i le awauli. Toi sua le tai le te o le valu na nei le fiafi. O polilua ia na sua le tai le te o le sifuru lua nei le waweao. Pe le tai le te o le ono i le tai o nei. Toi sua le tai toi 5 minute i le tasi le awauli. Ia ona toi sua i le toi 5 minute le fitu na nei le fiafi. Ia awhai la fosa utupe ia mahalo la wale anga lei. O le tasi tala New Zealand maula utupe Samoa e tala ono se furu tasi sene i le aso nei tala ono tasi sene. O le tupe Amerika le ono se furu sene tasi tala New Zealand maula utupe Amerika e ono se furu sene. O le tupe Australia iwa tasi sene i le so. Pa anga tonga le ua tasi i tesi tolu whaal pa anga tonga i le so. O le tala fiti tasi tala New Zealand maua lau tupe fiti tala tolu se fulu ma le tolu sene. Ia la fosa utupe i Samoa tasi tala New Zealand maua lau tupe Samoa e tala ono se fulu tasi sene i le aso le nei. Ia anuia tele ia fuafuanga o le nei aso mo fuafuanga o le wha ungo le vai aso. E la tatou se e mai le whamirianga o aso i fua. Ava pio nei lo was fa na lo fatele atu por la même famille lo was so ifua o le aso fitu le nei o le masina o Iulai. E le famille anga le na mai tato I meli. Family atu le aso so ifua o le tina ya Candice a pelu o lo hat. To I fa popo mai le atua le tamai le langi nisi aso tele o lo was so ifua. Lo fa anga family anga mai na yo matua o waia mali o ainga uma I Samoa, New Zealand, Australia. Manuia lava le waso I fua Candice. Ni alo whaangana ma le o mātua I Samoa, me sena yo ainga uma lava, manuia tele lo waso whanau. Ia ma oina so I fua ni aso manuia lo waso I fua. Tato emaili na pe afia maini aso whanau. Aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. O le tuswai taulo o mauri salamo I luas furu fe upe whaa. Ia fo ina e ia te oe tusa ma lau lava loto. Ma ia whaataunu ina lau pule umalava. Salamo e lus furufa upe wha. Ia fo ina ia te oe e tusa ma lau lava loto. Ma ia whaataunu ina lau pule umalava. Ia manuia lau aso I fua. Ia pese nei marisunga wili tā vita e wha manuia yo was whanau. So ma wana whaia le atua Ai se ai o le nei aso malona taua Wa ato ai se si tau sanga wha au popo I lo so I fua Mono le lofa o le atua Malana pule wha aso I fua Wai ele tangata wai o manatu mai ai Le tele o nei
tau sanga wai a foa I mai. Fohi lea tua le vi inga le wha manu ma le wha whetai. Aua ua ono mea mata tau wai. Ia manu ia lo wasa whanau. Ia manu ia lo wasa whanau. Ia wha manu ia lea turua. I lo wasa whanau. Ia manu ia te wasa whanau. Ia manu ia te wasa whanau. Ia wha manu ia lea turua. I tō wasa whanau. Lea tua e le mase ua lona fina ngalo. A sa moli moli le nei aso e ale le tatalo. Lea tua whaafofonga tatalo. O lea tua e tali mana o ia fo'i. E mali e ai o tātou mana o whaawhita uli whetai ai le o langa. O mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga. Pawhetai lea tua I lana wha malo mamana. Mai malo si ai maula I le tele o nei tau sanga. Ia manu ia lo wasa whanau. Ia manu ia lo wasa whanau. Ia wha manu ia lea turua. I lo wasa whanau. Ia manu ia te wasa whanau. Ia manu ia te wasa whanau. Ia wha manu ia lea tua. I tō wasa whanau. Ia whia la ia le tele o au me alofa. Se me alofa sili nai le mana vaola. O le fina malo le atua. O le tia e le maseua. Awa e wha I fo I le moto. Ai e toli fo I le matua. Pai le tau pati mai o ai ngana lua. Venga maia ia e mamana lea tua. Tātou tatalo ia wha popo ina e lea tua. O nisi aso na se mana o laua tua ia whaia pelo fina ngalo. Ia manu ia lo wasa whanau. Ia manu ia lo wasa whanau. Wasa whanau. Ia manu ia te wasa whanau. Ia manu ia te wasa whanau. Ia wha manu ia le tua. I tō wasa whanau. Tala whātou tātou porkarame nei teimi o tātou tala fōi o tala whāsala pito lolangi ia I nei tausanga mawai I le aso fitu o Iulai. O le sol tausanga tasi valu iwa valu lalo ia I loa Hawaii ia e avea o se atunu e kolone I lalo o Amerika. Ia leu tātou I loa Hawaii o le stete o Amerika. Amerika sa mo le territory o Amerika. O le sol tausanga tasi iwa te siono na whaavai ai I le pātia le leipa ni usila I te tono o Wellington I le tātou I loa
O lo o mai lava le taimina i o pati te tele i e lua o lo tau fauina le whainga malo ni usila o le national ma le leipa. O le leipa la wha avai tau sanga te siiva te siono i le aso fito iulai te tono Wellingtone. O le sol tau sanga te siiva wha atasi ia na watu i Amerika o sui tūlanga ia Peletania i le vainga o le tunu o le Iceland. O le aso nei tau sanga te siiva wha ono ia na avea ilta maita i mo mua le tangata Amerika fo i le suafa ia Francisca Caberini. Ua alo ia o ia o se tangata pa ia e ui ua maliu. O le sol tau sanga te siiva fitu walu na mau eltu to tasi o nei tato uso ia Pasifika o le atu Solomona mai pulenga Peletania. O le sol tau sanga te siiva walu tasi na filifili ai il Presidente o Amerika le nava i tau o Ronald Reagan ia le tamaitai o Sandra Day O'Connor. O le urua i tamaitai lea o filifili e ngalue i le whaamsinonga maualunga le malo Amerika. O le sol tau sanga e te siiva walu lima o le tangata pito sili lea na la ititi ua manu malo i le taalonga tenisi Wimbledon o lona suafa o Boris Becker mai le nuu o Siamani e na o le se fulu fitu o na tausanga na malo e tawanga tenisi lea i Wimbledon i le tausanga e te siiva walu lima. O le sol tausanga te siiva iwa sfulu o tamaitai tenisi suafa ia Martina Navratilova. Martina Navratilova. Ia o ia tamaitai ua whaaiva na manu malo i le tauwanga tenisi lava nei Wimbledon ma Paulo tangata ua mawa e na manu malo, iwa manu malo listau sanga, sau listau sanga malo. Ia o whamawina tala whaasolpito o lo langi asa nei tau sanga e tasi iwa o. Ia o tato tala na, e toi maua whapoponga te masani whaafitai lava. Tonu le ifya mo
Whawhiwhenga mai le kolisi a Samoa na Amerika Samoa. Ia o le taminei, ia o le pese mo tupulanga le uto tolu minute na tāle le valu tālo le valu. Whafonga i tātou telefou. I mori atu le whawhtaima le whamalo. Awe mai e tātou whasala launga o le nei fo i tāi au fou. Ia lea mai tau wina fo i New Zealand le aso le. Maso i tona Wellington. Ia le malulu o le tau. Ia whautoina fo i a inga e whaima. Siaki na i matua tausi po a mai nā tau. Mai sio na i whanau. E te ua maalilili ai leo ilo ato lo halu pēr whael moe e mo oe lewa malei fua mai ia manu ia o whaiwala nei aso. Whaiunga la vai o le vai aso e tele ia fua ngai whaiai. Ia e maise la fo ia o maftanga whale ainga whale kalesia. Ia manu ia lo toe taliu atu i lo ainga o manava o ngā luenga nei aso. Tu sala o ele o manava i le aso nei. E matua e le fia moea. E lo atu loa e ta milo loa e te tafau. Ia tafau fua te o malau se leni le fatoa mo mai fai un le vai aso. Te le fo ia nei ta longa le fai un le vai aso e mai mo ia ile turo. Ia e te tonu staimi ona vatu ele taimi o ta longa. Ia mo e te ua e pisi ele mo le taimi. O le te ala titi o le fitu de tai o le sal ta longa le Blacks Argentina. Fa mautua tu staimi e le taimi tonu lava le ta longa. Ia Afrika Saute ma le au le Wallabies. Ja, fa vivianga mai le polisi Samoa fa fonga le telefon. O te whatalofa lu tātou tunu uli whai o le vai aso se whao poponga o tala whau mai Samoa o si mai el whafonga. O whamanino mai el te mai tai komisena le malo Australia i Samoa ia Emily Lark. E le tutusa le visa whaabetoa le watu ina mai malanga i tangata Samoa i Australia ma le kuanta New Zealand e maua awanoa i tangata Samoa i malanga mau te tonu le atunu ma avea i matangata seni. Wa whamarino mai ele official komisena Australia i Samoa le mata upo. Ona uto tele tangata Samoa wa nga i ofisa malanga. Ma fasilingi ele fia malama le wala e whaia ile se ilea. Mo le awanoa pe o le kuota New Zealand. Whai loa le tamaita i komisena le malo Australia i Samoa. O le visa le Pacific Engagement Visa. E le te talaina te awanoa. Mai le se fasil sila ngalo ia wa au maia e mawhai eo na a mata a palai le lo tātou tangata Samoa ma le Pasifika e le atu ainga visa. O lo o wha au pia whaatara noanga le teimile nei e le i haloa ia. O nise o i lātou i na whaatara noa e telefou
No lato mōli mau mai ei telefon, wa fautua ina I lato mai o lato wa inga I Australia e whaatino loa, ma palai lo I pepa e whaatumo I Avanoa, mōle se inofo mau I Australia. O le visa le Pacific Engagements Visa, e tolu afe Avanoa I o te tala mai e le na o Samoa, ai moa tunu e se fulma le lua le Pasifika e mawhai o na tusitalo Shanghai. Mai ua whaatūlanga mai e nā o le lua se lau 5 Avanoa e mawhai o na mau e Samoa e ese mai le kuota New Zealand e sili atu ma le lua se lau 5. E lua se 5 tala Australia e tutongi le tangata e tālo sanga. Mai mo le tangata ua mau o le Avanoa whainga ruenga I Australia e mawhai o na whainga ruenga ma nofo mawai. O le ato e apili le fionga le whawhitalai o le pāle mene se vaenga o le whai unga le whaamasinonga. Na whaamalolo le tū maue le pāle mene I a sui whai pule to ondua. E teitai o le pātia le JPP, le fionga tu le epa lupe soli aisa I le malie le ngoi. Fantasi ma le whailau tusi o le vaenga whaupawhai I a le ale le pule rimoni a yafi. E se whai unga na ilo le komiti wha pāle mene. I le solia le tu la fono le amio tawu loa le pāle mene. E talitonu le fionga le whawhitalai. Na muli ta ia le komiti wha pāle mene a ia inga ma tu la fono. O le whai unga le whaamisenonga lua whelua lua. E tu oise Avanoa e tali ei sui whai pule. Ma o le whai unga foi. Na whai le komiti wha pāle mene o amionga tawu loa. Ma sui whai pule o le pāle mene. O vaenga foi o tula fono tu mau le mota le ua whaatunuina le whaamisinonga ina ia whaalea o ngaina na whae lue le fionga le whawhitalai. O tula fono ia wa mai o na lauliliwina ma lauina I lumo le pālemene ua uma foi o na pāsia. Pe o na sila fia o le aso lua le vai aso neina toa lau wai le whaai unga le whaamisinonga le nei mata opo. Ma whaapea mai ei le whaai unga le whaamisinonga e sori whaavai le whaai unga le pālemene. E tusa mal tu la fono o tu le whaavai whaasful whaapui pui tasi. Taruai, wa le eise leo I tu malo I e lua I to tonu le pāna mene. Ia toe maua umo la tutongi mai le amatanga na whaamalo loa isi o mai le teminei. Whaatasi ma aloni. A to ai mal whaaleo ngai no tu la fono tu maua le maota na pāsia. Whai loe le fionga le whawhitalai le pepo whaamtalanga. E iei vahenga o le whaai unga e visiringi ai le tu la fono. Mama nino I le whaai unga. Ua toi whaalawi lo mai al komita whaatonu al company o pūlenga o whaaputunga tupe teu whaawhainga ruenga o maawaenga tausia Samoa. Seisi tausanga manuia mo le whaaputunga tupe na walato whaamao nia ma whaalawi loa. Le valu te se male 5 miliona tā lao le atuftu whaatuia na sui whai unite. Ina ua mai el tausanga whaale tupe I le aso tolu se fulua uni lua whelua se fulmal tonu. O le nei tupe whaasiri, wa siri atua nei lor tausanga utua nai. Le ana au si ai le fitu tesi ma le 5 miliona tā la. Ma wa whaamawi nei foi o se tasi leo matati a fau le nei foi wa au sia. Talo mai anu whaavail whaalapo ptonga li utansi le tausanga I lua fe se fulu. Whaalia pepo whaamtalanga o sui whai unite sa iei latu te ngā tupe o mai le aso tol se fulua uni o le tausanga le nei. O le anga waa I le valu sene li unite, mai le tuftufanga ma o le a mawhai o na tala I uma itua a lato tuftufanga. Pe toe tului I te tonu o lato teu ngā tupe I lano le whaite lia o le tangata e a mata I le aso se fulo iulai lua a whelua se fulmal tonu. A whaapasene le se fulu tesi ma le iwa se fulu 5% le au wha ingo wha amanuianga mole nei tausanga ma e tasi tesi ma le 5% wa siti ai pe a whaatustusel te usanga whaale tupe na whaaluina ia iuni lua whelu se fulumale lua. E na wotoe te tala ina tua oi mo whainga malanga mai Samoa ia au kuso lua whelu se fulumale lua. Ai o loo whaau peo na sa ele lia li utaus nisi a wanoa whaau popo. E ono maua mai e nisi tupe whaaseli mo ana sui whai unite ma ana pa anga masani. Ai o loo whaau peo na mata I tuwina vai ngā tupe. O lo teu whawhai ngā luenga le temile nei, ina ia mautinole au sio se si tango tupe maua mole au whai unite. O le utos, o lo lato whawhai ngā luenga ina se le ni a tangata whai unite, ina au wala ese maua mai eni se le ni whaau popo,
e pe o tupe teu whaavaitemi whale tupe no ngā tupe, malu pui pui ai malo Samoa, ma sea i te tono kompani tu ma oti le atuno, a to ai mal Pasifika, o le anawa tau le whaaputu ngā tupe li utos, o le manuia leo tangata uma, ia saunia ni awala whaingo fie matango fie, e teu whaawhainga luenga ese le nia soos tangata nu o Samoa, a to ai mal whaanaunau te ingan whaalapu tonga, ina ia ausia ni tupe whaasili mo ana whaiu ni te uma, mai ana teu ngā tupe wa maea o na ilo toa. E whaasful whātau sangos te māmai le fio anga whale antiu lea ua whaasala nel whalpui pui, mo le umi e whātau sanga. O le mata opole le na tō laulo na whaai unga le vaiaso nei le whaamasinonga, mo le tamaya malili si a folau, na mō lia in mō lia ngai tolu, o le whao lima le sitina, o mia se au penga matautia, whatase mawinga māta ngāna i whaatino le tina. E tō laulonga po maua le tō leo leo i whaatatau le nei mata opo. Na whaamawina i o le aso lua se fulmale lua iu lai o le tausanga lua fe lua se fulmale lua. Na awhea le tamaya ma lili le whale o le tina wa awhia i le awhia filawa o pongi pongi. Ma whaanoi e fia tau mawhai se i puti. Ai ele o iele to lua le tina lua se fulwono tausanga le matua o loo anga i se maliu. Na tau anau le tina le malili no wa mai o na tau mawhali i puti. Wa te tau ona tu uono lato whale aia nga i lolo lato wa inga. Peitai na alu esel tamaya malili mai a tongi tina le whaonga i nai se maasa i tulo. Malavea e tuolo na muliulu mupalasi le tina. Ma whaatino e malili se tasio sol tu la fono mātanga. Ai o loo tangi pele alo le tina e na o le lua tausanga. E le whaatinonga o loo whaia e malili. E se fulman whātausanga whaafadpui pui na tāno sanga i le tua leo leo le whaamasinonga. Peitai na sila le whaamasinonga i tūlanga le leima reporti le leina au maia le nuu o le eka le sia whaatasei ma le ainga i winga le leo le tamaya malili. Ma mata mai isa na whaai unga i le ono tausanga i whaafadpui pui ai. Ave e se ma le temi le sa tau fia mai le to ese ma tua tuai le whātausanga e nofa salai i le whale pui pui. O tala fauia mo le whaai unga neva yaso manuelo tātou o tunuu, whairoa il vea sa fau, whasoi foia. Talo falava o talafou mai le siufofongo le lau mua mo le nei tai ao, o le aso fito iu lai lua afe lua tolu. O le asona na fina faalawi loa i lunga o ala ata ma upenga o fasala launga a le leitio New Zealand, le faa moe moe a le leitio le Samoa Capital Radio, po o le siufofongo le lau mua i Wellingtone, le ana tatala loa i aile api mo le ngangana Samoa i le asofarai le taluai. Ma sa fata si aile tamaita ipule taitaina le vaenga Pasifika mai le leitio New Zealand mo i ratoila epa, ma le suitu stala le tamaita ea Susana Suisuiki. O le Samoa Capital Radio po o le siufofongo le lau mua, o le ulua i leitio Samoa ma Pasifika lea i New Zealand, na amatalia lana tautua i le afe iwa se lau i valua. Na faalia i le saunoanga a leo lo avea ma komisina mawalunga o Samoa i New Zealand mo se taimi le tūmau, le afionga Robert Niko ai ono, e avea lea api o se sootanga mo tangata Samoa i le ngata i New Zealand ai mo le lalolangi a toa. I se whamatalanga a le na taitaina le poloketi le susunga Marifai Valu i lunga le leitio New Zealand e whaapea o le api mo le ngangana Samoa ua whaatusalia lea o se ngalu e ngā lofa. E tapu e matoe whaaula o la ai le tāua o le sipe langa ma le whaaleonga o upu Samoa, ai mai se le whaonganga o whaailonga. Sa awai i le whaamoemoe le minista mo tangata Pasifika Barbara Edmonds. Masaya whaalia le mo wato lana ngangana ma o le ate le au ngā o le api mo ia. O se miti wa taunu upe ona saunoa le afionga le alipule o le litio, le afionga afamasanga te alu mo resi. O lana sila mamau mo le lumanai o alo mawhanau e soifua e i New Zealand whaapea le lalolangi, na e aise tō wha ina ia tape na ina le api mo le ngangana Samoa.
O le whetalainga ia au I matangi si lao kasiano sa whesosoani maalosi I le taumawhainga o le content po o mata upu o Mari Faivalu na avea mataitai mo le tapenanga o le api ma le tamaitai a Savelina Kasiano I le tuufatasinga o mata upu. Ua langalangama natu o tangatai au kilani, ona o se kamupani palama le Polite Plumbers, ua mamanuina la tau taavale po o veni taifo linga tutusa mataavale ale matanga luenga o leo leo. I se whamatalanga leo leo I le porkalame ale project I lunga le TV tolu I le po ana po, e le o iai se fete na inga o manatu I le vao le matanga luenga o leo leo, ma le kamupani I lea mata upu. Ua whailoa mai le soifua maloloina, le tāua le nofo sila fio mātua ma ainga, I se tasio vairusi e a afiai pepe pe a whananau, ma afiai tamaitila aiti I maitu mau. Na whaalia se tasio tinai taira afiti, sa whaamaonia o ia I le vairusi o le cytomegalovirus po o le CMV, ina ua maitanga ila na tamalo na tolu a ono nofo I Perth I Ausitalia. O afianga ila na tamapepe ai le I whanau, e iai le longo noa, po le vaai, la I titi le fua whaata amilo le ulu, tu ai le whaanga yoinga o le mafaufau, o nisi tamaiti e maliliwa I lava. Na whaatoa o awina le tina I lea mata upu, ina uasiasi I lunga o le initaneti, e na ole toa tasi mai le toa se fulutangata la tau te nofo sila fia, I le onga o afianga mai I lea vairusi. Ua iai se popolenga I nisi o pulea onga, ona o nisuinga fau e ono alia e mai le lumanai, e a afiai le whaatupenga o puna oa e mo o mia le whanau onga, e iai mana onga whaapitoa. O le kuatalo na tolo o lumanai nei, o le a amataina le to mawhai o na talosanga onga I Aukilani, mo le fesosoani tupe e tāua o le in-class support, po o tupe ia e fesosoani e langolango I nai tamaiti e iai mana onga whapitoa I totonu o wasenga. E tusalea ma se 10 miliona tā la e whaaluai I a onga, I le atunu a toa totonu o le tausanga e tasi. Peitai, o le a maua e a onga ni fesosoani tupe e fua I le vaivaenga mai le 5 tausanga taluai. E tusa ma le toa se 10 pulea onga I Aukilani na avesa la tau tusi le minista wa onga Jantineti I le masina taluai. Faali ailo la tau popolenga I suinga fau ale matanga luenga wa onga. O le ale mawai e le matanga luenga wha amaumaunga o numera sao whana wa onga e mo o mia ia vaenga tupe. O le popolenga ina ne I yaini tamaiti e yai mana onga wha pitoa e le maua lea fesosoani a wale langolangoina o I la tau I totonu o potua onga. Ua whaalia le whaanoanoa tele o se ainga na sulufai mai Suria I New Zealand ma whaamautu I Dunedin. I le whaatuputupula ia o le whaafitau li I oso whainga ma nisi e tau mawhai e susunu lo lātou whale ma ua iai nei se popolenga mo lo lātou saunga le mu. O nisi o aso e tau ai e talavou whaamalama o le whale I fua moa mata. O nisia li I e lafo upu whai ma whaailonga lanu na whaalia e le urungali I Suria e whaapea la te le tali tonu e tutupu nei whainga mga yoinga I New Zealand. O se tasio a fiafisa I leo mukuka le tina, aiva aia ua amata na mūla la tau whale itua o lo o susunuina e nisi. Pe tai o whaafita uli I le whainga tāna tautala I le ngangana whaaperitania, na ta moe ai I le tua oi e tau mawhai e vili le ofisa o tine mu. Na sau no le pulenu o le a ai Jules Raddick, o le a ngā lulu le pule ngā nuu ma le matanga luenga o leo leo, e fesoso ani I le a inga, e tau fo ia le whaafita uli o lo o tūla I mai ai, ma sa ilia I la tau o whaia nei ngā yoinga. Ua avea nei le malo saina ma pa anga au tūlona wha New Zealand, I le tapenanga whaatasi o lo minga whaasai e nisi. O se reportina whaatonuina e le au whonoa New Zealand saina, na mawai o le se fulutasi te si maliono pasene o sa ilinga uma New Zealand I le lua fe lua, sa tu whatasia matangata su e saina. O se si itanga mai le fitu te si ma le fitu pasene sa iai I le lua fe se fulu fitu. Na sau noa le taitai whono le au whono John McKenna ne whaapea, o le reporti e whaasino tonu I a saina o se pa anga na te taitaina suenga I le tele o mata upu, pe a whaatusa I a Ausitalia, United States, ma lo au whaatasi. I whafo atua New Zealand,
O le asona na fina tula ai luma le whaamasinonga le ali ia Jaswant Sin Child. Lea sa tau mawhai e whaao o le maliu i le tupu tamaita ai o Elisabeta le lua i le lua whelua tasi, a o soifua mai. Mo le taimi mua i tutono se whale whaamasino, ua whaalongo ai ini whaamatalanga ua tuua ia ai le Artificial Intelligence le AI, po o le ata mai whaafōlinga i lona whaamalosi au lea i le tangata, ina ia whaianinga yoinga e whaao o ai le maliu i se isi. Na sau Noah Child, sa ia whaasoa ma le AI chatbot, mawhai ia i o ia o se tangata whaasioti tangata se itulou. Na taliane le AI e whaapea o se tūlanga le leitele. Na toi whesilingia e Child pe na te alofa pe ia te ia, e ui ele o ia o se tangata le lei. Na taliane i oe, ma whaasoa ia ilana ngai oinga o le awhaia i le tupu tamaitai. Sa una ia malosi ele AI le alii, ma whaailoa iai o se ngai o inga ata mai tele, pei taina whaalia ele lo ia o mata uputau i teknolosi, o nei tua inga e le sao, ma o le a tele ina waaia i le lumanai i whaamasinonga, talua i le sawa ma le sau i lumo le ata mai tau teknolosi. Talafauia ma le si ufofongo le lau mua mo le nei vaengo le tae ao. Ua te ale 20 minute se fulu mo le fitu, so mongo la no fa fonga le tunu utalfo pe ata le iva i le tae o nei, ia, na i fa fifianga vai ai foe, e me le tautua le nei si fonga le na mua Wellington le. Manu o le vave ao, tau sani i fumao la Faiva o mafau fau Talu o lo upo pole I te I uale tau lau Tau lu uai le upu Uale au le ina I au Aue, aue Se I fai mai sau upu Ne tua ini mala E tua imanu Sau funala upele Tau o sinai pumai malu Se inu ane ai Tama ole nuku Fia e ile te ine petua inia O upu sata fai Male mau a mene iluma Ae atu lo uloto Ona o sau tupua inana E ili no utumohu Ae ali ali na o tumau Sinai pumai malu Se inu ane ai Tama ole nuku Aue, aue Se I fai mai sau upu E tua ini mala E tua imanu Sau funala upele Sinai pumai malu Se inu ane ai Tama ole nuku O le whaasisilanga tā ua,
E whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. O le oto ama tala whaapitoa a le Digicel i asfarai le tektasi. E whawhai longa ta i 5 selau tala cash e te ono manumalo ai, pe a lafo sau top up lusfu tala New Zealand, pe sile atu fo i a inga i Samoa, mai si antunu o le Pasifika. E anga va ai fo i lato e whaonga le tautua le Click X, e lafo ai se le ni Samoa, tonga, fiti ma vanuatu. Whaatau nei loso top up lusfu tala pe sile atu mai dairy, supermarketi, ma pamu pingsingi, mo soa vanu ai te ono manumalo ai, i whai longa tupe ta i 5 selau tala, Yes, for Rayleigh Taitasi. Digicel, better together. Silly love all night.
Se ufonga mali o le ta ui o whatunga. Ia, tafa mai ata o le aso fau. Ina ua lua sufitu minute ua te e le valu. Ma lo le tau atai, ma lo fo i le whatotoa i le yaso a mataria fi au mga aluenga. O le ese fo ia winga o la langi o tato iai. Ia, a e toi mei tau wina le teimi nei le toi fo i o i la to i e tap e ngao sia me o lava lava o se vai. Pe toi fo i teimi fo i o le fitu sifulu ma le valu sifulu. Tango tai o loana. Iei la se whatautu i sa whaia i Peritania. Ia, o le te meo le ato tai tai, fo le tamai tai. O si le sila le fatu o le masima. Ia, o le tala le au mai. E pei e te le atu le fatu o le masima. Na ilo le ato tai tai lea, atu ulungo o lo lima le ato tai tai lea. Ia, e te le ma mao le fatu o le isa. Te le ma mao le fatu o le isa. Na whaatau la le ato tai tai lea, e se tau, e si lia ma le se lau wafe tala New Zealand. Si lia ma le se lau wafe tala New Zealand. E iei au nanga voi e whane o na pole tau le 3D printer. Ia e lo lomi e mo meo vai me whaitino voi e saua mo ia. Ia peo le sinai tu sa mamanu le leima lo lomi ai. Ia atu ulungo lo lima tamatamai lima, si tamai ato lava. Te le ma maul fatu ala isa te peo le fatu masima voi lea sea salt, masima lea o sami. Ese mai masima voi le fausia mai me whane o na po. Ia, o le tau na whaatau ai, o se tau o fonga sa whai Amerika. Ova male, silia male, se la wafe tala ni usila. O e tau mai lalangi le utatu ia. O ka risa. Tau tia fo ile meari. Ia, o le, mawai atu fo ile inisio fesuia inga le ua tofia le sunga ia whaalongo tana umanga e whai mawhai a onga o le aua le moana Pasifika. Ma iu foi le tautua sine ialo le tātou tino. Ia o lo iai foi whaalongo tana umanga i tāpenanga o le tātou au moripo le langi. E loto sa moa siari o umanga ma leia tele. Le foi sa ta alosio na uso o Mike umanga le tātou manu sa moa. Ia ta maiti i longa i laka pi le langi ta alo lo blacks, ma le wallabies, ia e loto ai loto sa moa. E le laua fo ia tua ia pean tātou i loa. Ia le tausanga te nei na sompini e sa moa i le ipule al Pasifika. Ia o le vai ele te sompini tātou, ia a le ua toi ta pena fo i le nei masina, ia le fua o le solufu lua o le masina o Iulai. Umal vai aso le au na tua, ia ta alo i lo tātou, ia ma le au malosi ia pani. Longa umala stona i le vaso le ala stona i o na tua. O le ala u filifinia le sunga ia whalongo tana umanga e whai mawhai a onga o le au ale moana Pasifika. Na o iai sa moa e le taimi le sa i le toa sa moa le tausanga te nei. Sa mo fwela vino e whilo i le Palestine o le lakpiliki. Le sunga ia tanga loa whawhaui na sua. Ia, ma e fwelo na sao le lakpiliki el tātua tunu. E o le lakpiliki sa moa e le malosi tele pe afua le lakpiuni. Malosi tele lakpiuni. Tangata ta alo. Ma ta amirisanga la ea tia e ita maiti. A ea tatou fua i tangata i ua matana li liu le lato fie le talo. E le fesili sa fai stasi o la televisi sa moa. Na fesili nia il au whaalongo longo mele au mai moa le fo i fale televisi. Po feo ta longa i e mana o sa moa il watu le televisi. Po le supalaka pi. Po le ta amirisanga le o le ena o le sa Australia. E ana li lifa ma mafuli umal tele o tangata. E mana na o e watu le NRL aile o le Superkapi. Tusan fai longa na ta mai. Ia e tele atu ma tele atu le tapenanga ma le atina ina o le ta longa na pi uni Samoa. A o tangata matamata. Pi na unau matamata liki. Ia le ala o ili suinga o le laulau faula o ia i wafa ma vai le sunga tanga loa fa fawina sua ma le tofi Palestine. O lakpiliki sa moa ia wasui ele songa ia vui pone fasi o vasa.
So ya voi Bonifacio Vasa o ia na le waso i tūlanga e whai ma Palestine o lakpiliki a Samoa. Ai ata mai tau atu nei le atina ina o lakpiliki Australia au Kilani ma isi vaenga o New Zealand. Tau tia le maa nei o le atina ina o lakpiliki a Samoa inu uia. So se ta mirsanga lava teine tama vaenga talavou sfulu valu, sfulu ono, sau ilano tausanga. E te le champini ai Samoa Australia. Ia, a tato vai nele na tunu Australia. E pei e fia atu tangata i le liki pe a fua i le yuni. Ia o leita maiti, ia o le atau whao fo ia kalapu ia po le tūlanga o le ia la atau fo i mleanga i luma. O le aso lulu o le vai aso fou, ia le ufa tūlanga o le a whai ei le taalonga muli the State of Origin. O le aso sfululua leo le masino Iulai. Le umana whai loa mai au e lua ia. I furi swinga o le au New South Wales. Ia wa tele lesi au rile wa ese male au e a fiel tam sa mole o Jerome Lawai. Ia o le ua malolo su yeile isi ali ile sau man la piti. Tam whai lau fo i o le whai aonga. Ia maua sina malo i le nei tau sanga. Ia pe o le wawaina ina i tala taalonga la tamai. O le taimi o le taalonga ni usila ma Argentina le fo whai loa male au ni usila. Ya e ile li vo ile le sau mai le au le Chiefs. Pauana o tangata faule ta alo le au le whae ngole veso nei. O le vaveao le sa ta alonga, vaveao le sa, e le so iwa le masino Iulai. O le taimi le whaatulanga mai i, o le se fulu minute te ele fitu le vaveao, o le aso sa nei. Ia o le tamilisanga le o le Rugby Championship, ia o le whetau i au nei, ia ona sa pena i lo le moripo le langi. O ni usila e fōringa mai e pei e lima ta alonga whawewela li o li polo langi. E luan ta alonga ma le Wallabies, tasi ma Argentina, tasi ma Afrika. Ia ma leisi tasi ma Afrika e whai nei, o leisi tasi ma Afrika e whai e tono Engilani. No inga la ia e pei o le kalena na lakapia ni usila. Ia o na sahauni lo le mo li polo langi. Alo e whafonga mai le tautua le siufonga la mua le teibi, ia lo vatu po kalameri. Lo lava le o le sai malo fo tau ata e iai ia le tala le na ova i tau ai i le mafua anga e manana o ai ia tangata ia i lungo le valele e te nofo pe i lo nofoa e te le mafua anga e pei o te manatua lava ia e leta te i whanga sa o matamata i le mea mo ina tupu. E manatu tangata ua maliu tangata le sa nofo alea. Ai le ai. Na pa ule wa alele ai ua na ele tanga na sui na alu tangata lea nofo ile si nofoa. O tau mo mai. Ia, ona wha mao ni ale ua maliu tangata le nofo alea. Ai le ai. Ao le i pa ule wa alele na sui le tangata le nofo na alu nofo ai. Na ola la tangata lea. E fo i mai la tu so le ua. Ia, o lau wha ata ti whanga le tala o le tala mo. E le tal tonu na inga o le ola. Ona o le ana, o lo na ano fua fata inga lafa pe o le sifunu tonu dil no fua i lungo le valele. Ona tu lolo le tangata le alu lesi no fua po le ono ei. Ia e tupu le vae lavi. Ia ona fai leo sa ili linga maua i ua maliu tangata le no fua i ele ai. Ona sa tu lunga suil no fua alo no fua ai. E iai la mafua anga lo loto e mafua ai. Ona manao ia company valele matula fono valele ia e nofo pe nofo e te tauna e nofo ia awana ia e wese ia ai o mafuanga na o le saonga le mu ia so o toi fai tau le tala o le toi fai matala atu le o le si mafuanga lo loto atu nei lo le mafuanga le tatu te iloa whaafiafianga o le tai au ia o le tamaitai o sina pāra male li o poasa o le taimi ua toi lua su tonu minute o na tālea. O le iwa, si whonga leo lamua.
talofa pa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumbo i Wellington. Tau fe ai le atua loa, ai le angai pala ai i le moa. Tamali i le tu whanua ai loa yo na fua. E wha pena satani, i lona via poto i le lalolangi. A o mai lei unga wasusunu i le afi. Talalala o lia papa Olia mama olia papa, olia mama talalala, olia papa olia mama olia papa, olia mama Tauwhi ai le tua loa, ai le angai pala ai i le moa. Tamali i le tu whanua ai loa yo na fua. E wha pena satani, i lona fia poto i le lalalangi. Ao o mai lei unga wasa sunu i le afi. Talalala olia papa olia mama olia papa, olia mama talalala, olia papa olia mama olia papa, olia mama olia mama olia papa, olia mama talalala, olia papa olia mama olia papa, olia mama Fa foma le tautua si fonga le na mua nei whawhiwhianga o le tae au. Ia o le tae au, ia. Ia whamaile tala leisi ta li ina maasani al matal noa o se tae au malulu. Ia sao le leia. Ia e le eise si e tio pe sai. O ni usila ia e malulu. La ngona lo maalili ia au na ua whaiatu le tino ia te oe. E te tau na pulu se ia afu mawhanwhana. Ia manuia ia le tae au mafuafuanga. Toi fa waula la utala o le fa soa le apai late o le va lele le New Zealand. Pio la tole o ta umai al vaanga le. Au foi ni ngalo ya o le tala le o fa tau li sia so le no fa so tu le tio. Ma sani la pe umalanga se va lele e tau no lo va lele ya le tate sa tu atu ya te ine po tamo va lele iluma. Ya la ta tala mai le fa tu to au pai late la e ti tilo va lo. Te o mai lo now ta wala au atu. Thank you, nice landing. If you fiala la tau le tala na. E te i foi la tau wa. Ia ua tātou atau nuu pasi. Mahalo le fauli, mahalo le foi, mahalo le sitsila. Ia e atura wilele le valele ala amai luma. Ia o le tala na te whai el pailate. Thank you, nice landing. O le tala la pailate le ufa matala te aone. E le vaenga o le valele. Ia e ta ua o le center of gravity. E matu foi o le kalave le lalo le palapala le ta o le gravity le ta foi toso mai lalo ya. Pe o te tonunga fa sai nisina. A le va lele la so se va lele ya el meta o le center of gravity. A le to fa sa o tua. O le ingo o le va lea e ta o le center of gravity envelope. O le upsa na center of gravity envelope. Ia lu tatou lo envelope o te utusi.
Ole no winga, ole o ngā to tonu lea, ole le maenga tonu lea ole waalele, ole o a fi, eise vaenga e whaina ia taula mai le waalele anga ilele ele. Ole mana o ngā lao pailate, ia tū tonu a wae o la tau ia o insinia e whausia waalele. E whaatūlanga e la tau po whea tonu a tū ele vaenga lea tau ole Center of Gravity Envelope. Whamaila ia pailate o waalele, pe e māneia ia la tau, a tū le pito i tūa o le waalele. Ia le vaenga tonu lea. O le mafuanga, a sauni le whainga malanga, e fua le lei e pailate mai la tau ata mamai ia. Le mamafa o le pasese, ma mamafa o le uta, o na fua le po whea tonu le tū ai le vaenga tonu le tau le Center of Gravity Envelope. O na fua ilo le teimi alu, le vale le take off, teimi le watu lo manele lo irunga. O le la tau tala. A tu se si vaenga o le vale le vaenga tonu le, pe e to toso i le alu le vale. A tu le pe to i tua. Famele la tau mau, e le toso ai le alu le vale. O i nā fo i la, e fua i le teimi o le vale le. Te mana tua e malanga iau kilani o isi teimi e fastful lima ia minuti anu le valele. O isi taimi ia e tūla. O isi taimi e tūla ma le afa. Ona o le ngaluenga ma le fai taimi le fuai ato. O le faila le nā e ave i pailate. Ona loto tanga whilo le calculate pe vai whaatele mto ese mwhai umanga luenga. Ilo ai lea le sawa ma le taimi e take off pe alu vale le lunga ma le sawa e tau nā aluai. E fua ila le mamafa o le sua upo le pensini le whanga al valele o le uta al valele ma tangata le o le valele. Tato ilo tatou ia na onga mtau whasa elisi. Ia uto mamalama mtau pulo le physics, ia po le fisiki le whasa moe tatou. Ia o le nam tau. Ia e tele ina whaonga aina tu ngā tamai le whaonga e valele. Wha tele po le ale mamafa o le malusi anga le i whea, o whea lu iai pea. Le ilo e o tau ia fia mtau pulo le physics. Ia pe o inana le whanau mai le tamai le o pailate. Me fo na so se taimi e malanga ai se sa moa po tato uma. E le ngalo tangata i e malanga i tato talo i valele. Wala tato ilo. Ai lunga tangata i valele. E le ai se fa moi o toi. Au le lofa o le li pui ai tato. Ia pia le foi tau. Le tau te ma ofa le taimine nei i le atama mai o i le atau na whaia mea fau. Ia na whaia ia valele. Au mea umai, na whanau mai le mawhau o le tangata. Al fasili la, le masa ni tātou whapea. Ata mai o pālangi ia na whau. Na whanau mea i le mawhau po le whai ai o le tangata tūlo. Mea ia tau te wai ia. Al fasili muli la, o aina na whai al whai ai o le tangata. Ia, na whai le atua. O le mea whaila na tate popole. Nei mawa e se poto se isi. Ia o le whapea mai lea o lona poto. Ia ona tango mai lea o le ana poto ia o tape lea mawhau lai titi wapea. Ia ona lea ia ilo poto a. Mena le whaftai tātou Samoa. Wa o ina tātou tau te whaaloalo mawai lea tua o ina mai le poto. Poto mamala na lea e mo mia e tātou e maua ina lofa. Ia le poto ile lea lea tau te wawai ne. Ia wa lato whangaina e o penga o sota ina ngau ieto petrata mena tau tau whawalea. Ia le mena lea, ia au ane ngalo le au malanga i au talo, so staimi, leo pui la tau i whai ngā malanga. Ia pa o tau whai la malanga le yaso. Ia manu ia tau whai ngā malanga, no tapo ia whai la tunu, ma talo ma o tau. Na i whawhiwhianga o le tai au, ia, alo whatu le polkalame e whialava e mafuta mai ai le nei taimi po Samoa, ia po New Zealand nei, po Australia, ia talitonu. Ia aua lava te poli. Maua pelo fia le le aso. O le si fonga leo la mua, ia la tāsta tō pese whawhiwhianga o le tai au.
manua e tau tino mai. O lea ape oa e whai mo tofi ai lea whaina. Te wane lo manatu, e o isa isi aso, e tasi ai ue mau. Tofi alea whaina, te wane lo manatu, e o isa isi aso, e tasi ai ui mau. E o isa isi aso, e tasi ai ui mau. E o isa isi aso, e tasi ai ui mau. Ia o asto na ilawa ia e le taltonunga o to tele o tātou o le aso e whaiwhai poiponga. E le o sau i se taiala o se tusi ia pe e mafuri whai poiponga asto na ia whanau o mai tangata. Mwili whai ungo le pesele na e ile aso e tasi o e mau. O le pesele al tia maa e whai ngoina o le sina ia. Ia taola e isa mo ia so ia whapea o le pesele tia maa i se teine e swafa ia sina. E na ua maua lawa na e whatanoa ai e le songa ia le tiongi e whafo ulano tu ziel pese. E an whatau le whalele fo ile o le sina. Walele le polensia le na ia so ia tau le sina. Ia le la ia le pese le o le sina ia. O le ua peona o whailo atu ia o le taimi o le tālonga le usila o le wawea o le sa le fitu tai au. Ai whamautua tu ale taimi o le tausa ili atu le taimi o le tālonga a Felika ma le Wallabies. E mua le tālonga na le wawea o le sa. Tele ana saua le o le tolu a le tolu po le wha le wawea o. Wai umalo le tālonga na so olo ma le tālonga le usila. Ia ai fua ye le tapena ina o la usua vai tai au le mista to ye ni usila. Fai ku ka ronga u mo le o fafo. Ia lo ngala e faiala e tau na iau talo po na iau whai o le umu po tō nai. Ia la ki foi lau TV taimi na te mai mo ta longa ilwa veau. Ia la umma ta longa. Ia e aga e tu lo le falsa wata po ingo le yaso. Lo fatu pol kalame mo la to umu la volo mai mo mai. Ia alo fatele atu ia solo malanga o ma ia o pe foi songa wile mato ai ono. E wika maoe, ia alofa atu, chulu ni ua folau, tala peili, ma uto uma la volo mai mo mai, ele o mau atu, to suafa. Ia, menuia tele, ia, le nei vai ngole aso. O le pese la nei, ma la foi pese le tia maa, sina ea, a ole i ta ina la le tato pese. E eile tina na ole fale tupe Australia, na alue talala tupe, ua ngalo langa kaad. Ia, latu lole tina ele fale tupe tamu fai e talala na tupe. Ia, e le mawhai. O i foi nale wata ilo ai. O le tele o la la fale tupe le wele te mune. Ile o to yeini tino i tupe. Ni cash, no winga. A mata tapena fo i tatou. O le la tatou anga ia tuan mele o lo latu fale tupe le ini tupe o iai. A ta taua, o na ini tupe pepelo fo i lea te utono le fale tupe.
te wala tu se ma se au penga po se fana ia la tu lo lea ia atu ia tu pepelo ia alu la toma ia le lo le tu pe mo o le tūlanga nā lewa ia i rona winga o lea ngā tupulanga mātutua lea e te tau o nā mata o nā tilo ia i tātou e a mata o le whamasani le whanga i nā o penga o sota inga ia e tala i tupe me whapena ia o nā te ua e watu le whare tupe e le ai ni tupe o iai o le mela tupu tina lea na fiu e tau mwhai se tupe le mwhai o le mela tupu mai no le whautuanga le whare tupe le la a lafo lau tupe i se isi fale tupe, sa ua kiauta isi fale tupe, na emle talai. Ia, e ila le kiauta tinale isi fale tupe, lafo lau fale tupe, na alua tu loa, mawhaina tala ina, mela tupu. Ta pea i loma ta awhi mla na kiauta fale tupe, la tu sala le ua ngau fale tupe lea. Ua lusi, ua wese lesi ala tau tangata whatau po le customer. Ia peo le wingo le tala, ia, tatu te umana le valele le sina. O te whātalofa lu tātou tunu ule whai o le vai aso i se whao poponga o tala whau mai Samoa o si mai el whaafonga. O whaamanino mai el tamai tai komisena malo Australia i Samoa ia Emily Lark.
E le tutusa le visa whaapitoa le watu ina mai malanga i tangata Samoa i Australia, ma le kuanta New Zealand, e maua awa noa i tangata Samoa i malanga ma au mau te tonu le atu noo, ma avea i matangata Seni. Wa whamadino mai e le official komisina Australia i Samoa le mata upo, ona uto tele tangata Samoa wanga i ofisa malanga, ma fesilingi le fia malama le wala e whaia i le se ilea, mo le awa noa pe o le kuota New Zealand. Whai loa le tamaita i komisina le malo Australia i Samoa, o le visa le o le Pacific Engagement Visa, e le te talaina te awa noa, ma e le ise whaasilsilanga alo ia wa au maia, e mawhai eo na a mata a palai le loa tātou tangata Samoa ma le Pasifika, e lea tu ainga visa. O lo o wha au pia whaatara noanga le teimile nei, e le i aloa ia. O nisa o i lātou i na whaatara noa e telefou. Na o lātou mōli mau mai ai telefou, o whautua ina i lātou mai o lātou a inga i Australia e whaatino loa, ma palai lo i pepa e whaatu mo i awa noa, mo le se inofo mau i Australia. O le visa le le Pacific Engagement Visa, e tolu a whea awa noa i o te tala mai e le na o Samoa, ai moa tunu e se fulma le lua le Pasifika e mawhai o na tusitano Shanghai. Mai ua whaatu langa mai e na o le lua se lau 5 awa noa, e mawhai o na mau e Samoa e ese mai le kuota New Zealand, e awhe se lau e mawhai o na tusitano Shanghai. E lua se 5 tala Australia e te tongi le tangata e talo sanga, mai mole tangata ua maua le awa no whainga ruenga i Australia, e mawhai o na whainga ruenga mau nofo mawai. O le ato e apili le whionga le whongwhitalai o le pāle mene se vaenga o le whai unga le whaamasinonga, na whaamalo le tu maue le pāle mene i a sui whai pule to ndua, e teitai o le pātia le JPP, le whionga tu le epa lupe soli aisa i le malia le ngoi, Fantase ma le whailau tusi o le vaenga whaupawhai i ale ale le pule rimoni a Yafi, e se whai unga na ilo le komiti whaapāle mene, i le solia le tu la fono le amio tawu loa le pāle mene, e talitonu le whionga le whongwhitalai, na muli ta ia le komiti whaapāle mene a ia inga ma tu la fono, o le whai unga le whaamisenonga lua whelua lua, e tu oise hava no e tali eisui whai pule, ma o le whai unga foi, na whai al komiti whaapāle mene o amionga tawu loa, ma sui whai pule o le pāle mene. O vaenga foi o tu la fono tu mau le mota le ua whaatunuina le whaamisinonga ina ia whaalea o ngā ina, na whai lue le whionga le whongwhitalai, o tu la fono ia ua mai o na lau liwina ma lauina i lumo le pāle mene, ua uma foi o na pāsia. Pe o na sila fio le aso lua le vai aso neina toa lau wai le whaai unga le whaamisinonga le nei mata opo, ma whaapea mai ei le whaai unga le whaamisinonga, e sori whaavai le whaai unga le pāle mene, e tusa mal tu la fono o tu le whaavai whaasful whaapui tasi. Taruai, wa le eise leo i tu malo i e lua i totonu le pāle mene. Ia toe maua umo la tutongi mai le amatanga na whaamalo loa isi o mai le teminei, whaatasi e maalauni, a toai mal whaalea ngā ino tu la fono tu maua le maota na pāsia. Whai loe le whionga le whongwhitalai le pepo whaamtalanga, e iei vahenga o le whaai unga e visiringi ai le tu la fono, mama nino i le whaai unga. Ua toi whaalau ilo mai al komita whaatonu al company o pūlenga o whaaputunga tupe teu whaawhainga ruenga o maawaenga tausia Samoa. Seisi tausanga manuia mo le whaaputunga tupe na walanto whaamao nia ma whaalau iloa. Le valu te se male 5 miliona tala o le atuftu whaatu ia na sui whai unite. E na ua mai el tausanga whaale tupe i le aso tolu se fulu uni lua whelua se fulmal tonu. O le nei tupe whaaseri ua siri atua i nei lor tausanga utua nai, le ana au sia ai le fitu tesi ma le 5 miliona tala. Ma ua whaamawi nei foi o se tasi leo matati a fou le nei foi ua au sia, talo mai anu whaavail whaalapo pitonga li utans il tausanga i lua fe se fulu. Whaalia pepo whaamtalanga o sui whai unite sa iei latu te ngā tupe o mai le aso tol se fulu a uni o le tausanga le nei, o le aanga waa i le valu sene li unite, mai le tuftufanga ma o le a mawhai o na tala i uma i tua a lātou tuftufanga, pe toe tūlui i te tonu o lātou te ngā tupe i lano le whai te lio le tangata
e a mata I le aso se fulo Iulai lua a whelua se fulu ma le tonu. A wha pasene le se fulu tesi ma le iwa se fulu 5% le au wha ingo wha amanuianga mole nei tausanga ma e tasi tesi ma le 5% ua siti ai pe a wha atustusa il tausanga wha ale tupe na wha aluina ia uni lua a whelua se fulu ma le lua. E na ua toe te talaina tua oi mo whai ngā malanga mai sa moia au kuso lua a whelua se fulu ma le lua. Ai o loo wha au peo na sa ele lia li utaus nisi a vanoa wha au popo. E ono maua mai e nisi tupe wha aseli mo ana sui wha unite ma ana pa anga masani. Ai o loo wha au peo na mata I tuwina vai ngā tupe. O loo teu wha whai ngā luenga le temene nei. Ina ia mautinole au sio se si tango tupe maua mole au whai unite. O le utaus o loo lato wha whai ngā luenga ina se le ni a tangata whai unite. Ene a wala ese maua mai eni se le ni wha au popo. E peo tupe teu wha vai teimi whale tupe no ngā tupe, malu pui pui ai malo Samoa, ma sea I te tono kompani tu ma oti le atuno, a to ai mal Pasifika, o le anawa tau le wha putu ngā tupe li utos, o le manuia leo tangata uma, ia saunia ni awala whaingo fia mataungo fie, e teu wha whainga luenga ese le ni a soos tangata nu o Samoa, a to ai mal whanau te ingan wha putunga, ena ia ausia ni tupe whaasili mo ana whai unite uma, mai ana teu ngā tupe wama ea ona ilo tutoa. O tala fauia mo le whai ungon neva yaso manuia le tātou o tunuu, whairoa il vea so fau, whaasoi foia. Talo falava o talafou mai le siufofongo le lau mua mo le nei tae ao, o le aso fito Iulai lua a whelua tolu. O le asona na fina whaalawi loa I ilunga o ala ata ma upenga o whaasala launga a le leitio New Zealand. Le wha moe moea le leitio le Samoa Capital Radio, po o le siufofongo le lau mua I Wellingtone, le ana tatala loa I ai le api mo le ngangana Samoa I le asofarai le taluai. Ma sa whata si ai le tamaita I pule taitaina le vaenga Pasifika mai le leitio New Zealand mo I ratuila epa, ma le suitu stala le tamaita ia Susana Suisuiki. O le Samoa Capital Radio po o le siufofongo le lau mua, o le ulua I leitio Samoa ma Pasifika le ai New Zealand, na amatalia lana tautua I le afe iwa se lau I valua. Na whaalia I le saunoanga a leo lo avea ma komisina mawalunga o Samoa I New Zealand mo se taimi le tūmau, le afionga Robert Niko ai ono, e avea lea api o se sootanga mo tangata Samoa I le ngata I New Zealand ai mole lalolangi a toa. I se whamatalanga a le na taitaina le puloketi le susunga Marifai Valu I lunga le leitio New Zealand e whaapea o le api mo le ngangana Samoa ua whaatusalia lea o se ngalu e ngā lofa. E tapu e matoe whaaula o la ai le tāua o le sipe langa ma le whaaleonga o upu Samoa, ai mai se le whaonganga o whaailonga. Sa awai I le whaamoemoe le minista mo tangata Pasifika Barbara Edmonds. Masaya whaalia le mo wato lana ngangana ma o le ate le au ngā o le api mo ia. O se miti wa taunu upe ona saunoa le afionga le alipule o le litio, le afionga afamasanga te alu mo resi. O lana sila mamau mo le lumanai o alo mawhanau e soifua e I New Zealand whaapea le lalolangi, na e aise tō wha ina ia tape na ina le api mo le ngangana Samoa. O le whetalainga ia awi matangi si lao kasiano sa whesosoani maalosi I le tau mawhainga o le content po o mata upu o Marifai Valu na avea mataitai mo le tapenanga o le api ma le tamaitai a Savelina Kasiano I le tuufatasinga o mata upu. Ua langalanga manatu o tangatai au kilani, ona o se kamupani palama le Polite Plumbers, ua mamanuina la tau taavale po o veni taifo linga tutusa ma taavale ale matanga luenga o leo leo. I se whamatalanga leo leo I le porkalame ale project I lunga le TV tolu I le po ana po, e le o iai se fete na inga o manatu I le vao le matanga luenga o leo leo, ma le kamupani I lea mata upu. Ua whailoa mai le soifua maloloina, le tāua le nofo sila fio mātua ma ainga, I se tasio vairusi e a afiai pepe pe a whananau,
ma afia i tamaitila iti i maitu mau. Na whaalia se tasi o tina i taira awhiti, sa whaamaonia o ia i le virusi o le cytomegalovirus po o le CMV, ina ua maitanga i lana tamalo na tolu a ono nofo i Perth i Ausitalia. O afianga i lana tama pepe ai le i whanau, e ai le longo noa po le vaai, la i titi le fua whaata amilo le ulu, tu ai le whaanga yoinga o le mafaufau, o nisi tamaiti e maliliwa i lava. Na whaatoa o awina le tina i le amata upu, ina uasiasi i lunga o le initaneti, e na ole toa tasi mai le toa se fulu tangata la tau te nofo sila fia, i le onga o afianga mai i lea virusi. Ua iai se popolenga i nisi o pulea onga, ona o nisuinga fau e ono alia e mai le lumanai, e a afia i le whaatupenga o puna oa e mo o mia le whanau onga, e iai mana onga whaapitoa. O le kuatalo na tolo o lumanai nei, o le a mataina le to mawhai o na talosanga a onga i Aukilani, mo le fesosoani tupe e tā ua o le in-class support, po o tupe ia e fesosoani e langolango i naita maiti e iai mana onga whapitoa i totonu o wasenga. E tusalea ma le 10 miliona tā la e whaalu ai i a onga i le atunu a toa totonu o le tausanga e tasi. Peitai, o le a maua e a onga ni fesosoani tupe e fua i le vaevaenga mai le 5 tausanga taluai. E tusa ma le toa se fulu ono pulea onga i Aukilani na avesa la tau tusi le minista wa onga Jantineti i le masina taluai. Faali ailo la tau popolenga i suinga fau ale matanga luenga wa onga. O le ale mawai e le matanga luenga wha amaumaunga o numera sa o whana wa onga e mo o mia ia vaenga tupe. O le popolenga ina ne i yaini tamaiti e yaimana onga wha pitoa e le maua lea fesosoani a wale langolango ina o ila tau i totonu o potua onga. Ua whaalia le whaanoanoa tele o se a inga na surufai mai Suria i New Zealand ma whaamautu i Dunedin. I le whaatuputupula ia o le whaafitau li i oso whainga ma nisi e tau mawhai e susunu lo lātou whale ma ua iai nei se popolenga mo lo lātou saunga le mu. O nisi o aso e tau ai e talavou whaamalama o le whale i fua mua mata. O nisia li i e lafo upu whai ma whaailonga lanu na whaalia e le urungali i Suria e whaapea la te le tali tonu e tutupu nei whainga mga yoinga i New Zealand. O se tasio a fiafisa i leo mukuka le tina, aiva aia ua amata na mūla la tau whale i tua o lo osusunuina e nisi. Peitai o whaafita uli i le whainga tāna tautala i le ngangana whaperitania, na ta moe ai i le tua oi e tau mawhai e vili le ofisa o tine mū. Na sau no le pulenu o le a ai Jules Raddick, o le a ngā lulu le pule ngā nuu ma le matanga luenga o leo e fesoso ani i le a inga. E tau fo ia le whaafita uli o lo o tūla i mai ai, ma sa ilia i la tau o whaia nei ngā yoinga. Ua avea nei le malo o saina ma pā anga au tūlona wha New Zealand i le tapenanga whaatasi o lo minga whaasai e nisi. O se reportina whaatonuina e le au whonoa New Zealand saina na mawai o le 10% o sa ilinga uma New Zealand i le lua lua sa tu whatasia matangata su e saina. O se siitanga mai le 5% sa iai i le lua se fitu. Na sau noa le taitai whono le au whono John McKenna e whaapea o le reporti e whaasino tonu i a saina o se pā anga na te taitaina su enga i le tele o mata upu pe a whaatusa i a Ausitalia, United States, ma lo au whaatasi. I whafo atua New Zealand, o le asona na fina tula i a iluma le whaamasinonga le ali i a Jaswant Sin Child, lea sa tau mawhai e whaau o le maliu i le tupu tamaita ai o Elisabeta le lua i le lua whelua tasi, a o soifua mai. Mo le taimi mua i totono se whale whaamasino, ua whaalongo ai i ni whaamatalanga ua tuua i ai le Artificial Intelligence le AI po o le ata mai whaafōlinga i lona whaamalosi au lea i le tangata ina ia whaianinga yoinga e whaau o ai le maliu i se isi. Na sau noa Child, sa ia whaasoa ma le AI chatbot, ma whai i ai o ia o se tangata whaasioti tangata se itulou. Na taliane le AI e whaapea o se tūlanga le leitele. Na toi whesilingia e Child pe na te alofa pe ia te ia e ui ele o ia o se tangata le lei. Na taliane i oe, ma whaasoa i ailana ngai oinga o le a whaia i le tupu tamaitai. Sauna ia malosi ele AI le alii, ma whaailoa i ai o se ngai oinga ata mai tele. Pei taina whaalia ele loia o mata uputau i teknolosi,
O nei tua inga e le sao ma o le a tele na vaaia i le lumanai i whaamasinonga talua i le sawa ma le sau i lumo le atamai tau te konolosi. Talafauia ma le si ufofongo le lau mua mo le nei vaengo le tae ao. Samoa, te awhai e te loa. E whai ngofi e fo'i ana tāna, mea e malama i le ngangana. Si wawha atatau i winga o upu, whaali fo'i o lauanga nuku. E mata ngofi e ile mai moa, tanga o le siwa wha Samoa, le tau sala Samoa, ua sau noa, ai ua sila loa, le au mai moa, ma atau pati le au ai uli, tata piti le songa i miti, tiu susu fau si vai lo patua le tau sala. Ko te ungai ese lava, si apoku le tasi le tau wala. Aua de ki ngalo o lau tuinga, ma le ui lo tino ya ila. Tosi ulio ala pau, le tau vai no le lei ia mau. E ni po oti male kiki fulu moa, sauni e mo e loa. Le tau sala Samoa, ua sau noa, ai ua silo loa, le au mai tau pati le au ai uli, tata piti le songa i miti. Tiu susu fao i lo manapa, a si vai lo patua le tau sala. Se lava, si apopule tasi pe tau wala. Aua de ingalo o lau tuinga, pale ui lo tino ya ila. Tosi ulio ala fau, le tau vai no le lei ia mau. E di po o tima le kiki furu moa, sauni e mo e loa, le tau sala Samoa, ua sau noa, ai ua silo loa, le au mai moa, ma atau pati le au ai uli, tata piti le songa i miti,
fianga ma le sunga ya Willy Tavita ya siva Samoa. Ia o te manatu a whaatusa tusa o masiva laulangi. Ia o te lope sili tatu siva. Siva le tau pou, siva i lumai o siva tau lea mala wa yuli, siva lava i tua lava i o. Ia lewa maanai al swinga fau lewa mai tau te taimin nei. Wa se a e toe wa ai a yuli wo fa pana nasi lumo le tau pou. Ia isa o ngal malanga le. Malanga mai le tamaitai pale mia o sa mole malanga mai ni usila. Ia wa fiu le silo matua e fao i tai Wellington e mana o tu el pale mia lon patu ai le tu ai. Wa fiu foi le silo i o lau vanga yo menga lo fa vai taimi e fao lu mol pale mia le se singal pale mia lan malanga na por tau sanga ente nei. Ele tu el pale mia el patu. Sa la uta o tu ai. Ele sa orna me o to fa. Kol mela le fa wa pea so mamau le wa yuli tu pe le tau po siva na o ye luma o so taimi wale lo po ye tau po i tatu siva so e ya le tau po to fia le ainga fai ma tau po e lo e lava ye twinga mana te unga ai ya le silo ma tu tatu ainga o pe o ye le tau po ai le ia tonu sa fai ia neva ai le watu pupuni le tau po alu siva i lumai o ia ia nga fo i wale la nga ia tu fa i ngol vai eso ai ni fo fuanga le ai nga fai tala no le leima e ia le lo matua fa pe na tatu ai nga fa pe so tu a wala tau po pito lu tala fia mo la to ia nga lulu e ile awo nanga le ale so fu malo lo ina usila e si dia male afe ila to fa to sanga o lela manuia le si tanga faule o sau nei e tolo pulo ma o whaafitaia te utou o lo whaia ngā luenga whaafato sanga. Te mana tua fo i te itai te mina amata mai e fo i whanau. O le ale taimi o le po vili e whaato sanga. Tasi a te tangi le telefoni piki i lunga. Ele lua ele tolo whaalwa veao, lua lua veao, tasi lua veao. O le melea o e lo enga lua i lewa enga whaafitai whamanuia le tua i o whaiva. Si tanga faule wa sau nei, 5% nei. Wa nga iso i fua malolo ina tau si i runga to tongi, ona wa to i titi la to i whainga luenga whaaso i fua malolo ina leo whaato sanga. Tu sala le tongi a mata le whaato sanga le ua i umai. E fitus furu tolu wa whele tau sanga. Ai le itu uana i ona a launi ma overtime. A o le whaato sanga la ua whaisi levar ngā luenga. O le tongi a mata i iwa fitu wa whele. Iwa su fitu wafe tā lani usila. Ai le tu ua i overtime ia alauni. Ia i utali e me le vangale Australia lo pelu. Ase la wafe Australia le tongi le whato sanga. Ia o tō o kontinenta tele o mātou le tau mwhai atu. Ia ngā fo ipo o aini teine o le tātou tunu o mantina e fia ngā lulua i le ma tātā. Isili o lo o whaia ia kōse swapea. Ia o le ute i loa sa talo e fo le ia vesi tō i lolo i rungo le tātou pokalame. Ia fesili ai i le Victoria University, fesili fo i fitile ia Polytechnic. Fai ngō fia na mōle le telefoni na lo toanga o minu kona Google, mōle telefoni vili. Fa fesili e la le vaenga. O le tala muli o nei tala o ta'alonga, ia, leo fa iloa mai le li whaia onga Maori, le whaia onga i le au a Japani, o Jamie Joseph. Ia, o lea ua sauni e wha mawai ma le au tele Japani. Pea umale i polo langi te usanga nei. Ia po fia fuskala pui fafo le la ofo mai ai se totongi tele. Ia e alu le li o Jamie Joseph e whaia o ngai. Tusa o Jamie Joseph ma Dave Wendy. Ia o isi e whaia o ngā Maori wa fiulu usile ato ta ua umai wale fia o mai. Ia e le whailonga lanu lo manatu le la whai atu le whapea o tele au ai o lo manatu. Pea le taimi le utauna tu la i mai Jamie Joseph e whaia o ngā lor peleki. E ila lau tali tonunga, na oa uaia. E una umalo le taimi o le li pālangi le Makara Estate. O Jamie Joseph le ila laso. Wane peo na ola uaia sa tau vaa i le avanoa le taimi le ile umalo ile li ile o Scott Robertson. Ia tālusia, tasi lea li Maori este le maa nei o lana whaiao. O ia na lena suia a tole au le Highlanders, ma Champini le Highlanders, il Superakapi. Pau ana le Champini le Highlanders. Whapena foi i le Hurricanes na le tasia.
Ma na ia le whaasoa a rod, ia, paf. Ia, e te tau na tau fia fo i mei Amerika. Ia, ia whaafonga mai tō i Amerika, o le whaateitea i ngā tele na whai al pale mea o Samoa na malanga mai New Zealand. E lu atu ale sila mtua Samoa whao nu man pale mea i mea whai Wellington. A tu pale mea mti tilo, i te ale ua toi tu lunga alu i tua. Apea na fo iswa fifianga sa whai. Ia, o le so o tele la ua iuli numa, tauna so i tua. Ia, matu ulava noa i le tau pause isi. Siva ai. A so i tua tātou. Whao mai lava no stau pau talo whai. Tau runga le poro kalame le ataru tai au. Whaftai tele na tino uta pena mai le isi poro kalame. O le tala lau runga o le vai aso. Whaftai. O le fianga mana vepesi le tia maa pule awa o le atua. Vai mama o ionisi le fia tamata fia poto manatu fia sili wana o ialava fia malo si peina maaya o ele tupulanga lota saula toanga nei male mo ile taimasa na o maile a oleoti ilele fa'auta uta pulele tua mea uma pulele tua mea uma pulele tua mea uma mea uma.
Fofona ole Samoa. Samoa Capital Radio. I love Samoa Capital Radio. Go Samoa! Ai le atua loa, ai le angai pala ai I le moa. Tamali I le tu whanua ai loa yo na fua. E wha pena satani, I lona via poto I le lalolangi. A o mai lei unga wasusunu I le afi. Talalala olia papa olia mama olia papa olia mama talalala olia papa olia mama. Tofi alea faina te wane lo manatu e o isa isi aso e tasi ai ue mau. Sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye o vai lo tama to faina soifua Nanga sili le sasala I tu e fa o Samoana e fa atosina o anganga ya te o e sumale te ine tau sala La ula fala wa avea Taluai o e sungale mana mea Pe a fai ua elekea Tu uai pe a sia mea e ta fea La upua tau no fonene I tau ai so se e sili le la lelei Ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usasu Ta la la a fio oe ai aluita Tu Yehova ilotava tofa ina soifua Ta
atu le nei tai au fou, ia malo le soifua, i le mamalo le au whaafonga, whaatalo whaatu i so se tasi lava mwhaiona maa ua mele whaasalalonga maa sani, a le si ufonga le lau mua ia po le Samoa Capital Radio, e mei se fo i le tapua inga, a le mamalo, i le uwhainga aluenga pa ia le atua i so o se whatawhai taulanga, i whapea i mātua mātutua lo maafuta mwhaafonga mai, i maota malawa i tutono Wellingtone, ia mei se fo i o so o se vaenga o le keleo pe o na tātou iai le nei fo i vai tau. O le pokala masani le nei o tala lawalunga o le vai aso, pe ona iai as wharaile te itasi, a whale iwanga i le afol sfulu, masani o na talital noa toai ma le fionga i le li pule af masanga te alu moresi, whalau tele mata opo sa lawalunga i le nei fo i vai aso, ia e mai sei fo i o le whaalau loanga ma whaapupulanga atili, o ni mata opo e anga i iai a fwanga mga alwenga ale le teo pe ona iai i le nei fo i tau sanga. Ia malo sai fwala o fionga af masanga ta alofa lava. Ta tau fwit malo a Sevelina fatalofa atu le au whaafonga masani si ufonga lo mua maruru lava matou i nei Wellington i nei vai tau. Ia e tau si o nei me o lo to alala papa au i tono Aotearoa nei. Pa malo ia le ua tau umatu le pisi o tātou ai mai se le ngaluenga fo isafia ngai ai le tāpenanga o le tātou api mo le ngangana Samoa ia le fo i vava ia to le wa ia report im fa lau loanga i le ngato tātou lava ia atu fo isafia le report ia a le sunga ia moerai i le ala tau fo i au nanga fa sala lau mana ia atonu e mani fo tatata no il vanga mo tapu kala me tai au nei wa le aso le i o la presentation po le whalauloanga fo i o tātou ngā ruenga sa utala no le ngana whaperitania o le fofuanga lava ina i tam fo i tuli lava le lotu la o le avanoa e whaatino e le vanga mo molia ia ona toi fo i eile i o i lato e whainga ruenga le malo na wai i le level team i o lato e awai ai mesi o le aso le na Samuel tātou ngā ruenga o le aso tonua lea o le tau whai unga o le tausanga whai tupi. Ia o managers po pule lana i o e tauna saini e mo me o tau tualanga tau tupi. Ia e tauna i le ofise ngā ruenga le aso lea. Alei mana e fo le mawai atu le li potia Amora. Ia Amora tu le epa i o stasi lea na o fo i o mai tai sa mo o lo va ia nga ruenga o pule nga ruenga le Pasifika i to tonu o le Radio New Zealand ia o le tio New Zealand ato le fo nai taulo mo i fa sala longa o na fo va i ta to mo ni so nga ruenga ia mai o lo nga lu fo i termineia ta to ofisa ma mora mo stasio la to lo ia ina ia fa tu langa ma faile se fia ngai fo ile ta o le memorandum of understanding il fa peritania e me fa ye on ta to nga lu me fa nga ta to la to fo i resources ia po telefon o i le Radio New Zealand i lalo va inga moira e le la to po kalamena e fa le fa ingol va yeso e fa ingol le tangata le moana le si va nga nan matano ya nga fo i pe amo se fa tanga mo tato e whaali liu e tātou ia whamtalanga ia e mawhai e tātou por kalami. O le ala o man mātou lua ne e whono matantanua ia lo ngarua ele lo ia whaatūlanga mai le pepa ia o na saini lola ia. Ia na mawhai lola ia na tātou whaongala tātou so se vaianga i mo ata whamtalanga Tristu Singa whamomong o la a fiela lo o le a whenga inga lea. Ai fai fo nta to so swani e telefon mo Samoa po tu langa fa pena e mo mia ina ia mau e la tole ai maner va ia tu landi pot wa lesa awaya mo le asolea ia sa avele fo le tato invitation e de ngata ia il Radio New Zealand ia fa pena le Radio Samoa mo Pacific Media Network ia ina ia la to si fia fo le ngal wengo lo fa ngata to awai o ngana fa nga umana to ai pe o tātou ngā ruenga le whai ia le tatanoa atu fo ngā ruenga. I vai aso masino tōna i tā whai mamatala noa atu i le wha moe moe le tātou ne tio nei i le siu whonga la more trust. Ia o lo
le stala whainga ruenga la lo Samoa Capital Radio, po le ngō le Samoa Capital Radio. Ia le mafuanga na leina na ngai tātou i, o le tātou a trustee, ia po le whaawai o le tātou le tiu. E le vaenga na ina i tam whai tātou i whaangale ngan Samoa, ia fo i tia e so i fuanga o tātou tono New Zealand nei. Ia mawaenga tā ua mo le sila fia, ina ia iei fo tātou sao i tono New Zealand. Ia nāla na iele le awa noa mai le mtanga ruenga wa onga. E iele vaenga tupele na fina wa ia fo ia Minister Pasifika, o pito o sa lesa ia mai la tau tono o whainga malo. Ina ia mauni tupe so soani i tangata Pasifika. Ma taulia iele tato Samoa Language Week. E fo iwa ia sol ngana, e ngata ngan Samoa. A o ngana aisi motor Pasifika. Ia o la taula ia i tono o whinaua. Whinaua ia tupe ia. O le alana e mo le tupe ta o le innovation funding. E te waipo le hasisi mea le o iai temi nei. Na alu le e whaonga e le tupe na pe tau sanga me le tupe. E whai e se whainga fau. O le nala le na taula i le tato tau sanga. E amai tato whai e le app o le api. Ina ia whaonga i to inga me to tia ia. E whaonga e le awa o ele ngana. A mise lava e tupulanga la iti. Ma ila to ta wao le ngan sa mo le te mua. E pe ala na watu tato whaamatalanga. O loo whaata ue to tono le vaenga mua leo le api. Le whaonga ngo komo li liu. Ma whaamafa. Ina ia whaingo fia le tangata a misi alon whana. O le whaala leonga upu ina ia sa. O wa a le vaenga ia. Ia ona le malamalama i o le tama po le teini tūlanga lea. E lea whaina i le au mātua. Lo malamalama la tō ia. Ia e mana ofo so soani ia na to fo ile tua e va e fa nganga como le diuma ina ia faingo fiele ia o le fa sa o yo ona tulanga la na ia ile tono le api te ofisiri se ala me o tele nei como le diu fa nga fa pe al tulanga tonu ana ina ia o nga mo ila to o ta wa o le ngana Samoa ina ia fa faingo fie te lo isi te milumu iluma ia tu singa la to wa e Yo la fo ilo le tūlanga leo i e masaini to tele. A ole amatanga e te tau ona tato tau sisi le vaenga lea. E whaingo fia i ona wha sa o le ngana. O mātou fo lea ngā ruenga ini. O leo amatana whai mātou tusia i ai tūnungo i meri. Ma wha o ngā ele i le hafo koma le liuma le wha mafa. Ina ia mātou loa tu sa o le koma liu le me tauna iai. A wai stu susinga e vai nei a se lo le me tu tu maliu ia o se vo le upu pe se vo le wingo le upu ia na le sa o ila ia a tonu o le sivainga na e vai ina ia e pe an tata no sa vadina ni so por kala me o le sivainga le o te lo tauna nga i tato ina ia fai se spell checker o le ngana Samoa o le ngana fa Peritania a umana tusia foi upu faina foi siaki u mai ele ngate siaki spelanga upu ai siaki malkalama ele isi me fa pena o mo tato ngana antono le singa ruenga le te va ai po le ase awale me faina foi spell checker mo ngana Samoa o lo umfta ele va tunena umana faile tulanga na mo ngana mauli au te tonu o me umana i tauna fainga na Pasifika umana i tonu New Zealand e ngā lulu e mai la tō i ele Microsoft. Po ai lava nis company wha pe o lo whaia o i ele Google Doc e se fo ili vaenga na wha o ngā le Google. O le wa amatana o wawai po le se awa le mwhaie o na wha o ngā le awa a moa lo se spell checker. Po le ala se whai upo tu se tamal tene a onga po tātou foi. Le umai whai lia siake a po sa o a ele ngā te wha sa o maspelanga o a e to e wha sa o malkalama. Ia o tūlanga na o tauna lewa na whai mō tātou. O wale o te nofo mō mua wawawa pia. O lea tōnu ale to ai ngā assessment e po le to ai ngā maka le awe tamiti a onga le whai ni la tō ngana pe a ere o yese me wha pia. Ia lo inga ala tu ala le whai a onga e tu lou lava te o wha pia e vai vaisi whai a onga. Ia o no o ia le wha pia na a. Ai tauna i se vaenga ina i whaang. Tu sai le whai ngona ngana lea. Mo le aso la lea mo tātou, ia, mana ia la wawa ai whaftai atu fo e mo tō u mana ma whai fo i ono tō tali el mato mala au whaaloalo atu ina ia tātou iai le aso lea.
sa vave tau fia le watu whaksalongo lungo le tio mo i lato ina ua mawal numero o tangata e tau ona iai fo i ale malosio i tūranga o tāpenanga i ele sapa me whapena ia ana mane ale na ina i alum whana wa onga sa mo mia i o lato na le pi whaanganga ele vaenga mo mol tato api e so sani tele mo lato ia mo a onga lo whaafonga mai o tūsa ia malola whaaptailto a wai e si temi ana so ta ia tūleo le ofisa tati wheloa ma ne e fol tato watun mato awa team leana ngā lue ia tato talanola ia mpo le asis via vanga so swani ia mo o tō ai neisi fo ia onga ele mwhai ona awai ia wawai tato apina e sirisira ne ia ai e fo ni vaenga e tō te wa ai e le talawhia ngai tō sirisira whai loa mai e o le vaenga na o le teimi nei i te tono o le tolu masina mua e mawhai o na wao e mai tōni vaenga e tō e whaasau sao o na abele e tō e whailinga luenga ina i e whaasau po ni vaenga e te taua o na i e te tonu na mātou whiutanga ila i e mal company o le kiwa digital o la tōna na whaua le tātou api i le tūlanga wha teknolosi i o na vai leo vaenga e tō e whaasau e le taimina mātou ngā lulua e tātou ngā luenga nei o le tele i o le taimina nā lu e te whaitau a toa ia whai upu o ia whaupunga ma whai upu o palkalafa ia na umala ia whaitau mtai tūstai tasi e wha leo mtai tūstai tasi na avele ia pu e i watu tono le api e le ngate lo walu swipe e salo lo lima i upuna i eise se palkalafa ia na i whafonga le i se leo session mato o whainga ruenga o lo tautala i ringangana ma wha leo upu lo e wawa ai ai a o mila le upu ma tai tusi po le upu ia na fa fonga fo le ia le ta uma ia le fa le ongo le tai tusi ia ai a fa lua ona o mile le fo le upu ia ona vai mai lo ia ona fa punga fa le onga ina ia fa ngo fi ai pe la le upu le na ta o mari ia na fa le o le fina ngalo fi na lo ia pe nai te mauela ia e ma fai fo ila o ele te fa fonga i a e fia fa sao pe fa ngolongo ya oila e ma fai e ele vaenga o tono le api e te tautala ia ai pu elo su fonga ia ona ta mai le mai fa fonga pesa o le tapenanga na le api ina ia ma fai ele ngata e te fa ngolongo e te fai tau e fa longo le fa leongo le palkalafa le te va e po upu le lumo lo screen lo telefoni ia ai mana i upta tasi na o mila ia mai fa fonga il fa leonga ai do mtai tusi ia po le upu ia male va venga le upu ona o fai fa pena i tono teknolosi a to e mana tu lai tu e tau sanga vai ia ila to ia o vole on sfulu mo tup tau sanga ia onga sa ia sa mo o le ma tusi sa fa ia onga fai fe au ma tusi ai upu ma ia ona fa le wale upu ia o nila o le to fa ngale ma tusi po se pepa o le wa el sa o fa ngale teknolosi au lo telefoni fa vea o le tūlanga na o ele tāpenanga ia mai tele ala isi vaenga le anga iai o le iei nei sina o na viri mai whamai e ele vaenga na ia wa olo iei ma vocab po upu ese pa Samoa ia molona upu whaperitania ina ia vave o na maua tangate i nisi o Soswani i longo vaenga taitasi o le tato api e ia le upu Samoa lo whaonga i tono le vaenga lai tusi ina ia to e male upu whaperitania ina ia o ngā tase iala ia male whaingofia na o le tangata a ila isi taimi ina o watu nele ngā luenga i le kampani la le whaia le la to fo i to whatisir teknolosi ia wa fo i le on Samoa e le mamlama la to a watu whapeala to tusa uma upu pe a le komulili wisdom e ti ngal fe to ese ia e mai o se le vaenga o le api o tu ia la to ia le si vaenga na te le ale ngā luenga na whai ia watu to fo i mai ia to tala no whaatasi lungo le Zoom ma to i teu ia ale ai mo wale ia ina i vaenga ia o mato i loa e le o sao a vaenga na mwhai na wha sao mo le masina i tonu masina mua peila o le vala au mastasi o tina o le tingi lima ia
Ia o le fingernail e tauna tingi di ma ala un nofo wa e lunga la vanga o tingi vai. Ai o pepana ave o lai watu ala e sa o le vaenga taunga ele tingi vai ia al tingi di ma ia a sele ia pe o nei vaenga na o le taun fai fa sao. Ai e fo se si e tauan se si vaenga ia fa iloa mai ia o ngal venga na o le fai nei matou. Toi fa longo i vaenga uma ia na vai e po anis tūlanga o lo iai e te tau o na fa sao. O te tono mo po kala me tau nei la e se swinga la titi au tato yel mta upu wa tau o tele. O le la watu le ava noa e to pa ini se fie vidi mai au yeni vaenga o va ai iai. E manatu e tau ona toi si sila e el komiti. Ia ona matonga luruele i e fa sao leina e ina ia vave na au mai matou vaenga e se ia e tono le masina mumua. Ai ave whaisinga luenga al kampani lea. Ina ia fa sao o le o matou fa mo isi vaenga o matou wo ia matou tau ia ia ai mane foi pa ini si o la to fa nga ai foi ni si vaenga foi le to te manatu e ta o tele mo alum fa no en fa ana fa ilo mai sistemi o na matou va ai le ia e tau sanga ato lumana ila lo fenga inga le na fa mal company le e me fa e ona fa popo peto ese po ani vaenga fa sa o tono po kalame au mutala no il pulu campanilia e te tono le masina mua ai ani me mat i va ai to le tala fia ngaitele e tau na fa sa o tono le masina mua e ai Malaysia va no e tolu masina mua e nisi va nga tau ona fa lele e o me fo ina ai e on ta ti ai lo le o si va nga me fai ona fai muli e te tono le tau sanga o lumana nei talu maina les farere to nai e pe o va nga na e fa mam la matoi ia o le aso ale le whainga o le pōkalame. Mana ia le pōkalame mātou la wa ai i fōfuanga uma. Mana ia te mua fo le o si fonga lo mua fa se a fo se tūlanga whapea, se whonu whapea tōnu le rina nei pōrua. Ia o mana ia langa le oi nei pōrua le tio. Ia o tau fo le whaonga whale tōnu pōrua. Ia o le si potu le pito i le potu te lele o i le fale te lele le whai toi ta longa netball. Ia le sa whao ngā e si ufonga lo mua. Ia mana ia le whaso longa fo i sa ave e le tato tai fono, le tonu fono au matangi ken a kui. Ia le talanga o le tato le tio, ia ma le mafo anga o le tato polo keti, ia wha pula te lile au. Ia ma Marina Savelina ia o le sa tōrua mato tōru le ngā lue ia nana wha alia ni se o vaenga o le tato api ia o le temi nei o lo alu lunga o le iPhone o le telefoni le o le Apple ia po lunga o telefoni le Samsung le whaonganga le Android o le Apple o le teknolosi nei whaongai o le iOS o le Samsung o le Android ia pe o vaenga nei lunga. E o mai lava tai ao leo la a mutale longo i whai after whai loa mai o lawa uma ona ave uma ia le polkalame le na tapena i lunga o le Apple. Ai tu u lunga o le Android. Ia nana mawelo i lunga o telefoni o tele o tātou. I le aso lava lea. Ia mana ia e tu tele ale uma mai fo i la tau fo i feedback e fia i le tūlanga o iele api. Ia mai o le wha moe i si teimi ona whaileo se promotion e au kilani pe ono tana no atu. Ia ma le loi kala estete. Ia ma wha asol atu ele i nisi vaenga i tūlanga wala wale wha ala luanga o le tato api. I le whianga inga na saini ma le Ministry of Education. Na whai ei ele umare tau sanga nei a o le selaufi o le fit selaufi limas fultanga tau lato whaonganga. E lo tatununga e o tuai o atu le hafe i le taimina o telele ia muli mau o mau mai ia o pasia i solo e tatou tangata i la tofoi a inga i isi vaenga o le lalolang i kelupe ia o te tonu e vatu nei foi ia pasia to la tu nisi foi ia na vave iala ia o na maua le numero na ia o le mista ia Barbara Edmund a tonu e mantua nisi na umatala no i lungo le tatou le tio nei na utala no le i mvala au dia wha alo awala le wha moe leo si ufonga lo mua e o lena ia wha pia mai o hau fo listanga te au ngā ele api ia o lana saunoanga fo ile aso lea sa tala noa i fo i tūlanga lava lea e au ngā fo ile api ia wa o ia na sau nei ia o telea ina una ia
ia alum whanau le ngana English ia wala wa onga ia le uminsta ne ia la utoi manatu ia tauntoi fo i fa awa o le na ngana ia ma tu langa na so soni tele le api ia ti ia ma alum whanau wa onga o nei vaenga na ia atonu mo le la tosa ia le aso lea ia o le fionga o pito sa tala noa o le ala le si vaenga ia nga ia le itapenanga ni ia le no tala noa tu i lungo tato Paul Kalame ia isi vaenga o la to mato vava ai ile ini vaenga e wha popo le tato wha whanua o sa mua ma sa vai o le ala o mato ngā lua le vaenga na iste mino tanoa tu le ia whalau i tele atu vaenga nia ai ei vaenga o te loa e mawhai o na whai e se ngā luenga i wha whanua o sa mua na vei upolu ma sa vai ia at a o tua tato i tua o ia tutuila manua ia tonu e se te tonu e ia vaenga wha pena e o ngā tele ele ngatala i mo le anga nuu matu lama tato u Samoa ia e o ngā fo i mo le tourism Samoa tonu i tata nofo le malo i vaenga wha pena ia o na wha ua wala ia au le teimi o la ua uma o na whau le upenga o whailangi e tātou le website e whaingoa a o le ngangana Samoa. O vaenga uma le alai runga le telefoni whaewe le temine o la ua tua i te tonu. E whaifoina e whaafonga i whaitaunga mai o upu na iei. Pau ale vaenga le whai na whai. Le mele salo ilo lima i upu me e le o mawhai i lunga o le computer o na whai le vaenga na lunga o le telefoni whaewe. I te ua alu na whaapera i ale whai e toa lima i lunga o le keyboard ele avo ele mosi o ia ele ai. Na le telefoni whaewe i whaingo fia ai. Ia po le iPad, po le toa inga tablet, i toa inga computer nga e atonu e mwhai na whae ali a se e lunga lau masini lea wha mulmuli lau. Ia toa inga masini e whaapea o le wha ngai a onga. Ia o ina mwhai o na mauai ai leo computer masani po lau laptop. Ele mwhai la ai mwhai o na wha longlongo ai upu. I te tonu fo o le tato smartphone app leo e ne po le api. O la ua iei ma le video. E ele video na e fo i o le tatalo le li o lo ngā whaatino o to ina ia research on ete. Ia o ia na o lo whaaleo le talo le li. Alo ia ma le tamaita ina e le fo inga ngana whaitanga o sa fo ina savedina le sign language. Ia o na iei ma le ata whaapena ia malesi la whaatinonga o lea onga tamaiti la iti o le fitu tausanga. O lo iei mastinana e fast food tausanga o whaia onga ili ngana Samoa. Ia o lo iei tono o lo iei lo na video le whaonganga. Ina ia si la i tamaiti le whaingo lea onga i tono Samoa lava la to. Tūlanga masani. E o lea onga fitu na i whapsanga e ma le tato studio Samoa na whaonga i le tato Paul Kalame nei. E mahalia la tata noa tu le whaia onga lea. Na amata mai la tau tape uma le mele whaia ni tato Paul Kalame e whaonga koma le liuma ma wha ma mafa. Sa wai te usui le maa lo le whaingo le ngana u wa ese ia tūlanga na. Al te mine la nisa e la nia saunoanga. Whapea mai o la uto e fo ili mena i mua. Au la tau. E le isu ia la tau na tū maua le tūlanga na i mua. E o mai nei lai alua ia lato. Ia atonu lai le o lato la ia onga mai ia e poto al whaonganga komo li liuma whaamafa i te leo whaonganga o le ngana. Ia pe o vaenga na atonu e isteimi on tatano tu isi vaenga lo umo mia le tato taipela o le tato whawhanua. I ona tūlanga e fia mo mia ini fisosoani. Ia isi Paul Kalame ia o la wano la o ave fionga ia la wano. Ati i lawa. E la o lafo ina te va iele tūlanga lea. Ina ia wao, ia to inga wha monga i mo mia, ia ona tua i lole i lunga. Ia atonu, o leo te va i o tulkisi masi, o lisi mea lofana si ufonga la mua. I o tulkisi masi o maa popo mo vaenga ia, ia nto o lole i lunga o le whawhanua. Ia ese vo la va inga la to va i mele e anga i tato. A o le tato website, e pe ona ngā lulua i neia i tatou officer.
o ina tonua le la failenga luenga mo na faia onga le sa matotala no ye e mo o mia se so ani mo le sona mo a onga o ngansa mo o le voila umana na faila utala le so lava le i au ye minsta o ye mutanga luenga wa onga mo ni si mutanga luenga le malo o me uma ye le e nga luene mato e mafai ona mato faia ai mo mia le tupe faia ya atonu ye stemi ona se tanga fo le mato mo ta o le ta o meni ye ma mai tupe faia awai e panga tonu wale nga luenga le ma le fa va si fonga lo mo ina ia faia nga luenga ta ma wale ngan Samoa ya nga fo le mato nga luel vaenga le mai ele manatu tata no fo le mata te fono e te tau mato tata no i Samoa ai me se la volo ia Dr. New Zealand o tavo i ele swa fa matai o le faltua a New Zealand e te wati ia le fo sai ni le University of Samoa ia o ia la o dean of faculty na o i Samoa o ia te ia vaenga le Samoa ia manisi fo te pe o le faltua ia mi kika me tita le va fo soanga e Samoa ia maltato timi nei to telefo fa ia onga nei ia tono fo e mate baba ai si o le ele fanga sai nei New Zealand se vai po la tono level la to fo ipe e se vai ngam fa ia ona nga lu se polo kiti fa pia ia o le manato o tu lava ina ia vave fa se nga ruenga e tali e mana onga ona fa ia onga o le tala no mai le taimi na mato fiutanga ia mo fa mo o le tato api ia o averola io se la ko fai ona fai si vaenga mo le ona masina i luma ia onga tau sanga fo a o ye imata o pui so ni mo la to ia na vai fo le e te lola fa malo lol ma to committee le o la to le api ia su me tanga te anga va tonu a bom ta o tau fai ia onga me va pena ia ona tam fai le ma te nga lu ina ia fa tulanga ma fa tino le vaenga le ina ia a onga tau sanga fo o yese vaenga le mo la to isa velina o te ro pe se vaenga fa popoi ai tala tato leina le po ni se fia a fa so mai stemi ia ai ola mata tano ti simta pu a tonu tulanga na sa velina ia msanga se pe mo mosina malo lo po ia na toi fa wa wai le vaenga ta wa ia wa e for sia fa tai what to do Samoa wa la le o inu o le basa o te mita inu e se poso se mea o na o lo ingoa o le Samoa ua beata ua e ona le fanua po o tau siti a le ngota ua po o tau sono ia o i tupu langai o te ole ina ne i e fia faa Europa e nau ia e maua le poto sili awane ia o na o no a ia sili no to tupulanga o Samoa o te ole ai ina ne sili au tupelo tiute pe e te alu inu mama o poso o se mea mana tua e ta ua o ta matua o laua mi o lelei ia faile ma o sei ta o fi maula wanganu
o pua pua ma Fa'a mua mua le atua Io wala ma mea uma Awa o le fa'a vai leo si o tamalo Ia tui whātu vai la wane o pokalami o tala la walunga nei vai aso ia pe anau tau whaafonga o loo taltanua pe vai ngā tā ua o le api mo le ngangana Samoa le si ufonga lau mo trust ia po le Samoa Capital Radio le ana te tala i le vai aso talu wai ia ai manto fo e lau whionga masanga isi vai ngā tā ua pe o leo e sau noi fo le sanga le fo il kako tātou la tātou vai ngā le whaai lau iloa ina i lunga TikTok ia le tātou api mo le ngana Samoa ai fo le vaenga ia pe ona ta ua i vaenga i le o ato i le faunga pe o whaasaonga ia na au mai matoi whaafoi au mai matoi whaafoi i fo i la le tō lau le i le whaaleo wau weli ia nai ei upuna e le o le leile whetuna inga mau lato winga i le ngangana wa Britania o le satoi whaasao a watu o mai ia ai la ia nei vaenga nei le o ato pe ia ona o tātou le sātul tuli le taimi mua le pina whaatolu na toi tu i tua le taimi ia ona o tōlanga lawa i le tāpenanga o le tātou api o le si vaenga o phonetics po o whaaleonga vaenga o upua sa ia le tātou whaamoe ngai e watu e tātou le vaenga leo nei lo e tātou le vaenga o tātou upu e na ia whaingo fia le taunga tangata ia ai pita ia neo lai wa mai ai le vaenga le faia le api ato no se vaenga o le toe tanga ia le komiti ama ila to fo tu mo tato le fa tino ngola ngalwenga yo o le taimo mo le o fair company le se polo keti fa pia o le me fo ina e faingata e wa fo ile mala mo le fa le o tato o pu mo le vaenga o la e va tu ala o mo fo mo singi al palangi fa pia o le sa o le tona vai ia o le mea na whai e le amatanga e tauna tātou ngā lulu e whaatasi ali o Savadina po Maria Nofo Msesi mo tau tangata nei whai e pol kalam e programminga ia mea e pe tu whaatasi le teknolosi ona mawale i o le sa o le vai ngā upu po le whale ngā upu e te lea la tō fwai a o ngā o mawale tātou pulo keti lea ia mai le fo tātou wa ile mea wai e umanei whaile le review e fo i mai lole la tō pule lai Australia e na matana nola ia ia matau i vaenga i e whono tātou vaenga i tauntou sisila i o polokiti whapea i tau ana whanongolongo mai le developer i le tangata le onga le polokiti o tātou le mau le ile ato toanga o le vaenga i tauna lulungu e ole watutu e whaintalia le o le computer pe whawhiona vai e wai le sa o ia o le tūlanga tōnua ne o i a mesini le o le tele o le ngā luenga i wasfuru pasene anga i lunga ne o ato toa ia ina le tele ni vaenga i o le tau whaasa o le temini. I o vaenga na atonu le la tala fo le avono le leina. Mo nisi e fia whaasoa mai le tato a misi lava ni vaenga i tauna to sila to e mato. Ia mo to mo mai lunga le Facebook ma le YouTube. E mwhai foina mai ato message la fo mai po ani ia na mato ngā lulu ai la ia. Al tūlanga na ia mana ia lava le vava ia tu le aso lea. Mo fo le no tato fa ili o le fale la po le ia atonu tal anga fo ina le tato band le la mo sound band la mo sound o le o ye i tono le arena i po rua ma le fa mo anga i luma i le amatanga mai e ye le ava no e mate watu i Wellington o le Hutt Valley mai nei po rua lava i tono community hall ale o se ekalesia po ai lava ia ina ia mawhaia o na tala noa i tupulanga fo i manisi e whailoa i ele polo keti nei ia ma ave demonstration ia ma aimo sisi e fia mo umir so ni download pe tu lunga lan telefoni ia po lana iPad po lasi tutenga masini computer e whaonga i me whapene ia ona suwane le ina o le tau whatulanga ia pol kalambe ia ona whailoa tula ia mo e kale si e mane ia la to hall pe a tele telefia ngai ia wa nai to te lo ia aso ava noa ia ona i whailoa mai la ia se a fufu atu i ele pol kalambe le tato ofisa ia ona hotula ia tasile tula i lua tula pe a umitili ia ona whaiele se pol kalambe
whelo e mo le tatanga tari na foi vaenga o Wellington ia ma whaelo i le tatou api ia ona e le wha mo stay mi lumanai ia ona whai fo le sport kala me wha pe lunga pe no whai atu ia o kilani ia ma kala e stete Malo, ia. Ai o loo whaatali lawa i ni a tātou le feedback. Ia po ni o tau finangalo whaalia i whaatamu i lātou ia wa mahe ona. Whaava ai i la tātou api whaaftaia ia i lātou leo wa. O whaao o meo lātou finangalo fo i vaenga o loo sila sila lātou ele o sao pe ele o tala whea ngai fo ele whetuna ingo vaenga ia o loo talia i tātou pe se whautuanga e lelei pol whautuanga fo i e amai e male vaenga e toi tāpena ma toi whaasao sao ini a tātou vaenga i leo whitau fo i mawhina ngalo mamalo le atunu ma leo whaitau o le si feedback leo mo a mesial tupulanga la iti mana mia ni sta longa games wai lua e ta longa nei lunga o le mele ma te vava i e va i games fo le leo ngā mo le soifua o ngā le alum whanau la iti se vai ngai tu inu mirror o mata upu fa sai nisi pe o vaenga na o le una ia fo le tanga luenga onga o le numeracy o le literacy ia vaenga ia e tam fa ia fa se to inga ta longa fo le fi ai ha o me se mata upu ina ia le le fo tato tamiti tulanga o numero matematika me fa pena ia o vaenga na le wa mata ona tawa ai po la to no fa tulanga o ta longa ia ia na to ala ia a tonu o ku kisimasi o isi fa poponga fa pena ia on tal o le o lista miti ala ia o malana mea o ngata o ina i tu langa na ta ole ia a fa pe lava fia sila fia lava ile fa leonga ma ia ole ta toi tu lau lava le o ile fa leonga va weli ia pe ole tu lau lava na ole va ai ile lo ile mo la to mo ina to le fa pito ia le api mo whanau o tau su ele wha leo ngole o le a ele wha mamafa ma le a ele ko maliliu ia o le a ele ise wha ilonga ia o le ito lau nai ia ngā ia i pea wha pea o whea lau o le api le la walu te fia iloa le wha leo ngole ma ta ito si lea ma le ia pe o nisi o vaenga tāua nai toi wha pula tilo tātou api o nai mo wala to a o wanga o le vaenga na ia o le nape o le fatu na o le ngana e whaingu fie na whaifoi upu ma spelanga upu ma le whaaleonga upu ia o toi ma whau ne ia so na talu ia o ma whaife auwa pia o le lopo a mena o na waiten ia pe o nana te lo ma le spelanga upu ma whaonganga o komali liu o whaama mafa ia e whaingu fie fo lana te whaaleonga upu a tawa ia o e komali liu te lo la ia to inga ta unga e whaaleonga ia o le tāua na, ia o nei tamisi la whiola ini, ia e mutua i le man mala mai vaenga na, ia o le tāua na o le whaanga pio tātua iai. Ia o le si vaenga e tata i daso lava lea. Mani e fo i le tātua Pacific Soul, te o la tō le sa, wai le a fo le tātua lanche le aso, ia, tā whiloa i fo i le, o man tātua whiloa i mua ma le kai, koi vaiki ia wa la tole na fail tato lunch le time na fail tato tots full tau sanga Samuel tots full tau sanga ia le fiolo ina pina pa wa le company e lua ina po lua e ma fai ona fa ngai tono le arena ia Pacific Solar le na fail tato lunch le as e me si le tato fiolo e fo malato ma le fo i tapinanga fo i na fai mo sapa fango fia atono le sia le sona le o mo e mit fa se singa tele fa pe mana ia le fai mo pusapa ia e umana e alu la ia a fia va velo nga luenga ia a velo sapa ma e alu ia e le telefoni me to wa fo yo tanga ta mala to sapa ia ele o le ipu fo le tele ipu to fulumbe na tele na le tau ma fatia ai mai ia na wa mo ele si le sona ta wa ia pe on mania na e o tato felo inga ia mo to telefon malu le tunu sam fai ona lavatu ia me se foi vai nga e fanga bengal ma official malo ni se pule ma mania tato fat singa ia me se foi anu fana wa onga ale to so tu le onga male onga po se ata ia na te po ata solo me le ia to no le si vai nga na oi o le si mele tam foi le tato official
Afa pe sisi na ye le aso le ai le mana tu so na te lungo o le social media pol vaenga na. Ia sili fa ilo mai ia fa live le aso le na live stream tato ia mo umam tato wa te lunga. O le public event ia po se va singa tu fo le fai tele. Ino fang fai tele ia e dem fai ona ta fi a se longa ngo fo ena na mata e une lo mo se me pu ata. Ia malo, ia atono pe o vaenga ia ngana i sisi vaenga le a pito fi sa no sa. Ia atono na mo la to wa le fa so solo ina va ai ma fa nga fo. Ai ia ni vaenga ia fa ilo mo tato ofisa. E fai ona matonga lui au le o matonga lui ni tu fa tasi vaenga tawa ona sui ba mai masina mo mo amata mai les farero tona. Ia manisi o vaenga fa le matonga lui nga le sto masina. E ma vaenga tau ona fa ini suinga e le sfulu masina il manai ia ona longa toale longa tato li tio pe e foi awala fa ilo atu longa tato page il Facebook longa tato fa salonga ni suinga o ia ina ia iloa mamau ato to ia tulanga ia le tato Facebook le messenger le tato vaenga le tato le tio em faiona tu mai e so fina ngalo fa alia ia fa pena fo il tato telefoni il tolva lima lua iwa fan fena vili mai ale tali stasi ia pena tu ia ila mai mau mai matou ia se mta o polo fia fa ilo mai ai ia pe o vanga fa mo fiona longo ina mai le fo tato email le fa ngal tato info em faiona fa ilo mai inisio ina ngalo msa ia vanga mana em faina wina mai ai lo so soni po so fina ngalo ia po so fa se afo il tato api ia so se mea e a nga tele vai nga ia e ta pena ma so soni fo i tato ngalo lo fa tino ia ato no vai nga ia le api ai o le sto minuto ta po kalame ia e vai nga fo i fi fa longo tu ia tele o tala fo e mai se fo inicio ma ne le report la masanga ile pe o le report fai u le so ngana fai ai fale i le tūlanga lo i ai fale i to tono le nei atunu ia o mtua ia i lava i se tūlanga fai o le tonga tāla so i fuanga pa u le tau o fale o po le marketi foi ia e tau le ai lava ni fale no foi tele tanga tele ini fale o no foi tono New Zealand nei vai ta o le sa o le report le o tu fa sia ina ia to ilo i tūlanga o ia fale tonu New Zealand. E ma ole nei mata opo fie nei tau sanga o lote ai tonu polkiki whaileri poti tu tonu whaileri poti tu. Ai ole mea tasi. Ole whale ulawe. Ole le labo tupe whaatino e whai eso senga luenga. Po le alu nau e whai se me whaatoto. A le tupe whaieri e ima se me whai a. Ole la uwa atu e te tau o nā tangia te tonu o polisi al malos New Zealand. Le lato tau tinonga le na whai le United Nations o le human rights. Tusa o le tūlanga le tauna ia i lalo o soifuanga tonu New Zealand. Iai lo whale te nofo ai. O le whalau te lenga la o le tūla whono ma le tau tinonga na New Zealand le wawa i eriso so enga lea. E te tau o na whaatino. O le ala wa mai malanto recommendation po ni lato lafo fautuanga. Ina ia whaatino le malo pe ono ina te watu na iai. Ele ngata ina amna ia i lalo tūla whono alo ia ni sila le lato tau tinonga le whai. I all United Nations. Ina ia whai o se. Se me te tauna whai mo tangata umai tonu New Zealand i ele whale. Ia whapipi atu ai i lalo lavo le tūla whono e au fia ma le tiriti a Māori le lavo le treaty. E tauna fia whaatasi. Ina wha solo mai lola isi tu ai ngā whaatinonga. Ina ia iei le a fo ipes ole ia te tau le tangata e tauna e sona whale. O le fesili lau te fesili, o i lai whaatupea. O awai e arwal tangata e whaataulo na whale. Tangata langa e iei ala tango lima mwhai o na whai. Ana i tangata la le isi tupe whaatau e se whale. Ia leu tatowa ine tau whale de e a. E fiu le si angata whai ngā ruenga e wha putu le tupe e ti posi e le whale. Awa pe o le whale la ua walu se lau awhenei. Ai 2% o le vaute lau le zu e te fiu e
e whaaputu le tupe toa mo le au. O tu ai ngā whesili la na e whesili ai, e mā nei ale muli le whautuanga ia. Ai whaafiana whaahole na whai. Ia o le whinta ia, awa ai nei la o leo mai tātou le au Pasifika nei, mana o mia tātou ni whale. O leo fo mai le au tū whai, e mana o mia tangata nā whai. O te minei, o lai pisa ina ia whaafai ngō whia leo mai o tangata whainga ruenga, o lo mo mia tangata whainga ruenga i tonu New Zealand. Ai le lama tangata whainga ruenga, o tangata umana a mai fwoi tonu, e mo mia ni whale. A tusi nei la ila lo le whianga, inga lea ma le ata o le human rights, so se human being ala sau ne, so tangata sau ne, a vele whale. E le ni tupe o whai ni whale, o le fwoi tau whale nei pōru rua, pe a tatau whai a. Pe e mana ia le o tūla fono, ai taun tā pēna al fwoi po le alfa tinonga al tūla fono. I o ngā tasi me e lua. A le anga le alu whai le tala i o le United Nations, o ma tō le la whai. Na sau le i tau ma whau pa wha whena wha tino. Ai tauna wai, a wha peo le a whai o tangata o le mo mi New Zealand, e wha a whewhea o na maua whale tangata ne, oina te whaia, a whe me whai ai. Ia o na o role, ia whai ro, o le whaina mato whaia me ia. Ia, ai, e a la fo ia o fia i te tono ma whale fo i e lei mo le. O le ola malolo ina o tangata a, whale ia no fo mau te tong. Ia, o le whai tau e lau whai o whale, o le iai whale. Ai le oni whale o le lei mo soi fua. Te le al whale tono, o le mena lo wawa e ne le malo i lato polo kiti le whai nei. Tai peila o le polo kiti le whai e ne le vaenga ne o pitonu ule tato Eastern Polua. Nei le vaenga nei. Le na polo misi ai le lua fesuluiva tasi tesi ma le lua piliona e tālala o leo te mantua sa whai le polkala milungo le tio au tato i tai Wellington. E a mai e toi whaale lei ai whale ai o le malo i nei. Ma o isi no whanga waila e te lea isi lau whanua i sections. A o whini whale se lua i nana tō le lalo le whale lei ai whaini whale whau se lua. Ai whaurai whausanga i e mane e mawhana whana. E le te peo whausanga i nei mua o le vaitau sanga o le afe iwa se lau fits furuna whai ele te alo whale ine i pōrua. Na whau fo i whale na, ia tasi an me lau ai o le whau o whale ini whale no fo tangata. Ai le i whau mon ma whau lisi lima sultau sanga, wha ma whana le whale whai le lei a. Ia, ana fo wha pena wa ai mamau. Wha pena i o mai nei e reo te leel whale tonu le. O le ala i una toi talai lalo isi whale e pe talepe i lalo. Ai toi fai se fale fo e fai lo le fau sanga le o terminei e tu ai ma fana uma vaenga ia mo le so fo maloloina o le tulanga lai ele ngata la le toi fai atu falenga ma ia le tau toi fa fo pe fa le pe tu ila lo ai fai dis fale fo ai pe ona mata no mo le le va ia le polo ketia o fale nei polo o fo Will Pennington e fai mai si fale na e o tu le lua fele numero fale la fa popo ava ai le la mo ni tanga tsa fainga wenga ni mo le fongo fale ni e mo mi fo tanga tsa fainga wenga mo fa a mo fo la tanga tana fela no fo tanga tai e o le to inga o le lu tauna ya la to ia e fai o le tanga tai e fai le planning e fa tino le e police el malo a tanga tala ia fa tinonga ia e vanga tonua ia e po fela a fai si fale no foi Tili aina. Ana se ima fana foi ni New Zealand tau sanga ato. E whaingo fia fai ni fale fo ia mai no foi le au fai ngalwenga ia. Ia oni, e tau no fale le i mautu wala tau whapene te meo tau malulu. Sa olele. Ai vava ai fo i le sito i siri po te au mai. I le tele o tangata fo i e o le eila tau wafa le motu. Ai o le si itia la leo si itia i le tau o le pasene tu lui wa toi si ia. Ia le o tele o Wawa e atu ai longa mwhai o na ngā whatia o na tuto. No winga hoi lau istanga tai o le fwoi la tau so ini whale pēo ina whaatau wa malosi o la tau. Ele li poti len saulwa aso nei fwoi ua mau ele si lunga o le numero tangata ua misi le tonginga o la tau mo kesi. Ia la tau monthly payments. Ia o le ata na leo vai e. O alu lunga o le ngā whatia tangata e misi. E misi so olo e ua na whaatau whale. Mo lole le mo kiti sayo. Toi awel whale tupe le whale. E whaatau ai toi recover, toi mō tupe al whale tupe a. Ia, o te roi mō sistema i tupe le tangata pe alaki. Ai a whaapea o elena e whaatau le whale le miliona. Alu ato e ta lafu mali tupe le taimine, a leo palasi mali tau lo whale le valse lau.
Ia, elise ne mau o mutua inga wale. A pe ia i taimi nana palasia i lano mau lalo le tulu i utupe i tala putangata. I ta ua por kalame tele tata noma vato i fol fina ngalo le ko vano le faltupe fai fofua. E ele taimi alua i lunga pasene tulu i le tupe e tua i ngā fatia. Ia le lau tato o iei. Ia le taimi na o te loia ia e si e le popole te la fa pe alua ia. Ia le lau atu nei fata o tu fale o ese le taule iei. O le isa vatu, o le lua pasene, lua te si malifia pasene sa iei le tului e tutongi o le mo kesi. Ai, o le si ile wasi e wa ono pasene lunga atu. Ia uma tua fufu atu o le ngā fatia le tau e. Toi wha tupe ma tutongi e le mo kesi. Ia, ono winga o toi ngā tangata le i le vaenga le saunua masa. Na, e te le i o le afianga le voi nei te li lo foi peo la se fofuanga le malo so soni nei ainga ia a fa peo se ainga le no mai fa se fale fo tu se na so soni le malo la tole na fa o le se fale fa popo le housing stock po fale i tonu ni si o tangata la na o te lo tonu so soni le malo wale no mai fale le se fale fa popo i fale ai va peo le fale le fa tole fale toia ia atonu le fa ina tele na aso tangata e fale fo o fale na te ono vai le malo so ni wale ana le aru tupe le wanga wala inga le ele si fale fa popo tonu yo isi fa solo wo si filo i Australia ai vai le fale le fa fa mo songi tang ai Australia tata no vanga le ele ai tang foi ta to wa Australia in no futanga te ta fini e tauna la wa ma fo e tauna fa penisila tato no fo ye ko lini mo tangata fa o tangata nei o fo mai po isanga no le fenga luenga e Australia awa e le ma fa ye tato no tato tau wa te tongi lai o fo mo Australia e loinga e umianku le fa mai e fa ya o mo fo mai fo ye Waikato University e o mo fo ina pasi mai na fa fo mai o wa le tum ya Ringo o le training hub le mo Australia le fai New Zealand ai manu ai Australia sa ole ai le pe amo to la fo mani to pe ai ngale ale langa pe o to mo to e le to fo mai New Zealand ia tatu on sa ia ia am sanga ono le taimi ia fa taimi po kalame nei tai au ia ai tatu po kalame na le malo lau fa fonga tai mo fo ile fa po ponga ile va yaso ia fa tai tele lava fa fonga mai ia to fa to fo te whaatalo whaatu ma le nganga whaaloalo, i lua malo lau whaafonga, mai maunga te tele se i o i maunga iti, i au tau sā o tau pa ia ma whainga tā whaaleanga no, ai maise le tala le lei, te nane le ma malu lau tele o lau whaafonga anga Samoa, tā lofa lava. A ma loso i fo maua, ma lau tau langi mātafi. A tā lofa whaaloalo o tfoi, nai o tātou ta māmtina mātutua o tātou matua tausi, o le malu foi o fata o tolia i fata whangase ngase, i lango me ai o le whala, ma le a pulo tō whanga. O le malu foi o ngotia i whano noanga, a malole o sa, whaftai lo tō whata o toa, i le whenga iei ma mawhatianga,
O le nei so i fuanga o lo tau so i fuama tanto wolai, i le tino, ia toa ma mawhau whau o loto fo i manganga. Tanto wha moe moe ma wha tua pēr, o lo so i fua lo tanto o tua e tau to o lua ina lo tanto vai vai. O le si fufonga le nei o le lau mua i Wellingtone, malana por kalame, o le ansi singa i ngase ngase e pengo na masani ai, o le atato tapo i atu i le tua. I auto oli oli i le alii, au o le au noa, o te toefa i atu, i auto oli oli. Si o tanto o te talo. Le tua tolu tasi pa ia e, le ta male alo, male anganga pa ia. O le puna lavala ufi o le oli oli moni, o le wana wha oli oli ina i matou, i le matalasi o wha manuyanga i le tino, o le mawhau whau e maise lava o le anganga. O matou whala tala tatu e tapua i atu, ma i atu i lau ufio, o whanau na wai o matou loto, i lo mafuta mai lo nganga, i le matou tapu i atu i le nganga ma le whamao ni lava. O matou tu i nā tuaila matou vi inga, o le whaftai ma le whamanu ma i ta ele o matou loto, i whapale nai lo swafa ma malu, o no lowa lofa ma lo whamao ni mo i matou, ma lau whanau lava i le lalulangi. Whaftai wa leo noa, o no matou moli ma wina pēr vavenga, o lowa lofa ma lo whamao ni, o le ngata i o matou lava o langa, a o so i fua maola o lau whanau. Whaftai mo le ola, whaftai mo le malosi le tino. E wina mai tia o matou tino, ai wa e anga le leipea, ma wha malo lo i ate i matou i lo walofa tu noa. Whaftai mo au mea lofa wha le mawhau whau, ua e tufa ina mai o le tangata malana, e ati na e tā leni manga wa, mo le whao ngā ina te tau mo le manuia o isi uso a tangata. E meise o wha manuyanga wha le whantua tua, i o matou wola wha le nganga, e whasota i ai malau fio, i le whantua tua ma le alofa, wha tupu i nailo matou fia ma le oli loloto, wha malo si ai matou i teimi whaingatā o leo langa nei. O matou whawhitai tele, o no limita mai tai fo mai, ai meise i lanto uma o ngā lulue whatasi, mo le tautuaina o mawhatianga o tangata pupo ngā tia. Whawhitai mo le anta mai ma to mai ese, wai wha mea lofa inai o lanto mawhau whau maloto, o lanto lima e whai ai ngā luenga le lei, o whai maa wala o lo mana whai wavenga. Se ie wha manuia a lanto ngā luenga le lei uma. Whawhitai mo ngā luenga whasoswani, o ngā luenga la vea i uma u whaia la whanau. Mo se au nanga o ngā, o whatino ina e ofisa ma matanga luenga o le malo. Wha lapar patonga le lei o tainane o lotu mai kalesia. Whawhitai mo lato tautua uma, o whaia mo le manuia o lau whanau. O le whawhitai lava i sili o no Yesu Keriso. E ngā luenga o le whaolotanga o e saunia. E ala ilona soifua pa ia ma le mamaa. Mo le whaola ino i mātou tangatanga sala, o mawailo mātou whamoe moe, i le ola fau ma le ola e whaavavau. I e tu mau i lau o fio le vi inga, o le whaafetai, o le whamanu, o le pule au au ma le mana, ne i o i le whaavavau, e whaavavau lava, amene. O le atatou pese i le vi inga o le tua.
O le whaitawina o le tuspaia, o le tusia ne mia, i le whengang tuai, ma tāpue valu, o te whaitawina le whaiupoiwa, whaangata mai le sifulma le lua. Se whafonga mai o fionga pa ia nei le tua. Ne mia o le li e pule lea, ma e sera le whaitaulanga, le tusi upu, ma sa le vi o e na wao i le nuu, wala tau whaiatu le nuu uma, o le aso pa ia le nei i lo o tau tua, a wane i o tau whano noa, a wa foi le whatangisi, a wa whatangisi le nuu uma, ina wala tau whalongolongo i upu o le tula whono. O i whaiatu fo i ante i la tau, ina oia o tau, ina ai mea lololo, ma inu mea sua malie, ma iau tau ave tufaanga i ante i la tau, e le isau nia, se mea ma la tau, a wao le aso pa ia le nei i lota tau walii, a wane ti ngafo i o tau, a wao le fia i le alii, o lo o tau malosi lea, o whawhi le mua tu fo i sa le vi i le nuu uma, o whape atu, fifi le muia o tau, a wao le aso pa ia le nei, aua nei ti ngafo i o tau, o na watu leo le nuu uma e ai, ma inu, ma ave tu whaanga, ma tau whai oli tele, a wao la tau langona upu, na whai lo atu i a te la tau. A manu ia tele maile tua, i lo tātou whai tau, ma le whalongolongo i ana fionga pa ia, e i ate i pelo na vi inga e whaavavau. Amene. A wā o le fia, po le oli i le alii, o lo o tau malosi lea. O le toeati na enga o pā o le aio i Jerusalema na soloia i lalo, i os whainga ma tau tia Papilania. Ma le toe fausia o le malu, mo tapo inga ia Jehova. O le ngalu inga tele le nama le whainga tā, le wala wina ia i le atua e Sarah mane mia, la te taita ina ma whaatino ina. O le vaenga o le tusia ne mia na whaita wina, o lo tā waile tau mwhainga, ina i toi whawha wina, ma toi fuatai le ola tā puai o tangata i uteia. E ala le toi whaita wina atu i ante i la tau, o le fionga le tua, ai meise lava o tu la fono le tua. Ne langona i tangata uma o le nuu, le mawhatia i le whanoa noa, ma la tau whetangisi ai, i loi mata o le whanoa noa ma le salamo, ina wa la tau langona, lo la tau wola li liu ese, ma i le whatua tuanga i a Jehova. Peita i sa po i atu ne mia i upu wa vea ma tātou matua, i nā oia o tau ma ai mea lololo, ma inu mea sua malie, a wā lea so pa ia le nei lo tātou oli. A uane ti ngafo i o tau, a wā o le oli le li, o loutou ma losi lea. O le ai mea lololo, ma inu mea sua malie, o le whai longa o le fia ma le oli, o te ti ae, ma i le loto o whaafitai i le tua. O wha au tūlu ma tā upule nei o le tusia nei mia, i le toi fuata inga, po le toi wha fonga o le wha tua tuanga o le nuu o le tua. O fia wha mawhaina i le launga, le oli i le ali, po le oli o le ali, o lo tātou malosi angalea. O le oli i le ali, ese ma mau ma le fia, po le oli wha le lalolangi. O le fia wha le lalolangi o tātou masani ai, whalango i mea tutupu i lo tātou sio manga, ma o tātou langona whātangata. A le leili ta mau a inga, ma tau launi wha moe ngā o ngā, o na tātou langona lea le fia tele, pe ma losi foi le tino, ma le a whaina ni ngase, o na maua leo le fia, ma le loto whaafitai peitai. A o mai loi tu waso le anga, ma le whaingatao leo langa, pe le lava ma uti le whaasoa, pe whafo sei foi ona tutupu whalewe lave matu ia, e a fiai le soi fua ma le ola, pe whatau tolia i ngase, pe maua i whanoanoanga, o na ave se ai leo le oli le li, o na whapulo wina lo leo le tangata le papole, o le whememe ai, o le whanoanoa ma le mautonu. O tūlanga nā, e o iai le tō tele o i tātou, o na ua le ia te i tātou, le oli i le li, po le oli o le li, a ua nā o le fia o le lalolangi. O le oli i le li, ua nā o i lātou, o e wailo moni le atua,
O e u whātua tua, o tali tonu moni, ma whalango lango ia teia lātou te maua. Lātou te maua pēlea oli oli, tusa lava, po o afo linga o lo lātou siusio manga. Tusa lava, po o ame o lo tutupu ai ia tei lātou, e lea whai na ailo lātou oli oli le alii. E lea ve se aile fia fia i le tua, pe whai ti ai, e loto whaftai i le tua pe atu tupu whaingatā. O tā vita le whaisalamo, le tupu tau o Israelu, o le tasi le te ngata whātua tua, o i longa lona soifua, o na sa ia teia le oli moni o le li. Sa vea mona malusi anga le oli le li. E wila waina tele mea whaingatā, e wina tele lui tau, sa wheta iai ma tā vita, o popo ngā ese salamati ailo na ola whātua tua, ai sa tu mau pea i lona nganga ma lona lote oli i le ali. O nisi nei o ana sa fia finga, wa whama wina i lau tusi o le salamo, pe o le salamo e sutolu 5 i le ono. A wau nei o te whātua tua i lo walofa, e oli lo loto i lau whaalatanga, o te pese atu i le ali, a wawanga le mai o ia i antea. O le mele e fia ailo o loto ma oli ailo o mamalu, e malo lofo ilo tino ma le saunga le mu. O lo ilo mani noa i nei foi tau, le anganga oli o tā vita, e uina si o mia o ia i latou a ve mona fili, o lo fia whale anga mai. E ui fo ina luita wina lo na ola whale whantua tua, i tonga fiti ma mai leia li ti Apollo. Ai sa mau pele tō vai, o lona whātua tō mau sali, ma lona whā moe i le oli ali, e vea mō na malo si anga. Whāpenafo i le ngona le perfeta o Sapakuka, i ona fo i taimi o lui tau, sa tau wivi ai, a whātino ina lana ngā luenga whā perfeta, mō le nu o le atua anamua, lea na ia whāpeane ai, e uilawa ina le funga mai le mati, e le ai foi ni funga ni fuoi vine, e i wale le fuo le olive, e le tupu mai foi ni me ai le whanua, e whao matia le lafu ma moe le lotoa, e le ai foi ni povi le fale povi, ai pe ta iau, o te oli lava i le ali, o te fia lava i le atua, o lo whao le tanga, o le atua le ali, o lo malosia, i se pakukum tā potolu su fitu o sfluiva. O alava mea whainga tai tu tupu, o a mawhitianga e o le tangata whātua tua, tali tonu ma wha moe le atua soifua, i le ave sea, e le li ua le loto le tangata i le oli, le loto whaafitai i le atua i teimi uma, e le au noa. O le whātupu ina foile nā, o lona mā losi wha le whātua tua. Moli mau foi le apostolo Paulo, lana tusi le kalisi Filipi, o saise tia Paulo le falipui Roma, whaatali eilo na whaamisinonga, le ana whaasalaina i leoti matautia. O na lana mau i a keriso, whai mai a ea, o le toi manatu le nei o usoe, i outou oli i le ali, mata apostolo fe mo le Filipi. I le malea, i outou oli i le ali i le au noa. O te toifa i atu, i auto oli, o sautu o lua, o sautu o tolu le whamalosi o Paulo le uso, ia oli, o le manao o le apostolo, o le uso whātu o tuai Filipi, a whewhengai la tōmalu i tau, o te ngata tau whaaleanga ia Paulo malana tala lelei, ia mautu pea lo o tau oli, ia mautu lo tau whātu o tuai leli, a mata ite ti ngāo le ola whātua tua i le lalolangi whāpau, ma se lalolangi le talitonu i le atua. Le au soe, le mamalu leo whāwhawhonga i le netai ao, e le tau mataina lo tātou whāwhasanga i pēr, ma tau wivinga ese i tonu o lui tau, o le ola talitonu ma le ola whātua tua i le atua i se lalolangi whāpau. O le a fia o tātou tino, e a fia o tātou mawhau, i tu ainga ngase ese tele, o le ongo tia o i tātou i whanoanoanga, ma le loi whafonga ma lingi ni steimi, o whalawe lawe ma mea whawhatiata mai,
lo o mai ai le popole i o tātou loto, ma o mai le mau tonu, o whao so songa le fili, o tonga fiti le ti Apollo, e whaono pā uai tātou le angsala, pitai le au soe, a whai tātou te tū mau le whātua tua, tū mau le tali tonu i le tua malona lofa, le a lem whai lava, o na mawai lo tātou oli lo loto i le lii, ma lo tātou loto whaafitai i le tua, e mauai lo tātou toa malie, mauai lo tātou toa file mu, i le whamalosi mai o le anganga pa ia o le tua. O le soifua pa ia o Yesu Keriso, lo tātou o li whaola, o le whatinonga ato o toa le nā, o le oli i le tua, pe a tātou talia o ia, e vea mo tātou o li ima whaola, i le salamo ma le whātua tua whamaoni. O ia lava o whitalai, mo whai atu nei mea i ate o tau, ina ia tūma wai lo oli ate o tau, ia ato to whailo o tau oli. Ia tū mau le tualevi inga e whawa vau. Amen. Si o tātou te talo. Me tualo whai. Si e whisosoni mai. Ina ia mātou maua mai lo tino. E oli o lau fio i o mātou loto mangang. E pule a o mātou o langa. Ele nā oli moni. E ala i le whātua tua ato toa. Mo le masal salo i lo lofa tausi mai. I tu aso uma lo mātou ola. E meise i tu aso whaingta. Whātupu ina i pēlo mātou malosi whaile whātua tua. Ta wivi ai ma le mauti noa i lo whātasi mai. A mangalo mai le ali ie. Lo mātou ola fe foi iai whaile whātua tua i uluma. Ma ia whaia se loto fōu. Ma se loto mau mo i mātou te to tasi. Mātou te talo nei, o lau fio le fō mai sili, o le fō mai o mātou tino o loto manganga. Mātou manatua lau whānau uma o whāta otolia, whātawa gasa o le tino po le mawhau ma loto. Ina ia ilo anganga ma lo alofa whamalo lo. Ma ie mātutua se iau ina whanau laiti whale mai po a inga. Fo iatu ilo manuia. O lo file mu ma lo oli o lato loto. Wa manuia ngā luenga a wauna fo mai. A wala tua ilo mana whai wawenga. A malo lo ina i lato o tusa ma lo fina ngalo alofa. Mato mana tua nai o mato tina, te mā mato tua. O e uta nganga ifo le lao le soifuanga nei. Si o mia i lato le ali ia i lo oli o lo manuia ma lo file mu. Fua iatu ia te la tau le loto tele, ma le onsa. Tau ave ai fita, ma ti ngā le tino o matua, ma le soi fua o whaar fua loa. Se e lango maluinai, o lato tau tonga ti ngā uma. Mātou te talo le ale ie, o i lato o whea ngai ma le loi fonga malingi, wha nonoanga. O na oe pele, o ave seile ma liu ma le oti, ma i mafutanga mafana whana i le o langa nei. Se e wha maise, wha mawhana whana lo wanganga, wha tupu le oli lau fio i tono o ti ngāo le ola nei, fo ai atu i ate i lātou lo fi le mū le ali ie. Ma le mauti no le ola e wha wau te lātou le oti, ma le tūnga mau. Mo e uma u whātua tua, a muli mbuli a Isu. O mātou talo mo lau whanau i ai, ma na onga whapitoa o e longa noa, o e ngungu pe pili ma pole ma ai, a tō manisi a fianga o le tino po le mawhau, o mawhati ai lau whanau le lalolangi. Se i efe so swani le ali ie, ma vatu i ante la tō lo file mū, tu mamai nai o la tō mawhatianga. Wa manuia le tō tele o sai tia i to ese ma whale pui o nau whasalanga, ina i la tō maua le salamo, ma ia maua se ola toi fuata ina i ate i lātou. Wa manuia ngā luenga la veai, o au nanga so soani uma u whaia, mo te ngata puapo ngā tia i so se atu no. Tālo mo le lalulangi mawhatia, o nao le whitawai ma le whea nai o malo i nisi tuo le lalulangi. Ai maise o nao malo le nātura, whalawe lawe whafu se, ma le tō tele o te ngata o mawhatia ai. O ti munga te tele malolonga,
o afi Musa e sae ma le matautia, o maunga mu o mafui e leali ie se ianga le leile to tele o lau whanau o lau mawhati ai, o e mali liu ma e manunua, te nane meu au ngā u whatama i ai. Leali ie lo manto o tua, se i enga lue pea i lo lavalof, e ala i te tāpena ina, i ala i lau whanau lo ngā lue, i ngā luenga fisosoani, ma ngā luenga la veai, ina i maua i la tau le manuia. Tālo mo ngā luenga mo li mau, a lau e kālesia kirisiano, au i le lalolangi, ina i a whamalo sia le whātua tua leo kirisiano, e mo li mau atili, i lou malamalama i le lalolangi pongi sa i le angasala. Whamanuia lana ngā luenga whamisionare i so se atunu. Tālo mo whainga malo i le neia tunu o mātou no whai New Zealand. Mai se lo mātou o tunu i Samoa te nane le vasa Pasifika. Ina ia tū mawai au whamanuianga i upwhai o malo ai mai se lantou te itaina mo le manuia o tangata o Malawa. Whamanuia o mātou a inga a mele lei o atia e ai, a meisi o mawhitanga mātua ma whanau, ina ia mawhana whana, whialu whani, mo whiwhaalo aloai. Whamanuia lau whawhafonga o le nei aso, ia lantou lava singa le lei uma. Whamanuia le nei ofisa whasala lau o le siu whafonga o le lau mua, ma lona tau atina enga, a meisi ana ngā luenga le lei uma, o lana au whai ngā luenga, ma le au whai polkalame, ina ia vi i ailo swafa, o manuia ai nisi tangata i tō tele i a lātou ngā luenga le lei. Tātou mafuta malau fio, tātou malanga ma oe i le lumanai, e mauti no ai le manuia o la mātou whai ngā malanga o le ola nei. O a mātou te talo i te ma le loto whawhitai, o whai ai le whātua tua i le suafa o Jesu Kiriso, o lo mātou wali, ma lo mātou whaola. Amene. O le a tātou pepese i le vi inga o le tua. Ele
mātou whai o le te talo. Tu maumai e o mātou lunga, ma lunga o lau whanau ma lawa i le lalolangi. Le lofa tu no tele o lau fio le atua o lo mātou te maa. Le alofa sirisiri ese o Yesu Keriso o lo mātou o lii ma lo mātou whaola. Ia maua pe mātou le mafutanga o le oli ma le fia ma le file mu ma lo lava nganga pa ia nei se iao i le whavavau e whavavau lava. Amene ma amene. If I
whai, ua mawhai o na peso o tai ai. Ua atu e nei le whanga i hoa, ki lonsu e manoa Samoa, ki le leiti o ua tato whanu wai, ua mawhai o na peso o tai ai. Ole tai au le tala lele, walai o tato penei, ia so le komisa o mea umana whaingata, o nei tāsanga ua tato au lea mai, i nei manui a ua tato maua mai. Whanga i pāu, uai noa ai e a tato whana, e sa ili malo na i matua, e ai le si whopoma o le launua. Ua la lau nei o le whanga i pāu, uai noa ai e a tato whana, e sa ili malo na i matua, e ai le si whopoma o le launua. Ole tai au le tala lenei, walai o le tato penei, ia so le komisa o mea umana whaingata, o nei tāsanga ua tato au lea mai, i nei manui a ua tato maua mai. I also had a pretty girl. She's not with me today. They are the same, these pretty girls. Make them the nest, then they fly away. Yellow bird up high in banana tree. Yellow bird, you sit all alone like me. Better fly away in the sky away, 'cause
because coming soon. Pick from 9 to noon. Black on yellow too. Like banana you. He may pick you someday. Better fly away in the sky away, because coming soon. Pick from 9 to noon. Black on yellow too. Like banana you. He may pick you someday. Yellow bird, yellow bird, yellow bird. Koko he tamamanu na tuku ikine kako au na hangu mawai vene aloha mai ko kiyokumata ko awewi alele atuki moana aloha mai ko kiyokumata ko awewi alele atuki moana alele atuki moana. Da
tinga o mea uma o te inu ia. Sawi oil wow se tau mai o na o ita ta o to mai wow ta musu musu mai ilo talinga se tau mai telefoni dia ia ta ita awane I engalo ina le ta whengainga nai o ma fau fau nge tupuke ia so oma le fieva aia oi le mana me I taimi uma lo ufatu ape yo ma fau faunga mo onga mo oelo uau ia soma ole sami o maunga mavao o te tawasa ai o whainga tamatinga o mea uma o te inu ia. Sawi oil wow se tau mai o na o ita ta o to mai wow ta musu musu mai ilo talinga se tau mai pe telefoni dia ia ta ita awane I engalo ina le ta whengainga ole sami o maunga mavao o te tawasa ai whainga tamatinga o mea uma o te inu ia. Ole sami o maunga mavao o te tawasa ai o whainga tamatinga o mea uma o te inu ia. Ole sami o maunga mavao o te tawasa ai o whainga tamatinga o mea uma o ua e musu ai e te le I tau mai I a te
a la mana mea si ta mai ia mai mai sa upu e poni ea wa e ilo lo lo i trovano e mauna ole alofa e fai con amor tu sia if I go fungala au si o mi ai tu ngamau if I ngata langona le lufa o lai mata be oni timunga Oh,
te wai o Samoana, lo usei Oriana. Lo usei Oriana, o le fua matala, chalando ai tama, ia fia fio e fanga, sui ula fefiloi, sei tu fa sa vali vali ile masina, ma pepe se ile Oriana. Oh, sei Oriana, e so solo in bamba, e le tu putele, ai tau fele fele. Oh, sei Koko he tamamanu na tuku ikine kako au na hangu mawai vene aloha mai ko ki okumata ko awe wia lele atu ki moana aloha mai ko ki okumata ko awe via lele atu ki moana via lele atu ki moana. Haka mahana hana mai ko ki to kula
vai lua moe o oe ole maa tai mane e tu tasi le nganga e sili o e penina o le nei o langa e o se la me pa susulu e ai le nganga a o se rosa fua matala ua sasala e o mataua o timunga mai le langi ua fa pena loa lofa una ta ia oe ani e tele sami mawai sa o ta ele ai fa ato anga fua manongi sa o sa vali ai ai ole rosa tutasi sai le maunga o arasi lua ua fai mo sei fai foi mau avei e yo se la me pa sulu e ai le nganga a o se rosa fua matala ua sasala e o mataua o timunga mai le langi ua fa pena loa lofa una ta ia oe ani matala ua sasala e o mataua o timunga mai le langi ua fa pena loa lofa una ta ia oe fa pena loa lofa una ta ia oe ani
le va voma tau tu al sinfonga le mua te mi le utoi fa minuti ona tale o le sefulu mo le lua ta le sefulu mo le lua tatu telefou se e mai fo le sunga ya tasi mai yava tu le va tau tu atu le tunu fa fie fianga fa mo loto le fa uno le va ya so ya te le frida por lom tu frida ma le sunga le se pu e fu sale si ba
i le musi i ka o le vanga ua o i le masi i na Awolo Frida ua masisi i ma talo si ai ai le fai so ai na sui pilos to e ina sei fai atu fo ila si tala Frida e laki lo olanga wa ue pule i le ofisa malanga e fai fo i lo vaa lo fale ni usila i ai fo i male fo ranger Frida fai ai lo Sofia fai mai sautala fai tasita ua awa e te amana ia o le au loto pala pala le ua masi si va i le musi i ka o le vanga ua o i le masi i na Awolo Frida ua masi si i va talo si ai ai le fai so ai na le ai pole si ai ita Karinga mau mama au ro o kai se ngai au fainga oh yeah was a sala everywhere my au perfume say what pretty king ya kiki what pretty basic winnie tene mai ai tene nga oh faiau fika faiau wanga ole a uma ole po fa pale ni mai au tanga fa mali loto fa pale ni ile musica ono sa ilo loto le ua masi si va ile musica o le vanga uo o ile masi i na Awolo Frida ua masi si i va talo si ai ai le fai so ai na le ua masi si va ile musica o le vanga uo o ile masi i na Awolo Frida ua masi si i va talo si ai ai le fai so ai na nei alu solo muri ai ita E toi whatalo whātua le whaupoponga o talafou ma le si ufofonga le lau mua mo le nei au auli. E se 45% o le ACTI le tutongi mo midwives po whātua sanga, o se unga na maua mai I whiutanga inga tutusa mo tutongi. E si riama le awhi se lau lima se fulu whātua sanga o lo o whawhainga luenga ina e le te whātuora, o le aanga waa I le si itanga fou. O whātua sanga ua lava le tomai ma ua tele tau sanga o iai I le au nanga. E tusama le iwa se fulufitu awhi tā la e maua I le tau sanga. O I la tau whātua awha au o mai whailonga tau I whātua sanga. E o atu I le fitu se furutolu awhi tā la I le tau sanga. Ai le I whaupopoi nei o wataimi ma alauni. O le malili enga ma le si itanga fou o tutongi mo whātua sanga. O se si itanga pito I te le lea talu mai le luafe se furufitu. E tusama le wha se furu 5% o le si itanga. Pe ona sau no le minista o le soifua maloloina ia Asia Vero. Ua wala au le au soesue ia whaiani ta iala mo le whaongaanga e tamaiti o telefoni ma isi screens na maua I soesuenga e silia ma le tasi o vai tolu o le taimi I le tu uai o a onga iaso ta itasi e whaalu e alo ma whanau I lungo masini teknolosi ma telefoni e silia ma le se lauta maitita e se furutasi I le se furutolu tausanga na whai ai le soesuenga ma sa wha apipi I aini masini pu e ata e wha amawina inga yoinga ata maiti I totono le fitu se kone ta itasi. Ma sa mawalunga le numero ata maiti e whaonga aina telefoni I le te au le valu I le po. O lo fautua ina le au soesue mātua ia sila ma manatua e te lele afianga I le soifua maloloina o le mafaufau o le tamaititi pe a umile whaongaanga o masini ma telefoni.
Ua lokaina leo se alii ma se tamaitai au kilani. Ina ua tuuina i fafo le alii se fana mea taalo i fafo le la taavale, ma faasi ili mai se tasi ave taavale i le vavea o ana leila. Na tuliloa leo le taavale ma mawaifu ala au faasaina ma fana i totonu o le taavale. O loo faa wau suenga leo e winga i lea mata upu. O le asona na fina faalawiloa ai i lunga wa laata ma upenga o faasalalaunga a le leitio New Zealand, le faamoemoe a le leitio le Samoa Capital Radio, po o le siufofongo le laumua i Wellingtone, le ana tatala loa i ai le api mo le ngangana Samoa i le asofarai le taluai. Ma sa fatasi ai le tamaita ipule taitaina le vaenga Pasifika mai le leitio New Zealand mo i ratoila epa, ma le suitu stala le tamaita ia Susana Suisuiki. O le Samoa Capital Radio po o le siufofongo le laumua, o le ulua i leitio Samoa ma Pasifika lea i New Zealand, na amatalia lana tautua i le afe iwa se lau i valua. Na faalia i le saunoanga a leo lo avea ma komisina mawalunga o Samoa i New Zealand mo se taimi le tūmau, le afionga Robert Niko ai ono, e avea lea api o se sootanga mo tangata Samoa i le ngata i New Zealand ai mole lalolangi a toa. I se whamatalanga a le na taitaina le poloketi le susunga Marifai Valu i lunga le leitio New Zealand e whaapea o le api mo le ngangana Samoa ua whaatusalia lea o se ngalu e ngā lofa. E tapu e matoi whaaulaola ai le tāua o le sipelanga ma le whaaleonga o upu Samoa, ai mai se le whaonganga o whaailonga. Sa auai i le whaamoemoe le minista mo tangata Pasifika Barbara Edmonds. Masaya whaalia le mo wato lana ngangana ma o le ate le aonga o le api mo ia. O se miti wa taunu upe ona saunoa le afionga le alipule o le leitio, le afionga afamasanga te alu mo resi. O lana sila mamau mo le lumanai o alo mawhanau e soifua e i New Zealand whaapea le lalolangi, na e aise tofa ina ia tape na ina le api mo le ngangana Samoa. O le whetalainga ia awi matangi sila o kasiano sa fesosoani maalosi i le tau mawhainga o le content po o mata upu o Marifai Valu na avea mataitai mo le tapenanga o le api ma le tamaitai a Savelina Kasiano i le tuufatasinga o mata upu. Ua langalanga manatu o tangatai au kilani, ona o se kamupani palama le Polite Plumbers, ua mamanuina la tau taavale po o veni taifo linga tutusa ma taavale ale matanga luenga o leo. I se whamatalanga leo i le porkalame ale project i lunga le TV tolu i le poana po, e le o iai se fete na inga o manatu i le vao le matanga luenga o leo, ma le kamupani i lea mata upu. Ua whaailoa mai i le soifua maloloina, le tāua le nofo sila fio mātua ma ainga, i se tasi o vairusi e a afiai pepe pe a whananau, ma afiai tamaiti la iti i maitu mau. Na whaalia se tasi o tinai taira awhiti, sa whaamaonia o ia i le vairusi o le cytomegalovirus po o le CMV, ina ua maitanga ila na tamalo na tolu a ono nofo i Perth i Ausitalia. O afianga ila na tama pepe ai le i whanau, e ai le longo noa, po le va ai, la i titi le fua whaata amilo le ulu, tu ai le whaanga yoinga o le mafaufau, o nisi tamaiti e maliliwa i lava. Na whaatoa o awina le tina i lea mata upu, ina uasiasi i lunga o le initaneti, e na ole toa tasi mai le toa se fulutangata la tau te nofo sila fia, i le onga o afianga mai i lea vairusi. Ua iai se popolenga i nisi o pulea onga, ona o nisuinga fau e ono alia e mai le lumanai, e a awhia i le whaatupenga o puna oa e mo o mia le whanau onga, e iai mana onga whaapitoa. O le kuatalo na tolo o lumanai nei, o le a amataina le to mawhai o na talosanga a onga i aukilani, mo le fesosoani tupe e tā ua o le in-class support, po o tupe ia e fesosoani e langolango i naita maiti e iai mana onga whapitoa i totono wasenga. E tusalea ma se 10 miliona tā la e whaaluai i a onga, i le atuno a toa totono o le tausanga e tasi. Peitai, o le a mawai a onga ni fesosoani tupe e fua i le vaivaenga mai le 5 tausanga taluai. E tusa male toa se 10 pulea onga i aukilani na avesa la tau tusi le minista wa onga Jantineti i le masina taluai. Faali ailo la tau popolenga isuinga fau ale matanga luenga wa onga. O le ale mawai e le matanga luenga wha amaumaunga o numera sao whana wa onga e mo o mia ia vaenga tupe. O le popolenga ina ne i yaini tamaiti e yai mana onga wha pitoa e le maua lea fesosoani a wale langolangoina o ilatou i totonu o potua onga.
Ua whaalia le whaanoanoa tele o se ainga na sulufai mai Suria I New Zealand ma whaamautu I Dunedin. I le whaatuputupula ia o le whaafitau li I oso whainga ma nisi e tau mawhai e susunu lo lātou whale ma ua iai nei se popolenga mo lo lātou saunga le mū. O nisi o aso e tau ai e talavou whaamalama o le whale I fua moa mata. O nisia li I e lafo upu whai ma whaailonga lanu na whaalia e le urungali I Suria e whaapea la te le tali tonu e tutupu nei whainga mga yoinga I New Zealand. O se tasi o afiafi sai leo mukuka le tina, aiva aia ua amata na mūla la tau whale itua o lo o susunuina e nisi. Pe tai o whaafita uli I le whainga tāna tautala I le ngangana whaaperitania, na ta moe ai I le tua oi e tau mawhai e vili le ofisa o tine mū. Na sau no le pulenu o le ai Jules Raddick, o le anga lulu le pule ngā nuu ma le matanga luenga o leo e fesoso ani I le ainga. E tau fo ia le whaafita uli o lo o tūla I mai ai, ma sa ilia I la tau o whaia nei ngā yoinga. Ua avea nei le malo saina ma pa anga au tūlona wha New Zealand I le tapenanga whaatasi o lo minga whaasai e nisi. O se reportina whaatonuina e le au whonoa New Zealand saina na mawai o le se fulutasi te si maliono pasene o sa ilinga uma New Zealand I le lua fe lua sa tu whatasia matangata su e saina. O se si itanga mai le fitu te si ma le fitu pasene sa iai I le lua fe se fulu fitu. Na sau no le taitai whono le au whono John McKenna ne whaapea o le reporti e whaasino tonu ia saina o se pa anga na te taitaina su enga I le tele o mata upu pe a whaatusa ia au se tālia United States ma malo au whaatasi. Talafo ia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei aso wharaile manuia le whai unga le vai aso whaasoifua ia. O te whaatalofa lu tātou tunu ule whai o le vai aso I se whao poponga o talafou mai Samoa o si mai el whaafonga. O whaamanino mai el tamai tai komisena malo Australia I Samoa ia Emily Lark. E le tutusa le visa whaabetoa le watu ina mai malanga I tangata Samoa I Australia ma le kuanta New Zealand e maua awa noa I tangata Samoa malanga mau te tonu le atunu ma avea I matangata seni. Wa whamarino mai e le official komisina Australia I Samoa le mata upo. Ona uto tele tangata Samoa wanga I ofisa malanga. Ma fesilingi le fia malama le wala e whaia I le se ilea. Mo le awa noa pe o le kuata New Zealand. Whai loa le tamaita I komisina le malo Australia I Samoa. O le visa le o le Pacific Engagement Visa. E le te talaina te awa noa mai le se whaasilsilanga aloa ia wa au maia e mawhai eo na a mata a palai le lo tātou tangata sa moma le Pasifika e lea tu ainga visa. O lo o wha au pia whaatara noanga le teimile nei e le I aloa ia. O nisa o I lātou I na whaatara noa e telefou. Na o lātou mōli mau mai ai telefou. O whautua ina I lātou mai o lātou a inga I Australia e whaatino loa ma a palai lo I pepa e whaatu mo I awa noa mo le se inofo mau I Australia. O le visa le Pacific Engagement Visa, e tolu a whea awa noi o te tala mai e le na o Samoa, ai moa tunu e se fulma le lua le Pasifika e mawhai o na tusi talo Shanghai. Mai ua whaatūlanga mai e na o le lua se lau 5 se fulu awa noa, e mawhai o na mau e Samoa e ese mai le kuanta New Zealand, e awhe se lau e mawhai o na tusi talo Shanghai. E lua se fulu 5 tala Australia e te tongi le tangata e talo sanga. Mai mole tangata wa maua le awa no whainga luenga I Australia e mawhai o na whainga luenga mau nofo mawai. O le ato e apili le fionga le whongwhitalai o le pāle mene se vaenga o le whai unga le whaamasinonga. Na whaamalo le tu maua le pāle mene e sui whai pule to ndua e teitai o le pātia le JPP le fionga tu le epa lupe soli aisa ile le malie le ngoi. Fantasi ma le whailau tusi o le vaenga whaupufai ia le ala le pule rimoni a iafi. E se whai unga na iloilo le komiti whaapāle mene. I le solia le tu la fono le amia tawu loa le pāle mene.
e tali tonu le fionga le fonfitalai. Na muli ta ia le komiti whaapane mene a ia inga matula fono, o le whaai unga le whaamisenonga lua whelua lua, e tu oise hawa noe tali eisui whaipule, ma o le whaai unga foi, na whaia le komiti whaapane mene o a mionga tawa loa, ma sui whaipule o le pale mene. O vaenga foi o tula fono tu maua le mota le ua whaatunuina le whaamisenonga ina ia whaalea o ngā ina, na whaai lue le fionga le fonfitalai, o tula fono ia wa mai o na lauliliwina ma lawina I lumo le palemene ua uma foi o na pasia. Pe o na sila fio le aso lua le vai aso nei na toa lau wai le whaai unga le whaamisinonga le nei mata opo. Ma whaapea mai ei le whaai unga le whaamisinonga e sori whaavai le whaai unga le palemene. E tusa ma le tula fono o tu le whaavai fastful whaapui pui tasi. Taruai wa le eise leo I tu malo ye lua I totonu le palemene. Ia toe maua uma o la tutongi mai le amatanga na whaamalo loa isi o mai le temi nei, whaatasi ma launi, a toai mal whaalea ngā ino tū la whona tū maua le maota na pāsia. Whai loe le whionga le whonfitalai le pepo whaamtalanga, e iei vahenga o le whaai unga e visiringi ai le tū la whono, ma manino ai le whaai unga. O toi whaalawi lo mai al komita whaatonu al company o pūlenga o whaaputunga tupe teu whaawhainga ruenga o maawa enga tausia Samoa. Seisi tausanga manuia mo le whaaputunga tupe na walato whaamao nia ma whaalawi loa. Le valu te se male 5 miliona tala o le atuftu whaatu ia na sui wha unite. E na wamai el tausanga whaale tupe I le aso tolu se fulu uni lua whelua se fulmal tonu. O le nei tupe whaasiri wa siri atua I nei lor tausanga o tua nai, le ana au sia I le fitu tesi ma le 5 miliona tāla. Ma wa whaamawi nei foi o se tasi leo matati a fau le nei foi wa au sia, talo mai anu whaavail whaalapo pitonga li utans il tausanga I luafe se fulu. Whaalia le pepo whaamtalanga o sui whai unite sa iei latu te ngā tupe o mai le aso tol se fulu a uni o le tausanga le nei. O le anga waa I le valu sene li unite, mai le tufutufanga ma o le a mawhai o na tala I uma I tua a lātou tufutufanga, pe toe tūlui I tu tonu o lātou teu ngā tupe I lalo le whaita lio le tangata e a mata I le aso se fulo iulai lua a whelua se fulu mali tonu. A whaapasene le se fulu tesi mali ivas fulu 5% le au wha ingo wha amanuianga mole nei tausanga, ma e tasi tesi mali 5% wa siti ai pe a whaatustusa il tausanga whaale tupe na whaaluina ia uni lua whelua se fulu mali lua. E na wotoe te tala ina tua oi mo whai ngā malanga mai Samoa au kuso lua whelua se fulu mali lua. Ai o lo whaau peo na sa ele lia li utaus nisi awa noa whaau popo. E ono maua mai e nisi tupe whaaseli mo ana sui whai unite ma ana pa anga masani. Ai o lo whaau peo na mata I tuwina vai ngā tupe. O lo teu whawhai ngā luenga le temile nei, e na ia mautinore au sio se si tango tupe maua mole au whai unite. O le utos, o lo lato whawhai ngā luenga ina se le ni a tangata whai unite, e ne awala ese maua mai e ni se le ni whaau popo, e pe o tupe teu whawhai teimi whale tupe no ngā tupe, malu pui pui ai malo Samoa, ma sea I te tono kompani tu ma oti le atuno, a toai mal Pasifika, o le anawa tawa le whaaputunga tupe li utos, o le manuia leo tangata uma, ia saunia ni awala whaingo fie mataungo fie, e teu whaawhainga luenga ese le ni a soos tangata nu o Samoa, a toai mal whaanaunau ta ingan whaalapu tonga, e na ia ausia ni tupe whaasili mo ana whai unite uma, mai ana teu ngā tupe wama ea ona ilo tutoa. O tala fawia mo le whaai ungo neva yaso manuia lo tātou o tunuu, Whairoa il vea so fau, whasoi foia. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Vale viva musika o malolonga matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Ia toi whamalo atu le tātou atunu o le taimi o le tātou tautua, le si ufonga neo laumua Wellington, ia o loo whaawina pēla na tautua, ia mo le nei fo iaso, ia wala fo le whaafonga mai le tātou atunu, i lunga o le tātou frequency le tātou wala leo le tasi ono te si ma le tasi whaamo. Ia whape fo i ona toi whaatalo whatu, ia i la tūro mai mo mai lunga o tātou wala hata le nei taimi, ma lola fo ia le tawata i whiau mga luenga i la tūro o ngā lulue, ia ma whaafonga mai tono whale whai ngā luenga le nei taimi, ia ele i malo lola fo inisi talu mai le tiu te mai ana le la po ngā luenga sa whenga iai mai ana le la. Ia e maise fo i la uewe ta avale, ia e leo malo lo fo i la tau le whewe ingo pāsese, ia o meli, o vaenga umala whapena o uta, o whaamamoli, ia o le melea, ia e whaamalo atu le tātou tautua ma le polokalame le si whonga le lau mua, ia ele nei taimi o le auli, ia i tiu te mawhaiva sa whenga i mai le asona le la, ia leo lo whaawa uina pea, ia e whaatalofa whaapitua fo i nei mātua mātua wa tāri sua fo nei taimi tono a inga, tono mota ngase ma mota o tangata mātua. Ia ma mafuta mai pea i le tautua ma polokalame le si whonga le lau mua le nei aso. Ia e maisi o tātou whaafia nga su fifiloi. Ia lea wa iai le nei taimi leo luas fultono minuta te nei le tu lai sa fun male lua. Toi whaata alofa ma le nganga whaalalo. Ia i le pa ia ma le mano tātou atinu i le nei taimi. Lungo wheo tātou penga te whailangi o le tātou app. Ia e whaata alofa ma whaafeilo. Ia tu whaata alofa atu. Ia i le pa ia ma walunga le tātou atinu. Ia le whaua sui mai le nfoa. Ia wa fo i le whaawino le tātou tautua. Se ia pa ia la fo i le lima i le afiafia na nei. Ia o le tātou maaftanga. Ia tu maila ia o lou a au tu atu o lo lima. Tātou whaata alofa, lulu lima. Ia ma whaafeiloa ai. Ia mai le nganga fia. Ia le manatu to tele la tau na ua. Malolo le nei taimi. Ia wa fo i tari ngā sua. Ia o si moko anisi o whalewhai ngā luenga. Ia o tau maftanga le nei taimi o le auli o le ua afras fululua, le ua te aras fululua ia i mātou inu sila nei. Ia o taimi nei o le malo longa le toa tele o lo sa whai ngā luenga mai ia i le tau na le lai le tūlai fitu. Ia malo le tau atai o le o tātou iai le toa aso muli o ngā luenga ia o le nei fo ia tunu o New Zealand le toa tele. Ia o nisi la fo ia toa tele ia o le aso muli nei o nātou ngā luenga. Ia o le mea lea, ia whai fia la i o tātou ngā luenga nei aso. Ia o na mai aloa lea mana vangana nei. Ia whaasa sao lo le fale. Ma futa le lei ma tina po le tamā ma le whanau. Ia ma whaistara fia. Ia pe a mai ia le tuanga muli tuanga atamaiti a onga i le vaiaso mua le nei. Ia e pe a mai fo ia ngā luenga o le vaiaso. Ia o wing o tala nai tala noa ai. Ia pe a tau nuu mana nei le fale ma tua ma whanau. Ina ua mai ai fo ia maisi fo ina i whanau i New Zealand nei. Ia o le vaiaso mua le nei o la tau tuanga. Ia e iei le manatu. To tele fo ina i mātua lea ua anga i fo i ave whaata whawhau nei whanau le nei aso whareile le maa nei. O le tau le lau mua nei Wellington le taimi le nei. O le matua aso sulu mātango fio le la. Ia maa nei a fo i le maa luo le ea i le nei taimi. Ia a ua whetau i le fo i mpolokalame mpuafuanga nisi o mātua. E ave nei whanau i whaata whawhau. Ia mo le nei fo i aso. Ia e. Ia ai o le ua lua sulu 5 minuta o te nei le tu lai se fulma le lua. O le tautua. Ia ale si whonga lau mua Wellington tātou mafuta tāle tasi, ia ta pena fo i le tātou poklame lea ua patasi mai fo i mai le whionga la wano ati lawa, ia awa le tātou poklame masani o le lalolangi o aso nei, i le tū lae tasi i le auli nei. Ia, tātou se isina pese lea e, tātala watu eipo la ulu, kai fo alisana, skasua. Ia, ma le i malo si rauli fami sumika, hei. Hey, ya, hey. Le pi lue, ba le whainga me. A ora sona tope, a whai wa umana tau sami. Le au ngala na sona tope siva lea, pese lea. Te lui ma lia mai al tato pese na. Siva tangata mo lele o ma ona.
Pela o le tapi ano le pesele a. O le tapi ano. Hey, ele stelle tapi ano dumalo. Lili el tapiano el malo. Vamos, mental tu pese. Hey, hey.
salvatu loto ma malsunga atu atu mata. Fa ma mentato pese. Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Ua toi luas fulona minuta na tale o le tula tasi pongala me o le lalolangi o sanei pe a tale tasi ia ai mafuta mai pe tatou faafia fianga sui filoi nei taimi o le uli a le sifonga le laumua ilana le itio falangolongo le tasi ona tesi ma le tasi famo ia fa be fo le mai mo ngai lungo tatou la tole Facebook mo le YouTube nei taimi. Kofa. Ei, oi o Simon. Na bomba.
Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au si fofonga o le laumua. Now let
Ole alas tau sila ni mato o siva na ia mato umane na ia ole upole pese ole ngole pese ole usei le na ia ai fa mai malesi upuna I tono le pese le ale na umai tau ati ai I will never break your ia mai ele fato awa uli ali ale mo mai nei pese va peari I will never break your heart. Aue. Malo le mafata mai fa fianga su filo e fonga le mo le taimi o le uli. A fianga I fo le tele ia I malo longa ia le o to e 4 minute, le o to e 5 minute ona tale o le tasi. Ia tale o le tasi. Ia ona to e amata fo I leo nga luenga ia I mato nei New Zealand vanga le sa malo lo ma le sfulu lua tale o le tasi. Ia ele manatu na uto tutu uma ilunga. Na uto tutu uma ilunga na ua fa lolo tino nana to ali tu ila masini na sa fenga luenga. Ia ma mai afo ia malo longa ma tau maftanga sa fenga I tatou ia malo lo ma le sfulu lua. Ia ai o fa au pea ia le tapu inga mai tonu maota malawa. Anai matua me se fo ina matua tonu maota ngase ma maota o tangata matua. Ia ai mo tatou la ia la to tapena to amata ia nga luenga. Ia fa malo atu le on sai. Ia to pau wane nei alu watua umalo le tolu tatou. Ai mai lo le sifide amata le tolu. Tauna ne sfutas. Vai le mana. Ia le to I tu la. Ta lo le tasi ona tau fo le to I tu la e fenga luenga le vaenga le sa sifi au. Le vaenga le sa amata me fitu e tau me le tolu. Ia ai ma lo lava le on sai. Ta lo va tu netali. Ma lo lava fo nga lu le ne yaso I tiu te me faiva. Ia va pe fo I fa ta lo fa tu tia lo to malo ta po me pe tonu ai ngana nei taimi. Ia mai lato u malava o lo mai mo mai lungo tato Facebook mo YouTube le nei taimi. O le pese ran nei. Ia e taina tu mo ila to ia o le ato ia a matanga luenga. Tamala na le to mana o ni pese fo I vave. Na o pese ave ai fa solo I ma fo fonga fo I o le. Fa solo I ma fo fonga di fale. Ia fa solo I ma fo fonga ia le tamale ainga le di fale. Ia portina le ainga fo le fale. Ia le pese lan nei. E wo lofa tu le tato poklame. Ia mo utou le la to yo to amatanga luenga le tas. Ai talo le tasi ia le o tapena me fo le fionga ala wano ati ilawa. A wal tato poklame masani le tu la tasi le la lolangi o aso nei talo le lua. Ia, ona tatou to e mafuta tau te watu ai le lua, tau ai le lima nani le fiafi. Ia, ole na, si whanga la mua Wellington
Ia fatalo fat fo ia Cecilia, a tofu miss call barometric, ia malo lava. Ai ua faisi umulu awal to ina Ia ai ole ua toe 5 minute ona talo leo le tu la tasi. Peselan nei. Ia fa solo yuma fa fonga. Ile pele ya te oi. Ita wae I tai walilia. Pole ame ole fi te wai nga ya. Le laoso. Nui al tai fo ya tu ngā luenga. Me ule mali e fultua ai ngai ait, Se fai an yara. E wale wana uloina. Talofa tu Erika Moe.
Ia mua la fo yo na mātou whaafeiloa ai ma whaatalo whātu e le mamalu uma o le au whaafonga. Ia maise la fo i le au mātutua ma paanga masani e le nei vahenga o le tautua a le si ufonga o le laumua. E le ngata i Wellington nei ma ona pitanu e fia. Ia e papena fo i le mamalu uma o lo maua mai nei whaasarlaunga. I isi fo ia ai te tele o Aotearoa nei, ia o lo o tau lala ma papa au ai. Ma lo lava le langi mo ma le soifua la u le lei. Ma lo le whaatou toa i le nei vai tau o le malu lue pei o na tātou iai i New Zealand nei. A e tonu ia o lo o manuia mea uma i lau tāpua inga. Ai e mātou te le whaangalo ina fo ia ta whae fio le ke lope o lo o mawhai o na sila mai mo mai ai. Ia isi e to tele o le tātou tunuu, i nuu mā tunuu ua utou a fio manopia iai. A wala le i lunga o fesota inga tele wa vave wha te konolosi, i itu laua le si ufongo le lumua le YouTube, ia atoa e fo ima le tātou Facebook page, e mātou te hofo alofa, ma wha alofa atu i lo tau ma malu uma. O mātou i Wellington nei, ia alo o mā tele a ina manuia, to a mālia wingo le tau, ia moise le nei vai asa o tau wha i wiu, wha aso sol mai e lawa, se ia au lia mai le so, ia sa mātele a ina la, ia ma whio lolo ia wingo le tau ia mātou i nei, e ui fo i ina tau timu nisi taimi, a sa mātele a ina to a mālie. O le nei fo i o tātou iai le tū loto, tau loto inga le nei o le tau mālulu, te unga ma le tuuanga o a onga le whanau i le lātou mālolonga ma sani o le whaai a le onga le tonu le tūsanga po o le midwinter break. E le o le vai aso e tasi le so i o noinga to e tasi le vai aso le o lo o le toi o le tuuanga le whanau. Ia ai o te whiwhia fo e whaai lo atu i le mo le silfia o le au whaafonga malo le tātou tunu le nei tu la. Ia, o le tātou o māsani le sunga i atasi tui tulamaa, le o lo ofisor sani mai le tui nātu o le nei wha apoponga o le tātou polka lame le nei i le so. Ia, mai o te whiwhia ho i toi whaatalo whātu i lau sunga tāsi. Ia, mā lo le soi fōmunuia, mā lo ho i le o sai mai i a wā le tātou ngā ruenga. Ia, wha mā lo ho i le soi fua lau li le i lau whionga wano. Ia, mā lo ho i le wha malosi i le nei fo i taimi o le tātou polka lame. Mā lo hawitai. Ia, e whamarunu atu sa malo lol tātou polkalame le nei le vai asa o ma vai. Ia, e pei on silafia. O las foreile lea o ma vai atu nei, la so tolu sa fulu o Iuni. La lea sa whaiaia se sa uninga tā ua. Nā te tala ina ia alo ia. Ia le tātou api o le ngana sa moa. I lunga o le si ufonga o le lo mua. Ia, mai au te teli tonu le nei te imi e to tele, ia lau tau mamalu. Sa mawala wanoe sila o mai ai hoi mai moa i le nā wha moe pei ona sa whaiai i le mau te tele le te Rauparaha Arena i nei i le ai o Porirua. Tonu fo i pe ua maua se wanoe nisi o le marolau whaafonga e asi ma te tala ai mo sila i le nei api po o le app o le tātonga ngana i lunga o fisota inga tele wawave. Stau mo whainga le tātou wala leo le nei. Ia, e wha peo na whesoa swani ma lango suai i le wha o ngā ina ma le wha tā ua ina peo si o tātou ngana i le nei e tunuu. Ia, mai se lava mo alo mo whanau o soi fua e i le nei e tunuu. Ia, mai si fo i tunuu i whafo awa o lea ua maua ua te tala. Ia, e so o se tunuu lava o le kelope ua mo whai o na maua ai. Ia, ai langa te leo lātou fo i e fia awa o pia i upu. Ia, ma fia tau te tala i le tātou ngana sa moa. O whai, ia o nā siasia i le tātou app le nā, ia po o le api o le ngana sa moa. E maua i so o se telefoni whea i lava i tūlanga whe so o ta inga. Ia whape fo i ma masini computers e pei o na iai i nei iaso fo i ma nei o na pō i whe so o ta inga tele wawave o tātou o whe so o ta iai. Ia ai usi mai pēr le whaafonga.
O le wha umi pea o le taua e pei ona iei nei Europa i le vale o Lucia mo Ukraine. Ua o tātou mōli maui nai ia ni wa ainga matautia ma le mātu ia. Ia po ni ata wha amo moi loto i mawhatianga o tangata ua wha inai. Ai mo ise o tangata lau tele po o tangata savili e le oni fita. E talu no so fa ia e vainga au o Lucia ia nuu ma ele o le tunuu o Ukraine le ala te tua oi i le masino Februari o le tausanga o mawai lua afe luas furudua. Ua tele le mauwa ainga tūlanga ese ua tātou mōli mawina e awala mai lea i whaasara launga televise ia ma feso ta inga tele vavave i le tūlanga onga ma le matautia o le whaatafuna ina o whale ma mea tō tino ao ngā atangata o Ukraine, ai maise o le whasiutia ai o le whaitau fia afe o tangata, ma le fia afe o isi ua manunu ai, ma le whaitau miliona o tangata ua sola ese ai mai o lātou a inga manu umoni, ai ua sulu whai atu i isi atu nuu tua oi, a toa ma isi atu nuu o le lololangi, ona o le fia whaasau ino o lātou, ma lātou whānau, mai nei sā wanga matautia. Ātonu, e mawhai ona whaapese ma nātu, e taruai ona o le leo a wala o feso o ta inga i whaasara launga le itio, TV, a toa ma upenga o feso o ta inga tele vavave. Ua whaingo fia ai ona sila fia le lalolangi, ia tūlanga o le nei taua i aso te itasi, talu mai lava le amatanga, e o mai a i le taimi nei. O leonga fo'i male mata utio li poti matala o tātou maua mai le nei taua i aso ua tuana ai, sa langa ai manatu malangona o tangata, ma whesiringi ai le teita inga o mālo e lua, le mālo o Lucia, ae whapea ma le mālo i Ukraine. O nisi fo'i o an tātou polkalame ua mawai, sa tātou talanoi nai ia le whaala potopotonga a mālo au whatasi, malana matafa yoi, i le tausia leo le file mu ma le nofo le lei o le vā o mālo. A toa ai fo'i ma whaafi tāuli e mā fuai, ona whainga tā ona whaatino lea ma tā whaioi a le whaala potopotonga o mālo au whaatasi. E le ngata i mālo au whaatasi, ai o isi whaala potopotonga whaai tūlangi a mālo mā tunuu, a toa ma i lātou sa whaia i a tapu, ia masa e whaasanga i le malo Lucia, ona o lana o sa whainga o Ukraine, o se atu nuu tūma oti. O te manatua sa tātou talanoina fo i se tasi o polkalame o tua nai, ia le whaalapo tonga fo i le nei o le puipuinga o malo o le NATO, ona o sootanga ma le atu nuu o Ukraine, ma le manao o le atu nuu, e fia avea i lātou masui a wai, o le whaatasinga tele le nei o mālo po o tunu o Europa, mai o stasi leo mafuanga e pei o na sa whaalia mai e le teitai o Lucia ia Vladimir Putin, na mafuai o na whaatonuina le fita a Lucia e oso fo ia Ukraine lea ua mafua mai ai le taua o loo whaipea i le taimi nei. E tele manatu malangona ua whaalia i leono a vea o le taua le nei ma amatanga o se taua tele lona tolu le lalolangi. Taluai, leonga male matautia mea wādi ali mai ai, ai mai se o le afia atu ai o isi atu nuu o le lalolangi, ia o loo le fia ma te tee ia Lucia malana o swainga, mai ua au whaatasi ai ma feso swani i lātou ia Ukraine, i le lātaua ma Lucia. O mawhatianga i le whaitau fia se lau afe o soifua na mau, a toa ma le anoa ai o mea na whaatafuna ina i le taimi o tau o te tele e lua ale lalolangi e pei o na sila fia le mamaruan au whaafonga, na hafua mai ai le talitonunga o le to tele. Ai longa e mawhai o na toe o le lalolangi i se mea taua o se tau o tele. Ia po se isi whaapunga tau la lata mai, na i loa ai ma manino le lei, o nei mea o taua, e na o whaanoa noanga, ma mawhatianga, ma le mawawha ina e maua mai ai.
Ia po seisi fo I wha upunga. Ua fiu, ma ua le toi fia tau I tangata. O le fo ua mauti noa e le to tele, e maise tai o malo. O le tekonolosi ma le ata mai ua iaitu pulanga o nei o no po, I le ngau singa leo mea tau malolosi, o mea tau matautia. Ua lea o ngā aio na toi fia tau seisi, awa o le teimi lava e sasi ai, ia pe mao se tai o le laulangi e wha o ngā se a o penga niukilia, o lona winga, o le unga leo le tātou pāneta o le laulangi o lo tātou o iei nei. E pei o le mea tonua lea o tātou iai I le nei vai tau o le soifuanga. E ai o le ase I vai foi le nei vaenga ia o na toe so o tuaila lea o le tātou Paul Kalame. O le whaia ma le mauti noa, o se ngā yoinga ina ia tafi e sea mai le whonga ele. Ia se vaenga, po o se itu a inga o tangata, po o se nuu, po o se malofo I, o se tūlanga e matua whainga tāo na wha matalaina, o na e nā o tinga malangona o le mawhatia e maua mai ai. E le o iai se tātou upu se tasi e mawhaion na tau wha matalaina ai, a to toa, ia le winga moni o le upu wha pere tā nia o le genocide. E pei ona sila fia e la tau e fia e su I mea du tupu, ma le tala wha asolo pito o le lololangi. O le nei upu, ua tā o wha iai, le tau wha matalaina leo ni whainga o ngaonga, ma le mātu ia, ua wha umati ai le soi fua o tangata, e mā fua mai I le mataua, ma le wha aitu au, ma le manatu wha apito o nisi tangata. Ea mai o manatu I le nei vai aso a tonu pēa o ngā foi, ona tātou talanoa, I whaalawe lave au pito mātu I a whaape nei, ua uma ona tutupu, maari ili mai I tu ese le lololangi. Ina ia silo fia ai ma tātou sanga manino, I le tele, ma le ano noa I o le mauvevesi, ma whaafita hauli, ua mau ma whano ai le soifua o le whaitau 4 miliona o tangata, ona o tūlanga e pei ona tau whaamatala ina atu nei. O le a oto ina atu na o whaalawe au pito I matautia ma mātu ia whapea I le tala whaasolo pito o le lalolangi. A tonu e tau mauasi na mawhana pe a whapea se manatu o sa wanga matautia whape nei o se whaafita uli o aso ua mawai po aso na mua o lea ua maua I aise fo o se a mio tu whanua o lea ua tea ese ai tātou mai le soifuanga. Ai pitai, e le sao mai le moni ia langona. A wafu o I o mai a I le taimile nei, o lea lava e moli mawina le tutupu mai pea o I tu a inga o sa wanga whapea, o lo o whasiutia mauti noa ai e nisi, se vaenga o tangata, ina ia mauti noa e le to iai seisi e to toe o ia I tu a inga I le whonga ele. E le o mauti noa fo I pe wha mata e iai se fo le nei mala I le lumana I pele ai. Ai manatu lau whaito whao le lalolangi e tā ua lo tātou o mai I mea tupu yaso ua mawai. Ina I mawhai ona tātou se ese ai I le anga I atu I le lumanai. O le a oto I nātu la nisi o mea mātu ia sātu tupu maari ali mai ua avea mai ni taimi pōngi sā o le tātou tala whaasolo pito o aso nei ma le wha moe
o le a le to e ali ali mai ni mea whapea i le luma nai. O le upu e pei ona o ta ua mua le genocide, ua whaamatala ina aloa ia ele whaalapo tonga o malo au whaatasi e whapea o se ngai o inga ua whaamao nia e whaia e leitu o lo whaatino ina se o sofo inga ma le whaamoe moe e wha umatia ai ma tafi e sea ma le lau ele se vaenga o tangata po o le tu whaatasinga o ni tu ainga o tangata e whaavai lunga o lo lātou lanu ma le tu ainga o tangata po o talitonunga whaale lotu a toa ma talitonunga whaale atu nuu. O le mea tā ua e te tauano mana tua o ia i tu ainga o polo kalame po o ni fuafuanga mo le whaamuta ina ai ma tafi e sea ia ni tangata mai le fonga ele. E le whaapea na o le whasio tia o tangata e mawhai o na whaatino ai. E lima ni whainga po o ni awala o lo whaamau mawina e malo o whaatasi e mawhai ai ma la vea i lalo o le whaatulangana o sā uanga ma tau tia whaapea nei. O le whasio tangata e pei o le whainga o pito ta tele lea e whaatino ai ma whaatau nuu ia lea whainga lea lofa ma le whaapau. E so o atu iai le whaamanua lia o le tino a toa ma le maho whau o se tangata. A e whapea le whaamalo sia o tu langa ma le si o manga e soi fua ai ni tangata ina ia mauti noa o le a whaina ma whaatama ia ai lo lato soi fua. A toa ai fo i ma le tau fia lea po le whaasaina leo na toe whana nau mai o ni pepe fau mai se vaenga o tangata. A toa ma le whainga muli o le tuu ese ina leo ta maiti o se au ainga po o se nuu ma se atu nuu mai o lātou mātua. O le whainga muli lea i le tuu ese ina o ta maiti mai o lātou mātua. O lea sa tātou mōli mauina lātou mai nei lawa i le taua lea Lucia mai Ukraine. Ina ua whaamalo sia o na lau ese le fita Lucia. Le whaitau fia afe o ta maiti Ukraine mai o lātou ainga manuu ai awina atu i nisi vaenga o Lucia ma le whaaupunga ua ave e ao inai i lātou. E pei ona o ta o mua sa iai le manatu ma le talitonunga o le totele a tonu o le atoe le tau o na alia ni mai ni tūlanga whaapenei i le nei vai taimi o le tātou soifuanga. Ai pei tai o lea lava e o mai a i le so o lo o aliali mai pēr ma tutupu mai nei whainga ma tautia e matua whainga tāo na tātou talitonuina ma i le nei lava whaapoponga o le tātou polo kalame le nei. Ia, o le ātau mwhaia i o toatu nisi o sā wanga ia ai mai se sā wanga o pito i silio na onga ma mātu ia e pei o whaamau maunga alo ia o lo iai. Ia, ai usi mai pēr lau whaafonga. Le whaalawelawe mua e pei ona iaia tātou whaamau maunga mo le nei whaapoponga o le tātou polo kalame. O le mea lena tupu i le atunuu e ngoa o Bangladesh. E pei ona sila fia o le nei atunuu o se tasi o atunuu tele i saute o le kontineta o Asia. O Bangladesh e lona walu i le whaasolonga o atunuu o le lalolangi e au pito i toa tele le whaitawa whai o na tangata. O whaamau maunga lata mai nei na ta wai, e tusa ma le se lau ono se fulu ma le iwa miliona le a whai o tangata o le atunuu le nei o Bangladesh. Mai o le nei atunuu tele, e tua oi ma ini tia i lona i tui sifo,
o le tu i mātū ma sa sae e iai fo i o lātua oi i le wā mo i ni tia. A o le tunuu o Myanmar i lona i tūlangi i saute ai o le talawhātai saute o Bangladesh o le sami lea i le whangaloa hoi nei i whaingoina o le Bay of Bengal. O le taua la mo le whaasa o loto ina o Bangladesh, le ta ua le ngana Peretania o le Bangladesh Liberation War, i le wā leo le fita a le malo Pakistan, ma tangata te e ta ua o le Bengali Rebels, mai le vaenga lea ua ta ua nei o Bangladesh, a esa ta ua mua o Pakistan i sa sae. O se tau le nei sai longo na to tele tangata na mahali liwai. Ai tu sai o wha mau maunga e tasi se vevesi na tūlanga ese i a lona ma tautia ma le onga sa mai ta wina ai i le nei taua. O le wha lave lea ua wha ingoina i le tala wha asalupito o Bangladesh, o le Bangladesh Genocide. O le aso luas fumaltasi o mati i le tausanga e awhi iwa se lau fitu tasi na amata aloa i ailo so fa inga a le fita le malo Pakistan sa whaingoina o le Operation Searchlight. E mai valu le leima sina o whaanga solo i a lea ngaio inga le military o Pakistan i lea vaenga o le tunuu. Whaato a uma i le aso se fulu ono o te sema o le tausanga lava lea tasi iwa fitu tasi. Mai o se ngaio inga sa au fiai i a whainga tau wha matau, ma whasi o tia aile o tele o tangata, wha peona wha tino ina aini winga onga, male mata ngā e wha sanga i tina mata mātai, mai na maliu whasi aile tusa o le 3 miliona la whai o tangata, wha peona a whaina ai ini o swainga mata ngā, ia le tusa o le whase lauafe o tina mata mātai, o i tu a inga tangata ia ta ua o Bengali. Ia po o tangata tō tino ia o le atunu ule nei o Bangladesh. O lona lua o sa wanga mātu ia whape nei, e fia ta ua le tātou porkalamele nei, o le mele sa tupu lata mai nei le nuu e whaingoina o Darfur. O le nuu le nei o Darfur, o se i tu malo tele i le tu isi sifo o le tunuu o Sudan i le kontineta o Afrika. O sa wanga mātu ia o le taua i le tātou tala lea ua ta ua i le teimi nei o le Darfur Genocide. Na amata mai i le tausanga e lua afe ma tolu ma faa wau mai i lava mo teimi umi muli ane ai. O le tumalo o Darfur o se nuu e tele tausanga o avea i lalo o pulenga faa Sultanate i aso o mawai. Aen avea mawaenga o le tunuu o Sudan i le tausanga i tasi iwa, tasi ono, afe iwa se lausa furono. O le faa umi o winga vevesi ma le fetawai o tangata i lea vaenga tele o Sudan o loo masalumia na mafua mai ai whainga ma sa wanga ma tautia nei e whaaponga iai le fita ma le vaenga au ale maa lo. Ai sa fiso soani ma lango maa lo si iai ia nisi vaenga o fita tuma oti ma tangata wha upenga ina e whaasanga tawai i nisi tu ainga o tangata e tupunga mai a Felika i maa tu ai mai se ai lava o tangata ia e ta ua o fur. Whapea ia leisi tu ainga e whaingoina o le Masalet. Ma isi fo i tu ainga e whaingoina o Sagawa. E tu sai o whaamau maungalo ia, e o ana i le tausanga i lua afe se fululima, ua sili atu ma le whase lau afe le a whai o tangata ua whasi o tia ma mahali liwai i sa wanga nei le tonu o le tu ma lo ta whur. Ai, o loo masalomia e mawalunga atu ia lea fuainu mela. O se tasi nei o whalawe lawe whainga tauna tātou maua i aini li poti, ona
E se au na maua mai ni a tātou whaasa launga i TV, ma whasota inga tele wawawe i lea vaenga o le kelope, e le pei o isi whaalawe lawe de tele, i isi tū o le lolo langi. Ai ole me mauti noa, o lo whai, ia mo tātou maua mai i le taimi ma le taimi nai tala, e tūsai o mea ma tautia ia o lo o ali eri mai i lea fo i vaenga o le lolo langi. Ana se e mai leo le tātou tala i lona tolu o sāwanga te tele e pei ona whaamawina. Nā tupu lea i lea tunuu e ngoa o Rwanda i le tausanga e awhi iwa se lau iwa wha. Lea ua wha ngoa ina o le Rwandan genocide tasi iwa wha. Ua wha amatala ina lea wha lawe lawe o se tasi o sāwanga o pito i matautia ma to o tele tangata na whano airo la tau soifua i nā i tau sanga whai u o le sentuli e lua se fulu. E iwa se fulu iwa aso sa whaatino i nā i sa wanga ma tau tia nei i le tono o Rwanda na a mata mai i le aso fitu o a perila e o ana i le aso se fulu mo le limo i ulai lea na o lai mo le taua whaaloto i whale po o le Rwandan Civil War na amata mai i le awhi iwa se lau iwa se fulu. O le tunu le nei o Rwanda, o se tasi o tunu o pito i titi, i le tonu o le kontineta o Afrika. O se tunu e loto lo toi i atu maunga o Afrika tu tonu, e tua oima Uganda, ma isi e tunu e au fiai Tanzania, ma Burundi, whapeai ma le atunuu le Democratic Republic of the Congo. O le sāwanga lai pei o nāli mai i Rwanda, sa whaaponga iei tangata o le tu ainga Hutus, e pei o la tauia e au pito i tō tele, ma mafuli iai le tō tele o le whaitaua whai o le tunuu, mai tūsai o whaamaumaunga, e tusa ma le valu se lau afe la whai o tangata o le tu ainga o le Tutsi na whasia ma mali liwai i le nei whaalawe lave Rwanda. O tangata nei o le tu ainga Tutsi e to oi titi ia po la tauia i le whaapunga whaapeltania fo nei o le minority i le whaitaua whai o tangata o le tunuu o Rwanda. Mai o nisi fo i li poti sa mawhai ona tātou maua mai i le nei whaalawe lave i le taimi na tūla i mai ai sa tātou mōli mau ina ai le matua onga ma le matautia o sa wanga sa whea ngai mo i tangata i le nei fo i vaenga o le lololangi. Ia ai usi mai pēr le whaafonga. E le toe whaawawina la o le tātou tala i le neitu la. O le asoi nei mo le whaalawe lawe ua whaingoina o le Armenian genocide ia pe o le sāwanga matautia na tupu i le tunuu le nei e ngoa o Armenia. O le tunuu le nei o Armenia mo le silafia o se tasi o tunuu ia tu maunga o le kontineta o Asia i sifo o se atunuu e loto lo toi le tonu o le lau ele aiso na Sami, e mai tua oi matake po Turkey i le tui sifo, tua oi ma Georgia i lona i tui matu, ai tua oi i sasae ma le tunuu i ngoa o Azerbaijan, ai tua oi i saute ma le tunuu tele o Iran. O le whawhitauli nei i Armenia, na amata mai le amatanga o le sentuli e lus fulu, mai o lo whamawina e whapea, o se whaalawe lawe au pito ma tautia lea o le taua tele mua o le lalolangi. O le vāle tausanga e awha iwa se lau se fulu lima, ma le awha iwa se lau se fulu fitu,
o lo fa mawina fa pena tu puai nei sa wanga ma tu tia I le tonu o Armenia. Fa pele tala o se polo kalame sa fa atino ina le pulenga malo sa ia lea tu nu ile na vai taimi lea sa fa aingo ina o le Ottoman Empire na autu ile tau mawhai lea e tafi e sea mai le lau ele o Armenia ia tangata monio le tu nu a toa maisi tu ainga o tangata sano nofo ai. E pei ona sila fia o le whainga malo le nei sa ta ua o le Ottoman Empire o se tasi o pulea ngā malo sa I longa lona malo si ia ono po. Mai sa whaawai na ai I le tonu o ele nei o tangata Armenia ia lo lato nofoanga tu de tonu. Ma ina ia ma ta ituina le faasoloifo o le malosi teimi wa mataion na faasolo ilalo ia le malolosi o pulenga a lea whainga malo tele. Sa whapeo na whaatonu ina i le pulenga e ta ua le Ottoman Committee of Union and Progress ia le whaia leo se taua e whaasanga tauai I tangata monio le tunuu. I se tau mawhainga e tau fia ai leono whaia o nia lātou te e mani fauwale e whaasanga I le mālo. O le nei fuafuanga ma sa wanga whaasanga I tangata o Armenia e to tele I lātou sa whaisio tia ai. Ai tusa male miliona lea whai o tangata moni e ona lea tunuu sa pueina wha mālosi le fita ma tutuli ese mai ai ma Armenia ai whaasawa vali le toafa o Suria se ia o ina whano ai I le vevela o le la malele ai o se vai po o ni mea tau mafa. O se tasi o sa wanga ma te utia I le senituli e se fulu male iwa na whaamawina lea I le taimi o le lei ia male malosi o pulenga ale malo Lucia le Russian Empire I ia hoi ono po. Lea sao lātou pulea ai ia ni ele se tele ma o lātou whaato I loina tangata sāno nofo ai. E awhi ai se vaenga tele o tu maunga e whaingoina o le Caucasus Mountains se ia o atu lava I le Samiuliuli po o le Black Sea. O le onga ele lai le vā tonu o atu maunga nei o le Caucasus Mountains ma le Samiuliuli na tupu ai ia le sāwanga matautia le nei o whaingoina o le Circassian genocide. O na sa tau mawhaitangata I lea vaenga o le lololangi e te atu I oso whainga ma pūlenga le malo Lucia ma lātou tau mwhainga e tawhi e sea tangata moni o le lau ele. O le totele o tangata ia o tangata o le tali tonunga mo salame. Pei tai, o a lātou te e whaasanga I vaenga aua Lucia, ma lana fita, sai longa o na matua a whaina tele ai I lātou. E le ngata I le totele o e na mali liwai, a e sa whaamalo sia, o na sola ese mai ai I lātou mai nuu mau lātou ainga, I le awha inga e tusa male tasi male awha miliona o tangata. Mai ua whaatawina I se vai meo le valus fuluiva, male iwa se fulu fitu pasene o tangata moni o le tu ainga le nei e ta ua o le Circassian na matua tafi e sea mai o lātou whanua, ma o lātou ele na ola e hai I lea foi I tu langi o le ke lope. Ea ona tātou se e mai ei la lea e lea tunuu o Cambodia I a sia Sautes Sae. O le tau tele a le tunuu le nei o Cambodia, le Cambodian Civil War, o whaamatalaina o se tasi le nei o vevesi au pito tele I le toto masaa na mōli mawinai. I le vai taimi o le vesi ai o le vāwhialoa ai whaamalo o tunuu o se sae, ma tunuu o le tūlangi sifo o le ke lope. O le whainga malo o le whaabo tonga sa whaingoina o le Khmer Rouge, I lalo o le teita inga le li ingo I a Pol Pot,
sa whaapo ngai i sa wanga matau tia nei na whasio tia ai se vaenga tele o tangata o Cambodia i le vā o le tausanga e awhi iwa se lau fitu lima ma le awhi iwa se lau fitu iwa. Ua wha ingoa ina le nei wha lewe lave i le teimi nei i wha mau maungalo i a le laulangi o le Cambodian genocide. I le tonu o le toru tausanga lea wha apea sa wha ngā solo ai i le nei whainga wha lea lofa a le whainga mā noa le Khmer Rouge malo lātou taitai e wha sanga i tangata o Cambodia. Ua fuafuaina na o atu i le 2 miliona la wha i o tangata na whasi o tia ai. O le whaitau fia se lau awhe o i lātou nei, na whasi o tia i le whainga lea ua lawi lo ma sila fia i le totele, i le whaapunga whaapeltania fo i le nei, o le Killing Fields. E pei o na yaini ata tifanga, a tō mani tusinga ua whaia iai. Ona o nei tangata, sa whasi o tia i le fita, a o ngā lulua i le tonu a lātou whaatoa ngā laisa, e mawhola ai e pei o le whainga o ni mea ola se i tu lau whaafonga mai. O le totele o nei tangata, sa wha o ngā iai e le fita, e mea whainga luenga tau whaatoa ngā e whasi o tia ai ma wha umaro lātou soifua, e na ia whaasau i nā ia lātou tu tau. E oe, sa le imana na au fita e wha o ngā uru tau, ia ai wha o ngā lo iai, ia isi, vaenga e wha umai le soifua o le totele o nei tangata, ma ina ua mai au na whasi o tia le totele, ia o na lau lea ma ta tanu whaatasi ini tuunga mau de tele, sa elina i le palapala. O le teimi nei, ia monisi foi ua asia siatu i le nei atunu o Cambodia, ia o lo ua iai ia maa whaamanatu, ma wa ainga ua fausia i le tonu o le nei atunu o e manatu ai ia sa wanga, ma puapua ngā matautia, sa whea ngai ai ma tangata o Cambodia, ona o lea tūlanga wha le tonu. Ea, ona taunu mai la lea o le tātou tala, o le tasi o sa wanga matautia ma le mahatu ia, e ta ua lea i le ngana peretane o le Holodomor, o stasio me matautia e o mai nei, o lo tu matila pea i whaale tonu sa tupu i le tala wha solopito o le malotele o Lucia, pe o le Soviet Union. O le sa wanga le nei, pe o na whaingoina o le Holodomor, e masani o na whaamatalaina e whapea o se onge tau whaamatau, terror famine i le whaapeltania. Ona o le talitununga o le totele, o le onge le nei o se mea na whaatupu ma whawhau e tangata i le taimi o le taita inga le li taita i longa fo i le nei o Lucia o Joseph Stalin, le whapea na mali liu ma whano ai le soifua o le awha inga e o atu i le 5 miliona o tangata o Ukraine. O le nei mea matautia e o mai nei o lo whaia pe iai ia whewhina ua inga pe le tauona ta ua o se sā wanga matautia pe le ai. Taluai ona o le SS o la ngona ma ta ofi o tangata. Ai o le mea moni na tupu e whapea ua whamalo sia ia ma vave tele le masawa sawa ia swinga i le whaatino ina leo ati na e mga ruenga tau whaatoanga sa masani ai i ia ono pō i tu SS o leo tunu o Lucia lea sa tele ina awhaina tele ai tangata e to tele wa manatu ai o se vaenga le nei o se fuafuanga le li o Stalin e whaamate la ina ai le to tele o tangata ina ia tau fi ai le whaia o ni ala tau te tee e whaasanga tau i le pūlenga o le malo o Lucia. E peila ona whaafonga mai o le tau o lea o loo iei nei le vā o Lucia ma Ukraine e le o se teimi mua le nei o tū lai ma iei ni vevesi mātu ia ma ni whaalave lave ma tau tia whaapenei i le vā o Lucia
ma lea vaenga tele o Europa i lalo ala tu pulenga i aso o mawai e au fia ai i Ukraine ma ona i tū mā lo te tele. Ia, ai se i vaisina malolonga pupu ia ona whaawawa tuai leo le tātu tala. Ia ona tau nuk mai leo le tātou tala mai tau watu le tātou teimi. Ia ai, o le mata upo e so ai, o stasi le nei o sa wanga ma tau tia, o lo o sila fia ma mana tua le to tele le teimi le nei, o le sa waina leo tangata iutaia e le tai longa o sia mani, le li o Adolf Hitler, ia ma le vainga aua le malo tele o sia mani i naona po. Ua whaingoina lea sa wanga tele o le Holocaust. E pei ona sila fia, mai ua wha mawina le nei sa wanga o se sa wanga mātu ia ia ona o le to tele na wao i la tau na whapea ona maali liu ia ma umai i lo la tau soi fua. O le wha maunga o lo o iaia ma lo au whatasi e pei ona sa whaatino ina le nei sa wanga e le li o hiti la malana whainga mā lo sa whaapitoa lava ona a awhiai tangata i utaia o Europa e mai tele ia te tifanga foi ua whausia mai o tātou mori mawinai i le matautia o nei sa wanga sa whausia ini no whanga whaapitoa i tunu o Europa sa lau iai tangata i utaia e ma whapea on whasio ti ai i la tau. O lea whainga lava e pei on mōri mawina e o i leono miliona la whai o tangata i utaia na whano ai i sa wanga nei a hiti la ma fita ale malo si a mani e mai o stasi de nei o wha fita auli po o wha lave matuktia e o lo wha mawina i tala wha mau le lo langi i le tūlanga onga male mātu ia e wha asanga tau i isi tangata soi fua. E ai o manatu ona o le tātu teimi tasi o le a wha pau mai i le nei wha auponga a tonu tālo sia le vai aso e ona mo leo se ava noe wha awa whaisi te leo nai wha a fita auli wha pe nei pe ona mai tau atu iai sa ili linga i tu es o le laulangi ia pe ona i vaianga ia o whai hoi ona tā pena ina awa i le nei wha auponga o le tātu upolo kalame. Malo waftai tele lau fionga lau wano ia o fitau wha maltatu teimi e tasi la wasi vaenga le lau te fia fesilia tuai. No le upule le genocide a lau wano. Ia, o le o maua tune i le tasi se winga le up, le tasi se e pauale winga le te roe a u o le peona ta ua sa wanga i vai taimi o hiti la. E pe pauana o to inga sa wanga le ta te iroa nei. Ia e pe e tele winga o le upuma le winga o le wanga va pena. Ia e fua la fo ile le taimi nei le tau a Ukraine ma fo ile ma Rusia. Ia le lo tupu le taimi nei le fo tatou mai moina fo ia ata a mai lunga ma tala mai e tasi se lua fo ile le o kani tangata mali liu me la fo ia. Ona o sa wanga. E pe ina le pauna le winga le upu le te loa le tau mai tau atu. Oni sa wanga ma tau tia e fa nga ini lua te tele fo ile le e tangata vale ina tangata i taimi o taua ma la foa ia. Malo, io o se upu, e le se upu le upu le ngana peltania lava ia. E pe o se
upu ele mana o ele i le ise la ngona e sanga whaonga so ona winga onga male matautia ele fia ta ue seisi. Ai pe ona e saunoa, moni. Ole la o mai tau tu ia, ua whaawa senga ele United Nations, po o whaawa tonga leo mala o whaatasi, ia le winga ole ngā yo inga lea, po se amionga, ia po se whaatonunga, ia po le alawa, se Paul Kalame. Ini whaenga se lima, e le whapela, na ole whasio tio tangata se i tu lou lava le tātou tunu, ma le whaafonga mai. E le whapea se ilonga, e na ole whasio tinga, po le wha umo le soi fua sesi, ona taule o le tjena sai, te le ai, e te le isi whaenga. Tai peila o sa wanga ia whaasanga i tina mo ta mai ta. Ia o nisi whainga la, o lisi upu e aho e lata ia i le ma sen tatu whaalongo ia i o le mea o le ethnic cleansing, ia po e aho i, mon tua hoi, o le au papaya, mo se mani le na mafo mai il taimi o hiti la, le whaata i inga sili o le mea le o le ethnic cleansing. Ma na o hiti la, e whaamama tangata sia mani, tangata papaya sia mani, a wana i filongia, ia ma le toto o tangata i utaia. Pe o le winga na o le mea le, tau whaila lea, e tafi ese mai i tangata uma i utaia, mai te tonu o sia mani. E le ngata lai sia mani, a mea uma ia sa pule aia, a tino uma sa pule ai sia mani i le taimi o le taua. Sue uma i tangata nei, e wha umatia. O lo fa au au mai bela i ona pone i te pela ona ma au mai le tātou tala. Ele dasi sei tu le lalolangi o le tupu ai nei me a sau mai a Lucia, a ruange e a si amani, e le o mai e o a i a Felika. O mandu e tele i tu a inga ese o tangata. A tonu i a vei o si tātou tunu whaatau wa am whaata i ta inga. Tunu pe manuia tātou ona e le ia nisi tu ai ngā tangata ese mai na tātou an sa moe, ona le tunu. Pa wa me pisa i tātou tunu ui o tua oi mo sua whamatai. A le whaingoi fo, a le aini whaalawe lave, fo il nei whapea ai ua tau. A tonu le sa tala whaasol bito a sa iei tau i aso ua mo vai. A ni ona po, ia mal tātou sui fuanga, e manu ia tātou, ai panga o isi tunu. Ese mo tele i tu a inga tangata. O lo filongi ai, a tonu pe o le tasi a le whaafita auli. Ia tātou whaafiteia le li i lo. Isi o tātou tu nuku mala tātou tupuanga. E file mu lawa le telo taimi, le whapea mo le pisa o la e pisa. Ai le ini mea matu i a whape nei tātou te mo le mo wina. Mai se nei tū langi tau te iai. E o whanea tūno New Zealand tupu i nei. Io e pe o le tātou Paul Kalame na manu o whaafonga o le awhapau mai i ona o umo o le tātou taimi. Ia a tālu sia le vai aso a mo fui se awanoa i o la toe so atu na i mei o lo te toe. I se isi whaapoponga o le lalo langi o aso nei. Ai whaaftai atu i lau sunga dasi i le visos ani mai. Ia whape fo i o na tātou toe whila i la le vai aso i le lofo ma le anga lei o le te pa au le langi. Tau ina munui e lava le anu atu i le whai unga le nei vai aso. Ai whato whaia whaso i fua.
Malingi ya yo, Loi Ma.
Olo fa fonga pele tau tua nei si fonga la mo Wellington ina ua se full ma tasi minute wa te nei le tu lai lua ya na fo ua mai atu fo mo proclame pe na masani ai el fa faina le feonga la wano at ilawa I le tu lai tasi ya le ua te ale lua proclame le lalo langi wa so nei ya mo le fa tele le feonga la wano ya mo ta pe nei no ta tu proclame pe na mai atu ya a o to fa fong fo yai le fa ponga le te masani le tu la tasi le so for le va so fo ya le taimi ya le fo tatu to ma futa mai le nei taimi ya la le tatu to tua fa fianga ya mol mo atu ya le to tua si fonga lo mo Wellington ya I lo mota ma lo lawa le ngata fo leo tonu fo le fa nga luenga mo moli atu fa fianga nei ya mai se fo yo tono lo sa po lo ta vale ya lo e fe lo ai nga luenga fo fuanga fo yo fa nga fa tau fo I matongi nga pili le nei taimi o le uli ma nei la vale tau ya I matou nei sul ma tango fiele la ia ma nei fo le ma lu le e le nei taimi ya ai ye le manatu o ila tau fo yo lo ma futa mai nga luenga le nei taimi ya mo le atu fa malo tatu nga lu fa ta si le nei yaso tatu ma na fa ta si nga lu fia tali ye ma FaceTime ma lie ina ia I wa le nei yaso ila wo po a o lo mo pe tatu ia le oli ma le fia a nga I fo ila ye nga I ainga le nei yaso ia alo maua pe o le fia ia fa pe na te fa u ane nei taimi talu mai ana le la le tai ao o lo e nga lue pe na oe ia ma o mo le isa nga lue nga le nei yaso ia wa e ia na manatu e ia mai nga vo ile le tonu nga luenga ia e mau ai lo le fia ia ma fa tu po ila fo ia la ngona fa no le nei yaso le la po ale aso le la mana vale tolu ana e fa no mai la vana leila e o le melia ya tau fai fa fia lo loto le ni aso se wa me tupu nga wenga ma tu apese e lunga ma tu apese e lunga valong ai ele ise me la eitai o to fale il to wainga ai la tu ina e fia ula vale solo tono fa nga ile nei aso ia ile nei aso ala te ita mai ol to fale ma to ai ngal mena ia a se e ol fale ia ona fai fo ile on tala noanga ma to e fale le misa mai na leila ia uale fa ile lo le fia tono fale fa nga luenga nei time ona ele o ilo la fa nga luenga po le me na leina e fale ala te fa ali me na po e to el watu asu me la me ai na po wa le se me ai se va ai le fata u va ana me le na ele fia ona ua e watu e asu wha alua mai lau ipu mea ai. Ai latu ia ua wha alo mai le ulo. Umana ai e tamaiti ia mea ai ana po. Ia ona e moi wha ali ia halea e haru wha ali nga haru wenga. Se vai alea fo ia la po ane ia so. Ia lo e wha ali ipe almea na ia walawan na wha ali i ai. Ta pena ai wha mai ale ia nga haru wenga ia so. Ia whatalama lo isa Alan Solomona. Ia mawhaltua Natalie Pesa Amino. Ia ma le ai solo leo tau sang fanga io ma lo lama le ai solo tau sang le yaso ia talo fai nei a inga te afe solo ai io e wale to fia va ia nei na inga ia te o le nei taimi ia wale misi le aso afe atu i fa taliele a inga wa ia tata fa pena e fia ai lo halu fa lo le a inga ia fa taliesi na a inga ai le lo ia ola e ye me la na wai fa fia nei taimi o le auli se fulu 5 minuti o te nei le tu lai lua I New Zealand. Nei si whanga lau mua mana tau tua, tasi ono te si mana tasi wha mofa pe fo I tātu aunanga I lungo le tātu wala tau le Facebook mo le YouTube nei taimi. Ia ale wa se mai ia le tia maa e wha anofo file mua iau langona wha anoa noa I le nei auli. La lupe ua le iloa. Alvat vole sunga ia afa le mafuta mai au kilani. Time
Whawhiawhianga mai leo wepese le tia maa la ulupe i oi. Ia e whetau i lei fo i man le taimi o le tātou tautua. Ia o lai tāpua i mai la ulupe le fale. Ia o whianga i fo i oi whiau mga luenga le taimi. Ia e manawa lo le tolu. Ia wha sa o lo le fale. Ia o lai whatani mai si au lupe. Wa alu ana le la o e alu whainga o e alu whainga luenga. Ia a lai popole mai o ia po le alu tūlanga o na iai. Ia po o wa tāfu e alis fululua. E tele i vili atu e siaki atu ia po a mai ia fuafuanga na sa whaata atia ia mo oe le nei aso ia na sa whailua tala e te alu e whaifa atau ia o le ma whailel pake ati o le vai aso tongi le pili ia ana sa lua tu tala masi au lupe e te vili atu pe ate atisfuru lua e whaamtala atu po a uma pili na sa tongi ia ale ala mana vai le tolu talo le tolu mana vai ia na le tele i vili atu ati rora pre alma fua anga o le popole mai o ia le whaiwhainga luenga po le alimena e tupu. Ia ai malo. O talo whatu po ia la tolo mafuta me au kilani sole. To a tere la au kilani sole. O tama ia au kilani sole. O toi mana tua ia vanga ia sola tupulanga. E pelo whaimule. O tato i tupulanga ia sola isa moa a le pepelo tangata e le tariese. Sia fo ise ia se vanga. E misi ala fo le whaputupoto i lungo le one fo le ngungutu atu lea. Ia whaonga ia le upo le ngungutu atu lea. E misi ala pe atara noi tamaita. Oi sole. Pepelo atu lea. Saul pepelo lea. Ia halu li tari e. Ia lala e whai atara maa li e. Taimi o le masina. Le po masina. Isa moa ia sola. Sole. Lala e pepelo mai lea. Pepelo mai lea ilana teine. Ma mene yo tupulanga isa mo ya sola pe atala noi mene oi sole e te matua e tali tonu a pe ai atu la e fai ole faingo o tala o mata o ngutu se itu lo e matua e tali tonu ya afa pe to fitu ya la wali e tala noa e te va ai le to fitu le un pepelo mai lea wa ale ini pepelo mani ma vai va pena ele tali eni e vanga ia pe foi la nai atamafu ia na vili me o kilani oka ma li eu te mana tua ia e vanga ia so lai nei tama ia na vili me o kilani so le ma li tama ho le na pe pelo te er falongo soli tatu ta pe o timu ia alu le tuli fone le alu tangata ilo na fa ia matalo va tu vanga nei tama ina mafuta me kilani tua maria tama ia na matala roa nei so ia malo ale e tatu ale fitangi si ele tari lua se furu fa minute wate ai nei le tu lai lua ia i le nei vaenga o le tautua le si fonga la mua i Wellington ia si tatu atu sina pese vavelea ia tatu tariu mai fo ia ta fa solo tatu ma fo ngai nei pese le malulu wa mana ia pese fa solo i ma fo ngai ia te fo ile malili ia pe va pe onai onai tino fo na mai na o mai mo me tatu tatu wola sina pese vavelea ia tatu fa solo ile tatu proclame fa to tatu ta pe na nei le tu lai lima si fonga la mua
le peninsula mai molino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa vali vali le pasina se Yesu solo ia samo no uatulu se i fai mafia fianga ie mama atene matama olo si vai ma pepese matata la tulele a o mai mane ilano ole ni na o masia upele tafe mali o mai singano no ai tine matama yung alona awala lau papa le pasina se Yesu solo ia samo alo uatulu se i fai mafia fianga matama olo si vai ma pepese matata la tulele a o mai mane ilano ole ni na o masia ubele wafa apea ona lawiloa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au mai mo ia samoa le masina se Yesu sulu ia samoa lo uatulu matata la tulele a o mai mane ilano ole ni na o masia upele a o mai mane ilano
Le whawhiwhianga mai le whepese le rubber band, ma le pese le tolo I mata utu, le nei vaenga whawhiwhianga si whilo I si whonga le laumua, ina ua toi lua se fulu ma le ono minute o na tale o le tu lai tolu. Ia, o le tātou mafuta pēa, ia la le tautua nei si whonga le laumua, ia I le ala leo le tasi o na tesi ma le tasi whamo, ia whapefoi, ia lungo tātou ala tau le Facebook, ma le YouTube se ia pa, ia la foi le tu lai lima, I le a fia na nei. Pe on silfia o le utu ua onga no winga o malolo fo impo klame al tupulanga talvo nei taimi ya tatu mafuta la ile foi fatini tale fa o le klame le foi fatini le sifongo le mua ai mafuta mai pea malo fo le tawata I tiu te mafai vole nei taimi o le uli ia me se fo ila tau le uta pena mana nga luenga mai la tau fo I le a sauni fo ia wa fo ia nga luenga le fia na nei ia fa malolosi ia le oto umi fo ia mana valona nei sfutasi ia halu lo le fale ia faise malolonga ia mafuta le male ainga le faingo le yaso ia e mo oil na la mana nei le tolu le oto e 25 minute ona tale o le tolu ia mana valo le fale al mana valo le tolu fa sa o lo lauta vale le fale ai o te afe fu le fale le masani ona e afe iai wa le mena tu poi fu le pisa tu poi fu le tele o le vesi ai fa sa o le afe lauta vale ia o le fale ia o le fa tali mai sia fa na o le sa tu ua o le neva yaso ai o te fa ai o le mana valo a fa tu le fale la wo sa la fa tanga ta voile le listo lua ale a fele o le to lima le fa na ia fiu noltina ia mal fa na fa tali mai o la te vai vai fale o sia wo ia o mela na le ftau a mana valo le fale le tu la tolu fa sa o le fale ia ma futa le maltina mal fa na ia wa o le vai aso mo nei o le tuanga nei whanau ia mo le lato tuanga le lua vai aso ia e manato to telefo ia nei matua na wo ave ia nei whanau le nei aso le ma nei o le tau ia e whaata whawhao ia ona o e fo ile a hinga nei taimi o le ma nei le tau ia nei ai Wellington le ma nei ia le tau ia I matou ia e manato fo lo fa pena fo ia so se vaenga na te alu fa o se fa na u nei aso ia umaloha ia ma ai sa ngale mu ia ilunga le awala ia ele lo fo ia me tupu ia ia fa mo sa ngale mu afeo I fo I manai fa na u lunga le awala le taimi ia mata pena lista ma ftanga le fiafi ia e tau samile iai ta ma maltina ia to ina malo matua ia me se fo fa na ia ma tala noa ia po afu fuanga o le fa unga le yaso ia le la fa o te fa fianga si fonga la mua le o to luas fultolo minute ona talo le o le tu la tolu ia to kwata le fa ona tu ina tu foi le tatu fa salunga o tatu telefon tala mai sa mo ia mal pokalame muli o le foi fa tini le si fonga la mua I Wellington se pone te fa'ao peo pea se fa'ao la tanga e pui malu ilo o langa mamoli pona lo ualofa e mucha hia te ohe lo o te fusi mau oe whaama
Le si fong male sunga ya mo to tasi aswa ma faltu ya ma talena ya mo pesen na ya awane itafe o lo imata awi se a upo pese a ya ya ona pese foi fa no file mo ele ya oli ya a o a tau fa ma ai fo ia nga luenga ai la tau ia ma na vale tu la tolu ai ta pena ai fo i mo va ngale si fi po le ama tele tolu ya ona pese ana e fa no file mo e fo i mata pena lau masini vai lau masini na e te fainga luenga ai ma na ile lo to si tanga tele fainga luenga i di tolu na e mama le ya o le taimi ala ni o le pena lau masini na ya e mana tu na fu ta unu atu si va nga na e le ama tele tolu ya inisio fa fainga luenga o le mana ya se me fo le alu atu le mama ya ai alu atu la tanga tele le si fi le tolu alu atu o ka se la pisi le i te wina le masini na le la whainga luenga ai. Ti le i runga luenga stanga tana tu e whaifa tu e fo. E a pule ha oi. Whawhia whianga le taimi o lea ua to e se 15 minute. Ona talo lea o le tu la tolu. Ma lo lava le ma futa mai. Ma lo fo i le eva mai. Ma lo fo i le tala noa mai e ala ia uto comment. E alo
o lo fa ni mai talo fa Ellen so le fenga luenga po tama lo vai le mas vai o fa fenga luenga i le po ia mele le la usi fi po vai le se asia ni pule fo le fa fenga luenga ia pule a pe ta milo ya o le ya e ta milo tono o le fa fenga luenga ia alai saunga alai e tu silo te fenga ma lo nga lue ya la usi po ya uma sani si va nga le si po le taimi o le po e fa nga lue nga ya e fa pera na o te pena ia le nga lue nga ya wa fo ina nei ya manuia lava ia nga lue nga la fa nga i mo to fa tala fa tu le sa tapso ma lo uso ya lo fa tu manuia fo ia nga lue nga o le nei fo ya so ia mfu fuanga ma manuia fo le weekend ma yo le weekend ya mo tātou ia leo whaitei tō lua. Whaafonga mai tātou ia whaitei tō lua. Tātou tama ia whaitei tō lua mwhanau. O le weekend ia mai anga haluenga le vai aso. Ia, o le tina ma le whanau te mafuta ia. Ia whapea fo e fo le tala tu i tua ia tangata te fia mafuta i le whaingo le vai aso. Ia o lo ainga fo lo ainga poto. O aunties, mo uncles, o cousins. Afa bete mana o tala tu tua tangata e te alu te whao ai te mafuta i le whaingo le aso. Ia, o le ekalesia. O le tō ekalesia o whaiwhi au ma le tō ekalesia. Ia, pauna. Ia, mana o lola e whulele e tala tere atu i tua. Tangata whulele te fia alu te whao ai. Ia alu te whao tangata whulele la e whaifo ila tō tai tō luam whanau. Ai alu te whao lau sinko. Ia sao la ia tapso mafuta ia Yesu ai fa pe fo ye wa ele mana wa te mafuta sesi tangata na o he a malu to do malu fa na ia le sao tapso mafuta ro ia Yesu tamole tapso se atal no ne Yesu ta tau tangi so ia na wa e pa le ni le lo walu e te va ilawo a ola wo lea e fai fo isi ona to o luma siana whanau. Ai le pāleni pe whapea o le to ono to o fitu lau whanau. Ai halu e vai o lau uovo le fesi to o lua. Whatu e foi. Ai pule hao e whai ungon vai aso. Walo to talo whatu Bosco Gap. Ma lo lava Natalie. Le leite. Se le o fia le tato o whafonga. Le fia tari e. Ia le na. Na nei vai ngai tutu atu yo o tafa. Ia e pule hao e lau e fika e le vai ingon vai aso. Talo whatu le sia Rani, ma lo lava fo i le tauata ia mafuafuanga le nei aso. Leite, me te fia le tato o whafonga mo le tato o mai mo. Ia ele hinga o ia e whai maari. Ia o le na, whai asi marulu le nei taimi o le tau i New Zealand nei. Ia o te lelo isi atunu o le langi po ha mai ia lato. Ia o nei ai New Zealand, ka se marulu. Ia. Mahasani a whai atangata fo i le au mai fo i ia mai fo i au mo to tasi fo i ia fa fana le pan keke ma vai uma fa pena o marulu han nei taimi wa pesi fo fulu mana tua ma tau na ne tu yo fulu yo o e fain tu yo fulu te wa fulu se si o le e tau si tamaiti ma fai ngā luenga a wa fo ia le tupe tau seri tina ma le whanau ia e alofa te ratu mo oto ma lola fo i mafuta ma lola le mafuta mo le taimi o le tātou tautua ia whaafia fianga si filoi ali si fonga la mua mana tua e le tātou pokalame o le tupulanga talavou o le la tātou eva i le pokalame o le apoi whaatina ali si fonga la mua ia o le o se 10 minute to e se 10 minute ia ona talo lea o le itu lai tolu. Fa longo pa or sa wal tamarata. Ya faro lo meu au.
rivers of Babylon. There we sat down. There we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon. There we sat down. There we wept when we remembered Zion. Let the wind carry us away.
fu ngala au le na ia mai le sunga fonti Josefo Faungali ruta ia mal to tele la to o siva mal la to fai pese na ia nai vai nga su filoi fa fianga si fonga le mua ia mo le taimi o le tatu tua ia le to 2 minuti ona tale le to 3 minuti tale o le tu la tolu ia fa malo atu ia o tona sanga lue le manatu le o tele na nga luenga ia o fa manatu lava e tu atu ne le tatu tua ili taimi o le apisi ai fo lunga le awala ia le anga ia tu ia inga ia tau tua na pe le saonga le mo ma ia aua le tau sia lo sao ioi wa ya o ya sao lunga le awala la sao le lei ma e tau fai e alo ese mai ia I fa la velave ai ia le aveta vale fo ile le laile o ele o le leilo na fo ile le laile me laile o fia lunga le awala to inga ta vale lana e ono a fa ina I lau fa inga malanga I lo wanga ina inga ia aveta vale fo ile le la feita mai o nga luenga sauro saule a tolan ta vale ia o ta toula ia e fo ile le fewa I male fa auto tai lunga awala la e tatou te tau sisia pea le tatou saonga le muma le tatou saonga le awala ele tala noa tatou mal tangata la saule a tolan ta vale se uma ia tatou merana pea ona tu alalo ma matu fo ia le tau longo I taimi mana vai ngā luenga ia tau tua nā le tātou saonga le mū o ma na vai fo ngā luenga le ia uli le tula tolu ngā ia inga ia la fi fa tali mai sia fa na ule asa e usu le tai ao ia ai pe o live tali mai sia fa na ule nei as freely le la ma na matuai ia tal no fia ma ia fai fu stalo le yaso ia pe mai foi la ngā luenga ia ai e taria ngata sia fa na pe fa longo tu la fe mai la ta vale lunga wala tu lo fa fonga mai le tinu nei taimi ia ai tau tu na saunga le mu ia wale anga ia tu ai inga le mana vai nga luenga le tu la tolu ia ai ma lo le ma futa mai ia atu ne nga fa fianga ia tu ina tu pe nei taimi ia te to lo ina fo oi ia mai se autona le ata pena fo ia wa fo ia nga luenga po na autona e amata le tolu sifipo ia manuia lava ngā luenga lo whiangai mo tau. Ia e wha ua mai pēr, ia wha whonga mai, ma le mai mo mai, ia tātou wha whianga nei taimi o lea uri, mai le tautua, ale si whonga le lau mua I Wellington. Ma lor tau ata I ngā luenga le nei aso.
fanonga ma fight chili ule alofa oi wasengal we fati lo alofa ya we honey o ani fu so alofa faile ma vaiolo uola e fa pena o e sunga le amatanga o ma faufaunga ole a uma lava leta usanga ai le ai ma sei unga O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
seki le po ia fa fia nei taimi o le uli mo le fiafi ia e ale na okay ale na seki na ia tato ha la se manuia ia ngā luenga o tōna le a saune whai ngā luenga le fia na nei ioi ia i si po fa malolosi ia manawa lo na nei disfrutasi ia alu lo le fale ia ai mo tātou ia le au kuka ia le au ngā sese ia o le ase ngā sesenga nā la ta pena fo ia wa fo le whaataringa o le tamā po le tina le ainga po nisi fo le whanau la sa whai ngā luenga le nei aso la afu amata ona tipi au waniani ma ukapisi ma tomato ma kukama mana ia alu la tamana sina supo la ya le fiafi na nei ia malisi me e te tau le alua e te tafau afa pe ona e tau pulis tau tafau nga mana ia uona nei si te tau le alua e te tafau ia uo tafau ina li tina le ainga matamuiti ta le pese ia wai o tato o mai mo ma tato o fafonga ma pa anga ti fonga la mo so le ya se si tate va ai lunga o penga tafailangi o matua le ya ta tato o mai mo ma tato pa anga ti fonga la mo matua le ya o ta tangata so le ngata I pi ano au kitara ia e te tau le alu te tafao ina ia wona ma sanina el tafao tafao ina tinama ma fa na ma ta la pi ano ma kitara ia e pai vai tu pe al farsiva to no lo vale pe na musica o tina na le fiesiva e pa o lo piano Hans sunga ya Hans ia tomalo e one man band and tomalo Hans i lo maiava to so ta sira le tangata le fa ta o tuela o tala ia se me la o I fu ta fa o isi me mai ainga ta fa fa ina tono le fale pa o la piano ia pa o al piano ta pe fa on le musica ia ai si fa tono le fale le o le ia se me la ia mai fu isi ainga mai si tua o le to fa si va na fa tono to fale ia ma se o to lua ma se o fa na e si le tuaina e fai o le sefe ai ma sa ngani mo te lo ai te wa alu te fa na nei ia o ma te ua I lo me te tup o lo si va o ia tono lo fale e fai o lo sao ngale mu le ai se tupe alu ai ia ala he te vai tu la e tali e mai se fa na mo se to lo ia te oi ia papa fai lo wasi se alu lua ta le pese wasi lo wasi a o lo multina I tono fale ia ala tali e mai si lo fa na o le mana ia o maftanga fa pena fa tu ai mai se ata to io fai fa na pe ono ta o te mio fan ta to io ta I lima ta I vono ta I fitu ta I valu fa na ia se me la ta lo I fu ta fa o isi va enga la isi ata o si va ia tonu na fa de si va tonu fa na nei ma futa le ma si fa na le wa tu o fo ia onga o leva na fia fusi si au fa na ia te o le nei va yaso ia la na fa ta tali te mi te ma na va tu nei ia ai ma na ia fu la le ma na va tu te ma le ainga por tina le ainga hoi ta tala ma fai to ala e saun manongi o le kuka o le fiafi ainga uma fa pena e wa si le fifo ta tu e mi si ta tu no fale fa tu e foi ia e pule ha fa fia nei taimi o le wa se full ma fa minuto te nei le tonu to e kwata le fa ona tu ina tu foi le ta tu telefone ma tala mai sa mo ia ta lo le fa ta tu proclame masani o le ape foi fatine le e wa fo I nga luenga ma tiu te sa fenga ye ta tu tino le ya so mai ale o ta tu tua ia I le tu lai lima I le afiafi nei le afiafi na nei ia ai ma futa mai pe fa afiafianga lunga foi la wala na te fa longo mai ai tono lo sa ia manuia lava ia le ia tu ai ngale nei ya so pa pe foi na walo a mata lau sifina nei manuia nga luenga la fenga I mo to ia ma va ai sa ngale mo fa mo
Pea la wali I papa e la mata masa o lai o I Amerika e le ilo e tātou tama e ilo e fai popo pese le Nikita. Ia o le o fai pese, ia ma le whawhiawhianga mai le Pacific Love Band. Hei, he le ta alo, si ufonga le o fai popo. Le vaenga tātou whawhiawhianga le ua toi le waluas fulu minute, ua te ainei le tu la e fia, e tolu. Ia pese nei, ya e wolo fatu ai mo na sa ngaru na nei la ai sa ole le ya si va nga le fa mai e le me o le tala tu fa to fu le la va tu nga luenga ala pulu mai le palangia ke ia pole ofu mo le tangata le sa ile fale tauna le lo le ta to ia le fale le I tonu ainga le na fa ma fi auto no fale tauna I lo le ta to ia to inga fa tali mai le va nga le sa fa nga luenga ia poltina le fale tauna I lo le poltina le fa talinga mai nga o le tamale fa nga luenga a fa pe fo le tamale le fale tauna I lo le tama ia le fa talinga fa tali mai ia le tina ia fa pe fo le fa na ule o matutua fa no fo le wa luas fulima tolu se fulu le fa tali mai le fale ia tau fo ona I lo le fa na to inga fa tali mai matua le pe amana matu wa ia ni so matua fo le mana lo tamale tolu alu pikil tina la sa finga nga ia ona o fia lo le fala tau la ona I lo le fo le fa na fa tali mai to inga fa tali mai ai ia sa o le ia al mena le tara tu fai to la eta le la va tua ala o so meta le fai to e mo ta vai tu ia fo le o fa patu na wa le so moe ai sa o le o fu moe la o fu mai ale fo le sulu matua sulu le la por la fu suru mari ia ele o se fa tali le na fa tali ia sa vali vali tu la itua su tu mkuka ia pei ole uta fo le al kili vali ya saki ya sola matua ia lunga sink matua tumu ai po ele fluina i por nei as fa tu fo te roele o tupu ia o tupu ai ia ole tūlanga fo le ole faing ole o mafu ele tala ia I lo le ta to fa tali lo fainga lueng sa le se o manatu o tamale o tapu soa ia o solo solo malanga ma Erika ma oi e sunga rani se o manatu o tanga te pe manatu ni fai pule ia sa le ia wa le fo le mo tala tu fai to la ta te la va ia al jala ta mo e mai ia le tamaititi se o le whāna wole le tara whai toa ai whesilia tu ai o mai o whelu tina pepe whelu tina a te whalonga tu rumar si unu whamari ta angul tangara pe tau whikia mai I le o se whaatari mana ia na to inga whaatari o le pese na lea e wolo whaatoi mo o tou ia sa ngā lulua rena yaso ma o tou ia leo leo a mata le sifi le po ia matato uma ia sa whioa I runga ta avale nei taimi ia male au no whawhane male au kuka pese nei e wolo whaatoi mo o tou ia mai nā tou ia wātu pe o le soifu o le whaltua ia roni o le so ia pese na nei whaano while muere nei a oli malu ia malu sao ale fale pe fa pe ona ua mana manga luenga au le alu fo si falo lisi mena tu pol vesi ia o le alu fo si falo lisi ale fa sao o le fa tali malita mama tamaiti po tina fo matamaiti ia o lo fa tu mo tato pese nei fa so le ma fa nga mai tal no fa pe fo na ua tau no lo ile fale ia fa longo mai le pese le tal no la ia maltina matamaiti ma fa star mana yo ne yaso wa vai la ia fai ai elitino tango fai mo si to o ni via elitino fai pese ia
le tino e pele ia ita ia ai afaloa male tolu io e whaafia fianga le nei taimi ia awa fo ili manawa yo ngā luenga ia male toi amatai fo yo ngā luenga ila tōlo ngā luna fia na nei ia whatasi fo ia male maaftanga fia ale tamā male tina male whanau ia o lea watau nu uli toa tele ia i ainga nei taimi ma futai ma whanau mana ia o le tā ma ia le toi ngā pese ia le pese lea ele tino ia ai nofo le lunga lau le fata mana manga luenga ia matala noa im fa no lungo pese mana i upo le pese tango e fa ai ngosi o to ia ele tino nei aso sei o fo ina nei wa umale na nei le po ia tamoftanga le fia to fa ingolo la i lo na ngosa Pasal fatia vai nu le ta fa te te la ma futa mai lungo le tato YouTube le nei taimi to tele o to ia ma futa mai lungo le tato YouTube e mai se tato Facebook ia nei mai ngol tato fa fia nga se filo ia le si fonga le mua i Wellington e sa le ia tanga fa ngosi o to lo ia ele tino le nei taimi se ima mai ata mo ftanga na ni le fiafi ia on to fa ngolo la ia no ngoa na te rua ma futa ai fa ngoia ele tino nei taimi o le fiafi si fonga la mo Wellington mana fa fia tamale ta puso so le anga email tamale fi wa fa le ya tum fa sa tu ai sa wa tamale ta puso so le no polti malo ma futa mai si fonga la mo mana fa fia nga ya ta wa le ola fia mo fo le ata ya ma fa o si ai fo i malo si tino ia e me se fo i malo fau ia wa fo i fenga i fe o mga luenga sa fenga ia i nei aso ia i le malo lo Richard Parker la uo ia na wa e o le fale o la uo Mole fa mangal mai la uo le mawa o se malo o le mai nei matai le fieva
sili se tasi la vai ane amate la lo nei alofa fanya ta wa tali tinga Se fo ma le sunga ri te pakala wo le vai ngo tatu fa fia fia ngale o to lua se fulu ma le 3 minuti na tale o le tu la e fa ya poklame o le ap foi fatini le tu la fa ya se ipa ia le tu la lima ya to fa ta lo fam to fa malo atu i le taimi na tu ma futa mai fa le au ngapo fa le au nga ka lolo ya Natalie pele pe samino fa fa tele lava ya le fa fonga mai ma le mafuta mai o no tu tasi o si a filo ya na fa ingoa ia si o to olua ya ele tino nei le fiafi se ia mai ia tau maftanga na nei le fiafi ya o lola ia na nei o umata maftanga le au mo fa ingolo ya fuatino tai awa enga ia fa ingolo ya tau tino ya salo ya fa ingolo ya fa masino wale la o fa sa fa masino ai tatu fa masino ida sa fa ingo ya ya va pe fo ia Cecilia atofu miss call parametric ya mo le sunga ta posoli ma ya ma lo lava fa te tele la fo ma futa mai nei vai ngol tatu fa fia fianga ya si tatu se e atu tamba tua yo musika ya ole penino tia fa awe I tai wo mo te o te riro pala mea ina mo te tangata ya e te rea mafuanga e na e te iro e mafuanga e mafuai ona e mo te o isi o le malulu, o isi o le fulu, o isi o le folele o le, e vang folele, ya, e te rea mafo, o isi o le, a misa la tofu ile o le malanga isa mo, le isi e whaatare atu ne, ya, e isi te iau whaile mo miti folele, o isi mea na e mo te tangata mo miti, mo e vavale, mo e vavale le isi vang wapena, ya, le ua to e luas fulu minuti ona tale o le tulai wha, ya, na e te ilo e ona vanga e mafuai ona e mo te ya le na. O se kala fo e fa no file mo fo le fia filma na va yo nga luenga. O leila o le manatu le ala na mo te I va ngare.
Fong mari o le o pese le penino tia fau ia ma le pese ia awe I tai o mo te ia o le nganga o le pese le fai mai ia o faulinga mai o le misi le fatu pese ia le pele fo ia na ia le ona mo te ia sa le ia e masani ata to vule le pe ao isi malanga isa mo ai no fuisi ia e mo ale te I vule le fa pe mo al tunga mo tautala mo vule le te ia te ia e lo lai o manatu isa mo isi vanga le isa mo ia po vanga vule isa ia wai le na o tato fu ini ia tunu e mo te e vule vanga le ngana malanga isa mo ono le manatu mai tato ia nei ia e se me ta o mo te e se me ta o mo fiti o le moe fiti o le taawale atu I o tatou masani ai le ia masisi o tatou e le masani le mena ta o le moe fiti e le ia fai amasisi e le moe fiti o tatou e moe fiti uma tangata maunga e tau te moe fiti uma e se rani meta o le moe fiti e se rani meta o le moe te I fui lea o le ua to e se fulu 1 minuta na tale o le tu la fa ia le la vatu tatou pese lea ia ona vatu lele o tatou telefou ia tatou mafuta le pokale muli le foi fatini si fonga la mua ai o to ese ia tatou eva pese I pa ia le tu la lima ile afia finei ia la vatu pese lea malisunga siva venga walesi ia e te siva ne ai ia ona solo le tatou telefou le to ina tu matala mai sa mo ia tatou mafuta tu la foi se pa ia le tu la lima ia ile tatou pokale le foi fatini ma lo la vale mafuta mai ia I tātou o tino umpa angar si whonga lau mwana nei taimi o le fiafi. Sa
petesa Apaua tusia oi talo sampoa Fau muinali uma ola uminisita Fau muina tau fau ia tati pangai lenga ngana sapoa Oni matati aele na wa uma e tangata E asomu Saina ileta elenga ipetesa Saina ileta elenga ipetesa Wanu miratasi oe Apa ipuleia Omo onga tate pia o atu se itoe au ibailaina Lebai ua pa atu saina ileta elenga ipetesa E toi whatalo whātua le whaupoponga o talafoma le si ufofongo le lau mua mo le nei au auli. E se 45% o le ACTI le tutongi mo midwives po whātua sanga, o se i unga na maua mai i whiutanga inga tutusa mo tutongi. E si riama le awhi se lau 50 whātua sanga o lo o whawhainga luenga ina e le te whātuora, o le aanga waa i le si itanga fou. O whātua sanga ua lava le tomai ma ua tele tau sanga o iai i le au nanga. E tusama le iwa se fitu a feta la e maua i le tau sanga. O i la tau whatua a whaau o mai wha ilonga tau i whātua sanga. E o atu i le fitu se tolu a feta la i le tau sanga. Ai le i whaau popo i nai o wataimi ma alauni. O le malili enga ma le si itanga fou o tutongi mo whātua sanga. O se si itanga pito i te lea talu mai le luafe se fitu. E tusama le wha se 5% o le si itanga. Pe ona sau no le minista o le soifua maloloina ia Asia Vero. Ua wala aule au soesue ia whaiani ta iala mo le whaongaanga e tamaiti o telefoni ma isi screens na maua i soesuenga e siliama le tasi o vai tolu le taimi i le tu uai o a onga iaso ta itasi e whaalu e alo ma whanau i lungo masini teknolosi ma telefoni e siliama le se lauta maiti ta e se furutasi i le se furutolu tausanga na whai ai le soesuenga ma sa wha pipi i aini masini pueata e wha amauina inga yoinga a tamaiti i totono le fitu se kone ta itasi. Ma sa mawalunga le numero tamaiti e whaonga aina telefoni i le te au le valu i le pō. O lo fautua ina le au soesue mātua i a sila
sila ma manatua e te lele afianga i le soifua maloloina o le mafaufau o le tamaititi pe a umile whaongaanga o masini ma telefoni. Ua lokaina leo leo se alii ma se tamaitai au kilani. Ina ua tuuina i fafo le alii se whana mea ta alo i fafo le la taavale, ma faasi ili mai se tasi ave taavale i le vavea o ana leila. Na tuli loa leo leo le taavale ma mawaifu la au faasaina ma whana i totonu o le taavale. O loo faa wau su enga leo leo e winga i lea mata upu. O le asona na fina whaalawiloa i ilunga wa laata ma upenga o whaasala launga a le leitio New Zealand. Le wha moia le leitio le Samoa Capital Radio po o le si ufofongo le laumua i Wellingtone. Le ana tatala loa i aile api mo le ngangana Samoa i le asofarai le taluai. Ma sa whata si aile tamaita i pule taitaina le vaenga Pasifika mai le leitio New Zealand mo ira tuila epa ma le suitu stala le tamaita ia Susana Suisuiki. O le Samoa Capital Radio po o le si ufofongo le laumua o le ulua i leitio Samoa ma Pasifika le ai New Zealand na amatalia lana tautua i le afe iwa se lau i valua. Na whaalia i le saunoanga a leo lo avea ma komisina mawalunga o Samoa i New Zealand mo se taimi le tūmau. Le afionga Robert Niko ai ono e avea lea api o se sootanga mo tangata Samoa i le ngata i New Zealand ai mole lalolangi a toa. I se whamatalanga a le na taitaina le poloketi le susunga Marifai Valu i lunga le leitio New Zealand e whaapea o le api mo le ngangana Samoa ua whaatusalia lea o se ngalu e ngā lofa. E tapu e matoi whaaula o la ai le tāua o le sipelanga ma le whaaleonga o upu Samoa ai mai se le whaonganga o whaailonga. Sa awai i le whaamoimoe le minista mo tangata Pasifika Barbara Edmonds. Masaya whaalia le mo wato lana ngangana ma o le ate lele au ngā o le api mo ia. O se miti wa taunu upe o na saunoa le afionga le alipule o le leitio. Le afionga a whamasanga te alo mo resi. O lana sila mamau mo le lumanai o alo mawhanau e soifua e i New Zealand whaapea le lalolangi. Na e aise tō wha ina ia tāpena ina le api mo le ngangana Samoa. O le whetalainga ia awi matangi si lao kasiano sa whesosoani maalosi i le taumawhainga o le content po o mata upu o Marifai Valu na avea mataitai mo le tapenanga o le api ma le tamaitai a Savelina Kasiano i le tuufatasinga o mata upu. Ua langalanga manatu o tangatai au kilani, ona o se kamupani palama le Polite Plumbers, ua mamanuina la tau taavale po o veni taifo linga tutusa ma taavale ale matanga luenga o leo leo. I se whamatalanga leo leo i le porkalame ale project i lunga le TV tolu i le poana po, e le o iai se fete na inga o manatu i le vao le matanga luenga o leo leo, ma le kamupani i lea mata upu. Ua whaailoa mai le soifua maloloina, le tāua le nofo sila fio mātua ma ainga, i se tasi o vairusi e a afiai pepe pe a whananau, ma afiai tamaitila aiti i maitu mau. Na whaalia se tasi o tinai taira awhiti, sa whaamaunia o ia i le vairusi o le cytomegalovirus po o le CMV, ina ua maitanga ila na tamalo na tolu a ono nofo i Perth i Ausitalia. O afianga ila na tama pepe ai le i whanau, e iai le longo noa, po le va ai, la i titi le fua whaata amilo le ulu, tu ai le whaanga yoinga o le mafaufau, o nisi tamaiti e maliliwa i lava. Na whaatoa o awina le tina i lea mata upu, ina uasiasi i lunga o le initaneti, e na ole toa tasi mai le toa se fulutangata la tau te nofo sila fia, i le onga o afianga mai i lea vairusi. Ua iai se popolenga i nisi o pulea onga, ona o nisuinga fau e ono alia e mai le lumanai, e a afiai le whaatupenga o puna oa e mo o mia le whanawa onga, e iai mana onga whaapitoa. O le kuatalo na tolo o lumanai nei, o le a amataina le to mawhai o na talosanga o ngai au kilani, mo le fesosoani tupe e tā ua o le in-class support, po o tupe ia e fesosoani e langolango i naita maiti e iai mana onga whapitoa i to tono wasenga. E tusalea ma se 10 miliona tā la e whaaluai i a onga, i le atunu a toa to tonu o le tausanga e tasi. Peitai, o le a maua e a onga ni fesosoani tupe e fua i le vaevaenga mai le 5 tausanga taluai. E tusa ma le toa se 10 pulea o ngai au kilani na avesa la tau tusi le minista wa onga Jantineti i le masina taluai,
Faali ai lo lātou popolinga isuinga fou ale matanga luenga wa onga. Ole ale mawai ele matanga luenga wha amaumaunga o numera sao whana wa onga e mo o mia ia vai ngā tupe. Ole popolinga ina ne i iai ni tamaiti e iai mana onga wha pitoa e le maua lea whesoswani a wale langolangoina o i lātou i totonu o potua onga. Ua whaalia le whaanoanoa tele o se ainga na sulufai mai Suria i New Zealand ma whaamautu i Dunedin. I le whaatuputupula ia o le whaafitau li i oso whainga ma nisi e tau mawhai e susunu lo lātou whale ma ua iai nei se popolinga mo lo lātou saunga le mū. O nisi o aso e tau ai e talavou whaamalama o le whale i fua moa mata. O nisia li i e lafo upu whai ma whaailonga lanu na whaalia e le urungali i Suria e whaapea la te le tali tonu e tutupu nei whainga mga yoinga i New Zealand. O se tasi o afiafi sai leo mukuka le tina, aiva aia ua amata na mūla lātou whale i tua o lo o susunuina e nisi. Pe tai o whaafita uli i le whainga tāna tautala i le ngangana whaperitania, na ta moe ai i le tua oi e tau mawhai e vili le ofisa o tine mū. Na sau no le pulenu o le a ai Jules Raddick, o le a ngā lulu le pule ngā nuu ma le matanga luenga o leo e fesoso ani i le a inga. E tau fo ia le whaafita uli o lo o tūla ai mai ai, ma sa ilia i lātou o whaia nei ngā yoinga. Ua avea nei le malo saina ma pa anga au tūlo na wha New Zealand i le tapenanga whaatasi o lo minga whaasai e nisi. O se reportina whaatonuina e le au whonoa New Zealand saina na mawai o le se fulutasi te si maliono pasene o sa ilinga uma New Zealand i le lua fe lua sa tuu whatasia matangata su e saina. O se si itanga mai le fitu te si ma le fitu pasene sa iai i le lua fe se fulu fitu. Na sau no le taitai whono le au whono John McKenna ne whaapea o le reporti e whaasino tonu i a saina o se pa anga na te taitaina suenga i le tele o mata upu pe a whaatusa ia au se tālia United States ma mā lo au whaatasi. Talafo ia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei aso wharaile manuia le whai unga le vai aso whaasoifua ia. O te whātalofa lu tātou tunu uli whai ungo nei vai aso i se whao poponga o tala fau mai Samoa usi mai el whaafonga. O whaamanino mai el tamai tai komisena le malo Australia i Samoa ia Emily Lark. E le tutusa le visa whaabetoa le watu ina mai malanga i tangata Samoa i Australia ma le kuanta New Zealand e maua awanoa i tangata Samoa i malanga ma au mau te tonu le atunu ma avea i matangata seni. Wa whamadino mai ele official komisina Australia i Samoa le mata upo. Ona uto tele tangata Samoa wa nga i ofisa malanga. Ma fasiling i le fia mala malama le wala e whaia i le se ilea. Mo le awanoa pe o le kuota New Zealand. Whai loa le tamaita i komisina le malo Australia i Samoa. O le visa le o le Pacific Engagement Visa. E le te talaina te awanoa mai le se fasil silangalo ia wa au maia e mawhai eo na a mata a palai le lo tātou tangata sa moma le Pasifika e lea tu ainga visa. O lo o wha au pia whaatara noanga le teimile nei e le i haloa ia. O nisi o i lātou i na whaatara noa e telefou. Na o lātou mōli mau mai ei telefou. O whautua ina i lātou mai o lātou a inga i Australia e whaatino loa ma palai lo i pepa e whaatu moi a wanoa mo le se inofo mau i Australia. O le visa le Pacific Engagement Visa e tolu wafe a wanoa i o te tala mai e le na o Samoa ai moa tunu e se fulma le lua le Pasifika e mawhai o na tusitalo Shanghai. Mai ua whaatu langa mai e na o le lua se lau 5 se fulwa a wanoa e mawhai o na mau e Samoa e ese mai le kuota New Zealand e afe se lau e mawhai o na tusitalo Shanghai. E lua se fulu 5 tala Australia e te tongi le tangata e talo sanga. Mai mole tangata ua maua le awano whainga ruenga i Australia e mawhai o na whainga ruenga mau nofo mawai. O le ato e apili le fionga le whawhitalai o le pāle mene se vaenga o le whai unga le whaam sinonga.
Na whaamalolo le tu mawe le Parlemene ia sui fai pule to ndua. Le taitai o le pātia le JPP, le whionga tu le epalu pe soli aisa ile le malie le ngoi, whantase ma le whailau tusi o le vang whaupawhai ia le ala le pule rimoni a yafi, e se whai unga na ilo le komiti wha Parlemene, i le solia le tu la fono le amiota uloa le Parlemene, e talitonu le whionga le whonfitalai, na muli ta ia le komiti wha Parlemene a ia inga matula fono, o le whai unga le wha misenonga lua whelua lua, e tu oise hawa no e tali ei sui whai pule, ma o le whai unga foi, na whai le komiti wha Parlemene o amionga tawa loa, ma sui whai pule o le Parlemene. O vaenga foi o tula fono tu mau le mota le ua wha tunuina le wha misenonga ina ia wha lea o ngaina, na whai lue le whionga le whonfitalai, o tula fono ia wa mai o na lau liwina ma lauina i lumo le Parlemene, ua uma foi o na pasia. Pe o na sila fio le aso lua le vai aso nei na toa lau wai le whaai unga le whaamisinonga le nei mata opo. Ma whaapea mai ei le whaai unga le whaamisinonga, e sori whaavai le whaai unga le Parlemene. E tusa mal tu la fono o tu le whaavai fastful whaapui pui tasi. Taruai, wa le eise leo i tu malo i e lua i to tonu le Parlemene. Ia toe maua umo la te tongi mai le amatanga na whaamalo loa isi o mai le temi nei, whantasi ma launi, a to ai mal whaaleaunga ino tu la fono tu maua le maota na pasia. Whai loe le whionga le whonfitalai le pepo whaamtalanga, e iei vahenga o le whai unga e visiringi ai le tu la fono, ma manino ai le whai unga. Ua toi whaalawi lo mai al komita whaatonu al company o pūlenga o whaaputunga tupe teu whaawhainga ruenga o maawaenga tausia Samoa. Seisi tausanga manuia mo le whaaputunga tupe na walato whaamao nia ma whaalawi loa. Le valu te se malelima miliona tā lao le atuftu whaatuia na suifa unite. E na ua mai el tausanga whaale tupe i le aso tolu se fulua uni lua whelua se fulmal tonu. O le nei tupe whaasiri, wa siri atua nei lor tausanga utua nai, le ana au si ai le fitu tesi ma le 5 miliona tā la. Ma wa whaamawi nei foi o se tasi leo matatia fou le nei foi wa au sia, talo mai anu whaavail whaalapo pitonga li utans il tausanga i lua fe se fulu. Whaalia pepo whaamtalanga o sui whai unite sa iei latu te ngā tupe o mai le aso tol se fulu a uni o le tausanga le nei, o le anga waa i le valu sene li unite, mai le tufutufanga ma o le a mawhai o na tala i uma i tua a lātou tufutufanga, pe toe tūlui i te tonu o lātou teo ngā tupe i lano le whaite lia o le tangata e a mata i le aso se fulo iulai lua a whelua se fulu mali tonu. A whaapasene le se fulu tesi male iwa se fulu 5% le au wha ingo wha amanuianga mole nei tausanga, ma e tasi tesi male 5% wa siti ai pe a whaatus il tausanga whaale tupe na whaaluina ia iuni lua a whelua se fulu mali lua. E na wotoe te tala ina tua oi mo whai ngā malanga mai Samoa ia au kuso lua a whelua se fulu mali lua. Ai o loo whaau peo na sa ele lia li utaus nisi a wanoa whaau popo. E ono maua mai e nisi tupe whaaseli mo ana sui whai unite ma ana pa anga masani. Ai o loo whaau peo na mata i tuwina vai ngā tupe. O lo teu whawhai ngā luenga le temile nei, e na ia mautinore au sio se si tanga o tupe maua mole au whai unite. O le utos, o lo lato whawhai ngā luenga ina se le ni a tangata whai unite, e ne au wala ese maua mai e ni se le ni whaau popo, e pe o tupe teu whawhai teimi whale tupe no ngā tupe, malu pui pui ai malo Samoa, ma sea i te tono kompani tu ma oti le atuno, a to ai mal Pasifika, o le anawa tau le whaaputunga tupe li utos, o le manuia leo tangata uma, ia saunia ni awala whaingo fie mataungo fie, e teu whaawhainga luenga ese le ni a soos tangata nu o Samoa, a to ai mal whaanaunau ta ingan whaalapu tonga, e na ia au sia ni tupe whaasili mo ana whai unite uma, mai ana teu ngā tupe wa maa ea ona ilo tutoa. O tala fawia mo le whaai ungon neiva yaso manuia lo tātou o tunuu, Whairoa il verso fau, whaso i foia.
Mamano tua nei ave passi. Lo sei a pira ngai tonight over. Lo sei a Shane. Mamalo te quella lo sei a Terminator soul. Agai kala Shack City. Ya me se ve mamalo te langa kamo Michael. Marvel lo sei a Wayne. Era te leve puro le mamalo Perry. Mamalo te passi uma for mo tere la fai. Er no ama. Tu leo a tua li wa tua. Io passo lo nei sa fata. Ai ngal tai. Le tua ana. Sono mal per tua masanga. Ya mai tu malo uma tu tanto what you do. Ave passi uma malo milo milo. O nei ore ave passi uma tua uma o sa ili para tampa assim. Tu yo to mai le di passe se. Popo mai do no calma. O to pe o al ver wanga. Sino dala. Pa more more al kusan. Okay, ay le malanga uso, ma ole osay, ole pia fuso. Okay, ay male malanga boy, ya o kope yung ikaw boy. Ba magkasala mo may, befay mayo ke ang saway. Diwa boy pa kaliwa sa lelangi. Okay, ay le malanga uso, ma ole osay, ole pia fuso. Okay, ay male malanga boy, ya o kope yung ikaw boy. Ba magkasala mo may, befay mayo ke ang saway. Diwa boy pa kaliwa sa lelangi. Amay kiya o nga aba ole pa de ko kongi ako pe a e o ko e ke bi vole chat sale ako ka mo pa aba ba se ale ako o e wa ka si e pa mama e ele o ke le se isto mo ilunga le piko e ku awa e pa lue ma nga pa lue nga ma lo ka lue o nei ore ave pasi o ma tua kuma o sa ni mo ta na pa asi tu yo to mai le di pasi se popo mai do no ka Ya, nai whawhiwhianga nei teimi o le hawhiawhi o leo o se 10 minute o te nei le tu lai wha. Po kalame muli le pue whaatina si whonga lau mua se i pa ia la fo le tu lai 5 i le hawhiawhi nei. Ia o na tātou wha maa vai fo i lea ia mo le nei yaso. Ia i whi au mga luenga. Ia me si fo i le tau tuat si whonga lau mua le nei yaso. Ia leo wa mga lue tolu atu mo le sunga tu fue. Ia wa fo i le tātou whauino le tātou po kalame le tau tuat le nei. Whiawhi tarafa fue. Ma alo lava wha maa los. Alo lava tasi, ma alo lava whonga. Aftai foi le tunu le tali mai mal tali ai le tatu tua. Ia ole toi tu la fo nei e fatine foi a wale e o tatu faiva. Si au le foi le son fu le vas fo va tu ai. Bele ye jo pe tele ile i fa fita u le langale. Ia me foi na a tele foi ma fo ye. Ia pe ia fa vai ia le loto ia ma foi le ma lo tu e moletino. Ia male a to fia.
Ai fa pas. Pe ana pe mata I pe avo ele fele le. Se ole fa ina lo manatu ila utala. Ole tala le istanga ta no fa no ye tini lo pe fa mauli. Mai o ila to mata vole le tau mala titia lunga I le la ulua. Lunga le. Pe ye ni me ona la to tonu vole le ma voila pe a lo lu mato ulu. Ia fa mai la me ona na. Pe ye ma fu mai ona le me ona lai. Nei ma fo ye. Ia me le oni me le aka. Ele o tele fa to me le. Ia. An me vo e fa ngata le o langa lai ui fo ile tangata ia o nai la ia o ma fo. Ia. Ia ona tau mata lo tau va lai ma. Ia. Ai se la. Se tangata le u te lo ai fo sa o ia. Ai fo wa le lo po lai o lai fo ia le I fo le o va tu ala o pena le tu fu tau sang. Alwa mata na Ala mama ali tu alu manga tu ai ia te wa e fo I sta ngata matu tala no fa mai se ia sta to uso le ma sanita to no te to va ai mata no ana me tu mai so le ngata ro va I le lu ma sin talo ai te mato e fita u ja penseta so le wasing o fo le pa a to le u ui o fa tu la to fa mai se pe ia se me na tu pu ai fa to le va vena fo le pa ma le u tu ona pa wa a fa pe o le pa pole se me po le fo I fefe wa na pa wa me lo te no tanga va ve ona mama papa e ulu o fefe pe po pole fo le pe fefe pousa Ia o mela le o na tama futa mai a po le sa po la tele valuta usanga tele wai te o se o le fatola o koke sa ia te mina. Ia ona o fie me le po ulpo. Ia le mena te me wa o po o ulu vole le. Ia o me tau si le fie le tu lo wa o dia fai desfina. E se le ulpo se le utula. Fato e fo mena lu o tu fantasia. Ia ona te le ulukulo te ulpo. Esa le ya esa le meta o le ulukulo esa meta o le ulpo. Ia. Wai o le si mele o mai tu tanga te po. Vio la vale ia so. Na o mia le ulu vole le fai le koke ia so ia pio. Ala la po o fu te ia fio le vale so. Esa o le ia so le. Ai ia le ulpo vole le fio le vale vole le fa mo mois. Ia malo. Ia le voila sa le su mai o fia tu le se ngalda. Ia o te lo fo ia tau fai so. Ia ile. El to va se ngale la o fia ti. O ia so la vai ia o fia. Mo ile le. No a fia o le malu lu tau ia. Ia. E fu ngai le tau. Ia o le ia tunu. Ata vai tu le va o fa fo vole fa ngol vai as. Ia. Tu solo ta ma fa to fi alu ai mol fa o le meta tau no fai la o ta vai tu ia. Ia, mo. O le tino le ma lili la o pe o so. Ia ele ele fa pe sa se pule no fa sala to ai no le mo alto va. Ia. Eu to no fo le fa pe le ila. Se ma fa no fa na le le te o ma isi. Yo, ia ai fu ale a vela fo la ia ma le ma lu o so vili. Ia. Ma fa na la mo el va ta ya. Na to no wa. Ia o mi fo le va. E fa me stangata. Ia, me stangata e passa tu no mo le fa. Si wa ve o le pa yelo le tamaro. Ia, e pe wa ve o le pa yelo le tamaro, si ve la so solo tu ale va tu no fale ala no fo no. Pe ai se fa ia le mela mana e fu le ngono le tamaro io non fale. Ala la ngona sta la pena so wa tu fa. Pasa al me al bien. A wo te ya me fu ile. E fa pena fu to mana tu stemi. Aba to bol va fa pe. E eu ti tiro mai ta da va pe so ti vai. Le la o va to no lo ku kan Ya le ya o tala ta tu tali ya mi fi ya. Ya ma lo ata wata. Ya o le si tu vo le ta wo ma futanga. Tu ma fa me o ta ma fusu. Ia. Tu do ta ma fusu ta lo le po le mo tam sa mo mo. Sa lo tu na va ile la fa to no po ta tele so. Ia. E no fo fa pata mo me yo lo mata vo lo tam fusu. Ia, e be la le o va to pi na fa pata u. Ia ono le o te mi te sa wai tatu ngalwen. Stay mi o tatu tau tua. Pe o sa mo le fale. E te le ia. Te le ia, ia fo le
fa malu e pe ta ele se tulo ia ulu le cha ia ia mai fe in foundation al tinare ai ngo fa foundation fa fa tai fo ringa o so fa eu skai des o le si o til suka ia ole le foi vai aso le o tele mana manga wenga e le ngata ta to ni sile ne fa pe foi Samoa ia ini si o Samoa ia le terminei si o le walu le pasitua se sa o le ia ta le o pese le mo le fa pele ia ta te alo fai le tanga te mai tua ia mo ia o pe o ta to isa no fo ta fa ta ia pia ta to lo fa o ai fa galo te mila de le uta pena e to foi ia ai te no e se fa mo lotto le taimi lea o te no fo taimi le to ma fa i nei fai fa to anga fo na usu ma le va o le pasius sa ale o fa ta uti i me mata i le taia ia i le fiafi ona to tu le pasi na to le sa ta to vai yeso ia sa o le ia le la o milo fa ta se to mata mai tia onga ia o to mai tanga ta no fa ngal ia pia o nga ia vai le pasi ta o pa pasi a tu mo sai ia ia ta tele no poita na va inga le taimi o tele tofta vale ainga na to no ia wa taimi nei ma salo la o ilungo ole vasa ia le va ale sa mo i sa vai ia va bulbuli va bulbuli lima al taimi o to inga va va ale te halu i taimi o ngai pia mo o fa ngai valfa ia taimi nei wa le la ta lima o yo le wa te lima sa mo lo to va la o ilungo le pas o ia vula pasi mato vai tai mina na le lua pasi moi pasi vitu a sa uma le pasi le mato o le va vela lo tamo o le pasi ia na tu lola ia i sa lolonga taule ia va ila le tumu e tate va ai vole le fa le pui o le pasi o fiolo ta nu po vite a te wa bisia ia fa pena vol pasi al mato tu tasil pasi moi el tai mile tau nu na ia tasil pasi pa tu ia tu le pasi na to ia vai foi lá va pela pasi o va ai tau nu le ao ele ipole ia e te vai lá ele ese le tale lia o la tau ia tau supokako sa olele tau vala au ese e tia ngo fia ia o ele vala au supokako na mo e vala fa pele io to fo to tele ai ngo i tiu te ma na luenga sa ia pia ele ngalo na va inga ya tatou na ola zamo sa ole se o fa pela la mo lu va so ta ia pia vole la ta sia onga ta watu la lo ta nu o i sole e na sta vali valli a jual ta ma no le fia fi vole le ta nu ate vist me va nga vole le la onga ia sa vai fale langa alko ale le no matua ia le os fruiva minute o te ai fa a vi fianga le fia fi por clame le foi fatini tau lungo tau tu le va ya so si fongo la mo fa tele
Tala whaapitoa ale Digicel I asfora le te tasi. E whailonga ta I lima se lau tala cash te una manu malo ai. Pe alafo sau tapa blues futala New Zealand. Pe sile atu fo I ainga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E anga va ai fo I lato e whaongale tau tu ale click X e lafo ai se leni Samoa. Tonga Fiji ma vanuatu. Whaatauni loso tapa blues futala pe sile atu mai dairy supermarketi ma pamu pingsingi. Mo songa vanu ai te una manu malo ai. I whailonga tu pe ta I lima se lau tala I asfora le Tasi, Digicel, better together. Alo waftai ole ua a fatonu lava le tu lai fa, ni pokalame ole foi fatina le sifonga la mua, ia fatina I foi la ia wa foi ia ngā luenga sa whenga ia li tātou wasinu, ia ma meisio le tātou tautua nei, ia mo le nei foi vai aso, ta fa malo atu, malo la foi ngā lue, malo foi le tawatai, ia ma foi le mafuta mai nei taimi, ia inisi na utaunu ia inga le nei taimi ole le fiafi, ia mafuta la ia maltama, maltina, malfanau, ia se maftanga fia wa le vaso mo ne la tu wanga ale va ia le foi la mo vaso mo ma vete le so vaso foi le o mo tu wanga tomito to ia foi le ia to atu e to wale le kilis le no to tomito ai alu le se va ia fa pede ave se solo malanga taimi wa onga le ai a taimi fenga venga ia te alwa mas fasima moe ia Vatulola ia vatula holele taunu watu le fiafiwa taunu wate le ono. Ia wa matan pongisa. Ia taunu watu la o lai mumu le afi tu le mkuka. Tinge ya kuka taimi. E fai le kuka pe fa pe le se ina I voile le le. Sakala sa fai. La tu le fa ia na tu la I morisi aso. Fa masima tu morisi aso. Tasi o tatal noile. Ole o langa fa sa mo ese le ma fa fa sa mo so se me la malanga ia le oso ya. E lole le ele ngola tala foi le tato ora ka mo ele ma fa so na lu se me le vele os tato I se vai
Sa ni lo la ia pia e le tai sa vali stanga mai sa isa ia pia. Na to. Au ai nga foi le ia pia. Ia. Ia e ta pena le foi le so stanga le la lu isa foi to fo. O ta le sa mai tua. Pe yo o winga yo le tato matua ia so ia fa ngalonga ta. Ia. Ai pe u tele no po to fa ile nga tupulanga le nei. Ia. E ole le mafau i se me ave pe alu ma se me au mai. O te lo ala e fai. La fai ale le nava inga foi le pe au ia inga foi. Ia ai longo tu sa masola. Ia ai sa. Ole si tu foi le i mo la to i te mili ta to mai foi te mai tia onga. Ia. Pe ela o te mai foi po la sa, va mu la sa. La toyo no fai galo ga pia e uso me la son fua e man no fo ya o istameti o me la son fua man no fo. Pe i la tawai foi lele e sele fai ga ta te mile to e fa ma vai fa no so va ia to mai fo. To mai da sa. Uso ma da ia te mile no va boi. Ia. Te mile le la po e la sa. O ile la po e la stona. Ma tu ale fia ia. Ma fa atu ala to elu e pia ai mai siala. Pe a fai le ile ai ga le no fo onga. O lele la inga foi lele o te lo matua se sa ua ma tu la mo va pena a fa pena leile a inga no fa onga pia ele a fa ina toi va sa ula na te pe matua inga e wala te alu o la inga ma to wa e ta te sa wala mo le mula sa a le lunga la le sfore te mille le fia fitu fu ta no fo fa ngol sole tu pulanga le matu nu e ta mo fia ya sole ia tala tu o te unu le pasi te le ono ia uman faile me ai te fa longo mai fafo wa matala na pata tu tu tamana ia o tai lo le leia la wa ta te alu so es forili ia e si aso na e te le fitu o uman matu me no uman matu me o nimo o te le val matu nu o e te vai o le si e te no na tu fu le tala fa ma ni lo ta ta te ia le ta te vai o le nu una so tu matu so le o watu su engo so atu tama sa o ia wole le fia ia te ai me silan mata o la kapia so ole ala be to sinal to tu pulanga ia oi ono winga foi e de hoje tanga te fa misa wole le te file mu ia ai me silan te mi o to ba no la kapia Lui, asola. Awanu le foi fa ta uma me ala awal matou no se o tau no tu fa to a pikire a ta no ngana stona. Tu sa pe tela tu va moi. E tu sa pe tela tu va moi. Langa la tu tu va moi. O la uma na faile for kalame. Faile fono le fitu le fiafi pikire au. Mo ta no ngana stona. La tu a pikire la. Na no tu al tava no pikire au. Al pikinga la na le au. I teimo kore ninga wai kore ni la tu sa vai. Al pikinga la na le au. Wai lo le leia ta miti o le fesia e le fone le o e fesi. O e fesi, o e faia uma tonu te tonu le ei, wan mato ei ya. O e ki kia polo, so se mea te vai e pula mai fa pena te wisi. Pe a piki atu la to ia vai a piki mato au ia mata tu ai po ia lau po ia ona ta mano lo la ia po mato ona i fa ia on mato ai fa le to no mari ia fuala ia i ola to le ni ta mo sa ia le tie pie le tfe ngalo ia e na la usa la ola to le ni la fa i ma o ngala fa sa ia o le la po la o se vodi wai le no po atu la fo la kapi ele no foi tu langa fa tu foi na o malai o ta longa la e ta alo le umi o malai ale volto o tele na se le o tele o malai pe wa tiri ai vo ila le fie le fo le si ta i o mato o ya wa ru mo mato fa le fa i kore o wa fie poto mai no ta tuli o ju se me ta alo tu te va ya se yo la wa o la ma sa ni vo no la foli ta longa e ya si vai pe o lai o mata ya masunu vo le pe la mata ya vo ya ole tu pulanga lule o tu pulanga na o sa iso wa le fasi ngata o fa to le on sa yo tomit no na ile tomit o tanga tane wa tu ya pia e mal le tu la fono vo le lo fali
ai o te mina lo fori nanu tamalo. Te vai wa leva na fia complain me vola le sita imol talo. Ai le ma fai na complain me wala ngala uche nanu. Te vai tu le fia poto me te alu le nanu. O la te o lo la le manatu. Ala fa pele au ye o la te fa sai natu. Le o le to nus to minuti o de tale o le lima. Le tau ia le tale lima e mau le lo ta se le tamale. Ya, a voi fai un vaiaso ia ole. Ia. Mata ali le o to fai ala kapie to mati lai ti pe le utu wala. Taimile ai longa o fai inta longa taimile wale utu wa o. Mo lo ve aso. Tem sa se longa fai to e tu a onga fa to a to e. Fai un vaso nei le fai ia finals del premiers in ia tato. Le fai semi finals. Semi finals. Premiers a tato. Ia te mo volo li poti mal tato. Ia. Uso a fa la le matsila le son fua. Ia mata no fo fol tato tu no pe au ta longa ta au. Ia. Moi. Ma war fia o me bitu sili ia nan tau. Lo te lo o tato o le unga tupulanga le te min le fio i pasi sa mo. Ia. E le iwa aila to yutan fea vea i pasi ia, na i pasi lau papa ia ia sole. Sao. Moi. Ia, o tanga mea mata, o pua, Ia. o i e tonga. E fola i le moa, o le pasi o tu o le keli, o le pasi tu lou a. E sao le le ia. E te ufa atasi a tanga popo, o tanga mea mata i le vao na foa. Ia, lai mau, o risi a aso fo i lele na tamo wai fo. Lai ta te ti e tu fa pesa tanga popo, lai ta ti e posi tanga tamu. E ta te ia le fa alongo, tu e fo i lele mino il pua. Ale ta sa fa i lungo pua. E vai inga maari e mga le tata mai atu ai. Sa o le le iso. Tala le na mai le se o li. Le pa o fea. O vai mo sa. pasi mai tu ai vala ta ia. Pesa pasi le va, le il pasi le va. Pasi le va. Ia. A faila le sau tanga tale mal pua mai se va il pasi le va. Sau. Ale sau pa u pua i vai mos. Sole. Tu anga wa to al ma maul me na mai so. A le tu fe siri pe fa fena tau fa pe na le pua ai tu o le pito tu o le. Ai le tu o tono ke. Sa. Talo fai si a inga yo no si pua anta tu. O te mo tu ai le isa no fua o ngai pia. Na faila ile a inga le no fua o ngai. Ai alu se va i to ai sa ma se pua mai fa fanga fa fa. Ia. Sa lo le ile mal pua. Tu lo wa fa fa. Ia. Sa wa tu piu tau pesi me a. Sa lo le ile tu la lo pai pai. Tatala le ting tang. Aki ele vai vole le ya mosina. Ia. Ia. La fa o to pua al ma le ol ma lu mai nu inu. Ala fa pe ala ile o pe pua. A pe au pe ava tu le la mino ino. To dia mai mama mai sa pua. Al pua mai ya pia fa fa. So le tu o pua o so fiu tu dia ni. Sa no le to ina le no fa o na tambale. Wali le. Au fa mai. Au le no bo la tala la o lo solo le pua. Ye te no va fai tu ringa mal pua. Se tu le pua. A tu le to ina le. O no vi. No vi. No mo si malo si pua. Pula ne no fa per pua va per. So le a ele ai no tanga tele. Era tanga tele sa ma wele o se tama tanga tele sa ba ya. Vai o meu tingi di mo tanga ta pe furo mal pua. O fai lo tanga. Tato programa ia fai se ko kamanongi. A tali foi ala foi nga luenga. Moi. Ya, mas foi la tolo tali uta le yaso. Ya male lo sa tapu ia inga leva yaso fa tele lava. Moi. Ya, ia ila tolo ia il farma ia lo fa lo mai. Ya. Tato mauti no la. Ole ata. Ole vai la upito sili le ta wo so i volta. Sa ole le. Fa maulia sentissimo fo mai. Ya o level tu siele ya tangata poto lo sol mona. Ya. Na fo fia mat fia ia. Loto fia a fa no. Ia fa ina i tino ia ma fa ina lo tangata. Na, le situ ta ole na mai tatu telefone e ana le sfulua. Ia tautua na ma tua i telefoni fe ave fa na uma mai ho le e a fia ele so i fu ma lo ina pe a umi tele le time tama ma le tene le telefoni. Ia mo. Ele nga na ngata i leo la to computers fo ia fa mai tale valu tale valua wa ele taunto tang fia tamiti a telefoni va pena ya fia la to so i fu ma lo ina. Pe na mai tatu telefoni ia la uli so enga pe na ia. Ja, le na fa fianga te foi la kapi le weekend.
Piliki malakpi uni le sau fa ngol vayas. Ia na. Fitu tai au por tele te tol fitu tai la salta longa New Zealand ma Argentina. Al ta longa Afrika ma Australia ia o luma mai ia no pole tolu pole afol tolu pole fasia ki la Sky TV le lo time. Ia na. Ia e mo to umana na sa ni foi fa pe ponga ni foi vayaso nei tai au na sa manuia tele to wa so fia fa mania le tua ia mama ile lofa ia ma lofa le siles ma lofa ia inga Amunia le tua yo to so fia. Ma le fo tua ngale se ile ntam tamat le no bava ai i mulmulu ngali e misa. E tele vai ngana mai e fo tua nga stamasia. Al fo tua nga ma le ia le no pikia. Ia. Alu misa. Awala mai e tonu lu ai ngal misa. E lo se misa lu ai ngal misa lu. Sao le ia. Yo wai wa te ingala le wa fai ne lu fe pupo inga martina lai. Ale we no fo e foi olo anti na ya ye le we tu tonu ai ngol fine tonu lu mis ya o mai no to ai ngol pe ya le uso lo tama ye le wa mai mato ai ngol ya o pedo se misa ai ngol lu ai le ai na esa le ya ma misa o le o fe ile se misa se fe o to pa le ya o lu misa o le o fe ya sa lo tu ya sa le misa o fe o na sa lo fe fa le o le fe Alisi sa ole la futua. Alisi me tala le futua nga stamasia. Alu misa. Alu le sidung, alu le silano. Ia. Ai wole o mai lunga wa pa o mai na o isa po. Esa foi também. Sa polo le fa na. Ma misa wole vini fo yo matua. Ele se misa o matua lua misa. O meu lugar e fa pena. E me vela mena o mai. Io. E vai lá fa patau fori. Manuia fai foi ponga na sa tai au, fa manuia le tua ia ma alofa ia inga, ia ma alofa le siles. Ia na ia.
2, 3, 4, 1, 2, 3. Ia, lona whai poipo, ia ki tūro i lunga matua si siwa le tātou pesere. Ia o lea ua toe iwa minute ia ona mai ele o le tātou tautua o le nei fo ia fiafi ma le nei vai aso toe whaamaloa tu le tātou o tenu nei taimi. O fiafa pene ia o te mawhau whaua i la tau fo iu sa une fo ia inga. Ia. Ai whawhenga tāuna fo i ona i se mea sa whale tonu te minaru e se male ai. Ona leila. Ia le ngata nei aso. Ala mtanga fo le vai aso. Pate te inga la e le tangata na tu uolo na inga whate ingo tātou isa fo ia. Ia. Ia mai e pia no whainga runga mano whaonga. Pena fo tangata le sau mai tuano whaonga ia pia. Le lana sau le lei le aso ngofua. Ia. A le lau foli toi fo i tuape fo isa fo i le whai ukon vai aso. Wa foli nga tā ale toi alu soli. Sa au le lei. Ia, e paulu mei, o le anu maseo so le lei. E pe wala tātou e whaalongolongo mai. Ia. A wa pe le sa iei sin la... Se vele sa manu mea muse me tai au e mafta.
Alu e whengalu. Tusela mana o pela e nei tamai wala o me Australia ne. Mea. O me wala tatai mana wa o whainga tāna o ia inga o na iuri me na tupu a ia inga. Ia te aula ia. O le whafoa le mena. Watu reilan whafoa sa tauna whafoa le tai awe le ese ma le fale. Fato ese fa. Fato ese, se hele o iloa tu ai utua, o ina we to tuli. O voi sa to tuli vai ia vai. Ia. Ma so siero. Sa le ia. Ele iloa tu ai utua, o ilo to tuli, fato ese se to lua. Ai vai atua wale ai a sem fao lalo. Ia, esa. Fao lalo, no lalo ma. Ole fofola ilo ua ma fofo na wa. O le fofole leia e fofo i to nga me va pel tamale na le fanga luenga o me na tupu tai au fofo ngo tato ya lu fale le fiafi. O lo tango e la for to pesa mo la ngol fine. Na sa no le mali city. Na lo sa wa fo le tongi le city. Ia. Sa wa tongi le city no la la. Ia ilo me el tina na inga. Asa wala ta tongi lunga la no fo mai. Ela ti tiro wala sam samari si te isfo tu. Ia. Ela ti tiro tu afa pele ngol lo tina o tinele ine tina o to lu la isa mo o lusi. Ela ti tiro tu al fine o lusi. Ia. Nga ulo malut. Mo velu avel tu pe ja. Te amalele. Te alo fa mai. Malo ngalo le esa tapo ia tu ale musi me ufa. Nai so ani fo io na mai disi va nga longo tu. Vai la ia le va tenenta ma futa fu le ala to mo disi ai kia le. Fa fta ya fu. Fa mo lo dali. Afta ya. Tole le la fa maua. O fiu sta uma fo se me vole le te fa mali ina le tina. Paese mele fie. Ai paese mele fie. Ale la o lo. La foto pe ona matu. Ti ho sa te vai ai la ka tau ai solo. Allora, se le sau fale. O mana fa e se compagnia aviuta Samoa. Se pusa succa. Pues contiene succa voi le talo ne voi le tumu succa. Ave Samoa. Wala wa tau le mon succa Samoa. Ma na ia tele. Ia ole na o to tumu mai tatu o matamata. Ia ona ole fia I ro ai kia le te fai. O mai al tatu te ia fa malu watu. Ole ai kia na. Ave tu upu ia mai fa mongo tatu por kalame. Tatu ia ole fia. Awa ole olanga o tatu Samoa. Ale atatangata. Ia. Mai la ia. Fa io la le fine fa pela stesse fine no ftane voi. Ia. Ale ata no fa mele e fa io il fine. Ia. A so o foi fine fa o so io fa fine. Tu sai e fa o mai manatu o tangata se o langa tau te o la iso. A sa ola. Ia ole no la plan me fa. A fa pete sa vali e fa no tu mai. Pisito ina vai mal fa no o tu. A tu sa o no mai la mo fia tama ma fa. So ole no plan me la fa. O tau mo mai le o langa. O matuare anga mele. Ole no pola le si me la fa. O mele fa ngol vai so yo le tu mo o lot fa mangalo. Ia sa ola. Tato anga I luma mahalo luma tato. Tato sa. Ia tato sa. Ma na ia te foi. Va taia mo nei foi ai kia wa. O mena mai a chi. Ia, ta mo wa mai al tatu tau tu. O to e mo ana ia tatu mai nga fo le ave le fale ia o mo tatu po kalame. Ole. Ia na ai kia ia na o to mo mai. Ia ai ma to te fa ya tu ia le tatu tau tu. Ele va pia a matata o po lo non fio le vale lai. Valo. Ia. La fa mai al tatu po kalame. Ia, sa mo ia tu pele mo le atu le nga fa tele. Ia il tatu tau tua mana utou lango mai le neva yaso mai lava li tu lai fitu se pa ia mai fo le nei taimi ia le ngata fo le nei fo yaso ai mai se fo le tatu tau tua le yaso atoa mo le atu le nga fa tele ia il auto mafuta mo auto lango mai ia wai man ia fo le tatu tau tua le neva yaso
ia e whaamalulua tu fo ia o se upu fo iwa le longo malia lau whaafonga mai, ia malu ave whare o tō whingalo, ma ia manuia la fo ilanga ia tu wha iungo le yaso, ia mai se fo i sa pati pa ia o le li i la sa tātou tu e wheroa i le tu lai fitu le taima masani la sa mafua, ia e mai le tautua nei si ufonga le lau moe Wellington e le ngata le tātou wala leo, le tasi ono tesi ma le tasi wha mo, pa pia fo ilungo tātou ala tātou le Facebook, ma le YouTube, ia ma le fionga le pule ma le whai ngā luenga, mātou te wha tō wha, wha soi fua le mamalu, o le tātou atinu, wha soi fua ia.